Ia Yesu
O te whatalo whāturu nei tai au fau wha mano ul whalau manuia, tai au le aso wharaile o le aso luas fulwha o le masina o Januari tau sanga lua awhi luas fulu malilima o le tautua le nei si fonga le laumua. I alo mai lo le tātou sauri ngā lotu o le nei tai au o le ate ia lea e le sunga le whawhingainga Reverend Anateria Sau o i Kalesia Nazareta Sāmoa i wainu mata. Ius mai lo le whawhinga. le lei lava le tātou tua, ma lei fua mai ai whanunga le lei le nei tā fau. A mā lo le whalau manuia, ia tia fau i le nganga whalo alo, o te whatalofa atu ai, ma o fua lo whatu, i le swafa manu malo Jesu Kiriso le nei vaenga o le tae ao. Aftai tele i le atua le taita ina mai o lo soifua, ma so mātou ne yola. Ia e len fai lava ne tātou o loa, e au ne tātou mua i mea ni tātou sa, tātou whanono manu atu i le atua, wao ia maua i manuia, tātou wholaunga yaso taitasi. Maia, e o tātou tāpo i atu i le atua, i le swafa mamadu o le tamā, le alo ma le nganga pa ia. Le atuae, ie sue mai ia te au, ma ie si le fia lo uloto, tofo mai ia te au, ma ia e si le fia o manatu natu, ma ia e si le fia po ia te au, se ala e tinga ai, ma e ta ina mai au i ala le whaavavau, i o tātou te tālo. Le nganga pa iae lo mātou fesoa soan sili, o mātou whalatalata atu ma le nganga whamolalo, bala watu se e fio mai i lau whaunga mana, e te whau ai i mātou uma ma mātou tāpua inga ua whaia nei, whau ai le ie le mea i lau atali i a la va atu ai lau fine ngalo, ai mai se lava fo i le ie le whalongo longo a lau whanau, le mātou te talo lea ia fo i atu oe le vi inga i mea uma mātou te whaia, ona o Yesu mātou ole ma wala au atu ai nei, amene, ma amene. Te o tātou vi atu i le atua i lona vi inga ua saunia. O le tātou tusi filifilia, o le amaua mai ai se whiau mo i tātou, le nei vaenga o le tai au.
tusia la apostolo Paulo ia kalesia I Filipi lo mtau petolu alo no fai upu e sfurma lua angata mais sfurma fa Filipi lo no mtau petolu fai upu sfurma lua sfurma fa fai tau fa fonga maia ia fionga pa ia ro tato wari ele pesia I ua maua nei o ato atoa ona lelei nei o te tausisi atu pea e mawhai o na maua o le mea na maua iau e keriso Iesu le au soe o te rei manatu o maua a le mea takasi o te whaia o te whaangalo ngalo I mea ua tuanai o te mamoe puno wa I foi I mea o I lumanai o te tausisi atu I le whailonga ia maua ai e taui na vala wina iau mai lunga ele atua ia keriso Iesu a manu ia mai le atua mo le faitauina o na fionga pa ia mo tātou le nei tae ao le launga I le suafo le tama le alo ma le nganga pa ia o le autu o te manatu e whaautu ai se au po le auivi o le nei aso ia wafo I tātou savalinga whale nganga o te whaupuina whapea whapefea o na whaauau le ola ausia whapefea o na whaauau le ola ausia how to continue to achieve ia ao leo lea foi ia whaupu foi whapea how to continue to be success e whawhea o na whauau leo langa whamauiaina o le taua tele nei whiau le amataina o te au mga aruenga nei tausanga o se whiau e te manatu e mawhai o na whaupuina whapea o lo momoli mai ai se whaloto tele ia po se whamalosi au fo'i mo so se tangata ia awa na tau mo whainga mo le anga I lumo lo na soifuanga I le tino ia o leo la whale nganga fo'i a fo'i ni mea o lo whapea ona e tāpena pena iai I le nei tausanga ia mani au fuafuanga alu mamao manatu o le whiau le nei e mawhai ona lui tauina ai oe lui tauina ai au ina ia pape I o na whaauau mo le ola tau mawhai po le ola tau widi po le ola ausia leo mea ia e whapeo na manui ai o tātou o langa ma le ola tau mawhai o le tāu o le nei me a whai ele mawhai e tātou o na whaauau ia mamaua fo I langona e whaauau ai o winga le atu mau a tātou le mea tuai ala leo te manatu le manatu mua te manatu e soani e lango ai le autu e pe na whamatalaina nei tae ao e te tau na iai se taimi e au ili ai le tangata lo na soifuanga lo inga po le whaperetania you need to have a time to evaluate your performance ia po la lava le tua inga me fai o le upu le evaluation po evaluate e masani ona whaongaina I tono whalewhai ngā ruenga. E to e au ili ai pe whape I le tūlanga o lau tau mawhainga na iai lea tau sanga. Ia pe sa re lei pe sa whale tonu foi. E o manuia ai le company, ia po manuia ai foi se whala potonga. O le tāua la na o le whai o le mea le au ili linga. Le te tāua foi whaperetani o le evaluation report. O le ripoti lea e toi au ili ai mea uma ia mga ruenga whatino sa whai po le mea la sa le lei ia pe le o le lei foi whape nā foi le whai ngā malo so se whai ngā malo lava e pe ona tātou mai tauina foi ia le foi ua whai feso ia inga le pāle mia le tātou atu nui I New Zealand nei ua feso ia ai minister mar wha moe le ngā feso ia inga e pe ona vava iai pāle mia
ia mawhai o na whao ngā le lei mā losi po strength a tangata taito tasi. O le ale mea o lo le lei ei le tangata. I o na tuu le iai e o le awa noa e whapea o na tiliva ai ma ia whao ngā ai le whao ngā ina o le tangata. O se upu e mawhaina o whapea e ao ngā mo o e ao ngā moa. E ao ngā fo i a tātou whanau o lo o le awa onga i le aso ma le aso. Wa ale mawhai al tamai titi o na toe au ili ma toe tilo tilo. E sa le leia na tau mawhainga sa tau mawhai ai le la tau sanga. Te no le mea e tasi le la amata i fo ne tau sanga. Ta ua i o le upu e pe fo ina na tātou mai tau watu le tusi whaitau. O le va aile na la apostolo. Pa feo nga fai mai la apostolo, fa mai o tele i manatu o maua. A le mea tasi o te whai o te wha ngalo, ma o tau ma whai pea. Fa feo na fai mai le tangata toi titi afole, fea ngai nga fauna ia tūsia. Is a very successful offer. O se tangata na tele ni tusinga sa ia whai ai tono le tuspaia. A tātou roa foi o ia le apostolo na filifili whapitoa e le tua e whai monu ese. Ke le whai longa sa ia Paulo. Ke le whai longa tautau o ia le whausaio. O ia le o le tū la fono. A whai tau i tusinga le apostolo le tele o whai longa ma mea sa whapea na maua le apostolo. Pau foi leo le tangata sa whailoa i ma le atua e awala i whalinga. Sa fai loa i aile atua ina ua malanga e alu i tamaseko e sai mai le au keusiano. O inga tātou manatu i mea sa ia whaia ua matua tele le ano ai o ngā ruenga sa whaia le apostol. Ai whai maila na tala. Ai, o kere i mangaku o maua. O langa evaluation nga. O langa tilo le nā malana au ili nā. Ele fa pe ua lava ia te ia mea ia sa ia whaia mua. Ia ona malo lo lea. Ona nofo lo le toi whaia seisi mea. Ai o ta ua lana ia vai. O lo nau pea ma tau mo whaia i pea. E wha ngalo pea mea ia sa ia whaia mua. Ai tau mo whai pea au sia nisi mea ma ta moe pea puno wai ma finau pea. Ina ia mawhai o na ausia ma maua le whainonga e peo na tā pena mai e le atua. O te manatu e peo na tau whai atu le nei tai au. A le mawhai o na e evaluatinga oe. Le whai foina i loa mea lai whale tonu o lo wolanga. Tele i o tangata ia ia le teimi o le mea tuai ala e ola i rangai mafua mai. E le o vaai e le o au ili e ia. Ele o toi tilo matanga ifo te whape I o ia malana savalina. Te la te imi tātou te tusi o tātou lima I o. Ai ngalo ia tātou le i whapi tau. Tā ua I la le au ili lea. O le au ngā o le au ili lea. E mawhai e ona toi wheliuli wai le tō whā male vaai mamao. Ina ia mawhai ona e toi la ai se isi la sanga fou fi nau nisi mea fou ai fa ngalo nisi mea ole ta ua na le ola success por ki na le ola tau fai ole au ili matoe tilo wa ako ua nisi mea la fa mai le tu ia nga mea kuai ala ke fai ai au wala nga saka ko amaka mai ai la aso o fai ngata au wala sa tatu fatudina ai tātou tilo I le suinga o mea ma taimi wa iai temine. Ma tua advance lava le ata mai ma le silafia ma le iloa leo iai. E tau mai ai ate tātou. O la lava e wha au pea le ola finau ma le ola au ili o le tangata ma toe tilo po wā nisi mea e mawhaia na ia whaia. Ia wala sa vali whale I le tino nei. Ia a siri lava le ola whale nganga. Au sa uni foi whanau le toe a e atu a onga. Oe lu tau na mo oe le tama ma le teine. Au ili vai pe o lo o iai mea na te whaia e mafuai o na le manuia au tau mwhaina. Le loa pe tuai lau moe o na waru se se lo taimi. Ai le mawhaia na e I loa. Pe a whaia te le toe va ai ifo oe I atu oe. E pe o na whaia le apostolo Paulo ma tilo ifo
telo nei mau mele le sa ia foi ai fa longo le tala o te le manatu o maua. That was his evaluation. A lewa umano fai atu e le sta mai tangata le tamaloa. Tele mele le sa ia foi a lana ba ai le na. O le lui taure na mo tātou I le aso ma le aso mo le tātou safaringa. Aua ne e malie ngō fie. Aua ne e malie ngō fie I se mea ua whaia e le atua ia te oe mai le lātau sanga. A I e toe tau ma whai pēa, nau pēa, fina pēa I e toe la sia se isi level ma walunga o lo wola whātua tua. Ai mai se le o langa suia. E se le mata ngō fie a whaia sui mai le mai suinga whale tonu suinga le lei. Ia o te manatu e, o se matua ausia le nā, ma se matua whamamianga le nā, o mea tātou te whaia I le o langa lei. Ma le tioa, le ngata na umo na evaluate, o mea na mafuai o na motivate loa. Motivate loa le apostolo Paulo. Nau pea e fina ona e lei ato ato. That was his motivation. E lei ato ato o ia. Mafuai loa ona determine. Ma nau le tau mawhainga. Ina ia maua le whai longa lea. E le whapea nau tau whai ia mose pine paure na. A wawai e tau ftulinga I tā longa. Ia e le whapea le tau mawhai umata ngata ia maua le gold medal. E le ngā le Browns. A tau mawhai ia o ia maua le gold medal lea. Whapea nā le wai ia la apostolo lea. Nau ia maua le whai longa e ngata ai whai longa. Ape nā fo I le tele o teimi atu o ema. E whape nā lau wa ai. Awane I malia ngō fie, awane I whape ua lava lea. A lea wa umane whai ngā ruenga le lātau sanga. Ua oi fo nisi e whai, ua whape nā tātou la ngona I niso teimi. Alau tālo awane e mātau mea malau ngalua I lea tua. Langa e leo au mai wha tumu lima e lea tua o na manuia I atu oe, ma o na manuia I atu au le aso. Ape nale nganga ne muli ai Elisaya ia Elia. Ai atu ai Elia se no foi nei. No foi nei Kirkala, Peteli, o atu Jericho, o atu Yoritana. Ala fi na wale au na le tua e fia muli pe ia Elia. Ai se ele o manatu ia walava I Kirkala. Le manatu ia walava Peteli. Ai te loa oe so stay mi ai te tau whai ai au tau whainga. E iai fo I leo vai. Iai fo I tangata e tau ma whai fo e te tau o I lalo ma omi o I lalo aua ni e alu lunga. Alelu I tau marwhi au. Ignore. Au ne mai maua so tei mi e alu wai I alo ma fau I leo vai na. A whai mai o sola au perfecta. Lo ingo lau o tangata o ngau maa au I lea o nga wha perfecta le iai. Ia se whau punga po lau keusiano ale na whai ma balabala au. Se nana aveina lo matai. Sanga muli nala aveina lo matai. Ai te loe na ignore. Na whapeo na whatuatua nai le whalongo I tala vai. Ai ba ai ma nau. La mea lai nau iai sa valinga lea fo I au na lea tua. Ia maua le whaunga the double portion of the anointing of God. Ia maua le whaunga whalua mai. Ala au na le tua I lunga ia te ia. Ato no ia ngā fo I la pisi ma. Tala tangata e whai atu o e a tiri ai ona lui tauina o e whinau. Ai ia is tangata e tau e taia loi whamtalanga. Ia no fonga na e nofo atua e le to I whai ona to e tau ma whailo na o langa. Au le tā ua leo le o le wheau e pei ona tātou whalongolongo iai tusinga na apostolo Paulo. Ia tātou whinau to e whaise au li linga. A uma na whaise au li linga ia ona whao Sofia leo oe. A me ia whao Sofia oe. Mai la apostolo tele I ato atoa. A lale mea lae tuli matai manau ia ia maua. O le whailonga. O la ngona ia e manatu e whai uifo se mea le fo I leita usanga. A whai wa ausia ma se mea fau po se mea se tasi. Au ne tau whai se mea tele pia whai ele o iailo malos. A ma whai se mea tasi. Ia wa lava le nā e whai maoso. Lava nā I loa ai se ngā ruenga le lei. Na e whai le nei tau sanga ma se mea wa e ma whai. Ona e ausia e lau so I fua whale nganga. Tele tangata ua leva na I tono le whaotanga. A le mea ala e tasi.
e le umfai ana suia o le tautala lava le la o na manatu ale la o la manatu faalitagata ai te loe tango koe au ili oe no fo le lalo mai toe mafaufau i autala mafaufau i lau savaliga le lua vā oe ma lesi tagata ia po le lei po le anga nei mea ane ua mamao tatou vai ia e ngalo ai o lo te le ase whale tonu ia i tātou o le lui tau lea ma le whiau lea mo i tātou ina ia a peo na wha malo si ai no tātou ola tau mawhai mai starsi o tangata presidente tau o Amerika no ia Abraham Lincoln mai take a step forward one step at a time mai ia e tau mawhai pe te laa tai tasi roma ai aua le te laa i tua ape nā leo le finau ma leo le tau mawhai ia laa tai tasi luma ia mai savali le nei tau sanga mai vaai ia pole a se whamamianga pa fo inisi me fau wa tā pena e le atua mo oe le nei tau sanga ia tau ina ia whamanuia tele le atua ia te oe Sāmoa ma lau whafonga anga le nei tai ao ia le i whawina i tātou se talo ia moli atu fo i le e nganga whaftai la to u malava fai foi na mafuta mai a wala i penga te fai langi ia le ngata foi leo te matina matua ia lo fala ngolongo mai tono la to mota la ngona arfia telefoni nisi feilo ia tuai ia lo faftaia ia tapu inga e peo na ia i le tai ao ma le tai ao ia o le nganga le na la fai ngadwenga le tua tupu lava le fatua tua le tau longo a ele fa longo le fionga le tua ia o la fa pe foi ona vai lo so fu fa le nganga ai manuia tele fu fuanga ma la vasinga le yaso ono Yesu te tato talo ia tu ma watu ia te oe le vi inga le fa manu ma le fa le tanga i me uma o mato faia lava ia vi ia ila o fio le ala fai mai fo ile ie lo nuu o la fa nau ia mātou te le whesiringia lava le atua lau whamaoni. E mafua na whesiri le tangata. O na ele o lava le atua lana vaai mamao. Ia malana sila le atua i lau wanga le lei. I lo loto ma le lautele o lau alofa. E le mawhai o na opo ina e se tangata. E le mawhai fo i le ia na mātou tala ina. E umalava upo le ngangana. Ia le tai o na whatu sa ina le atua lo fa maoni ya te matou le aso ma le aso e uia na le fa maoni tangata ai fa maoni ya o le tua la le vivi o matou loto ma le nganga fa tele o no me alofa wa fa ya mo matou o ye tangata o ye matou e manatu mai ai a matou manatu i fo le tatou va mala o fio e ele e mata nga e fa preo na pona ma le me matou te fa ya le telo tai ai fa tele tama i lo alofa tu no o lo faula i pea mo i matou e fa peo na mua mai lo alofa i le aso mo i matou talo le ie mal au i le ia fa manga longa ia te i matou malava ai lava i maunga te tele e o i maunga iti e fa peo na tafe atu ai le mana le na toto fa mangalo matou vai fa tangata ve foi la upo e pre matou fa longo ai ia fa ia ni vai ia fai lava na matou fa pe ifo malenganga fa maulalo le ali ia fa mangalo i matou ia vai o le ba le tasi maletasi matou te o ai le lotu le atua ia fai matou le ia matsasa i la o fio malo fi de ngalo a fa ia fa mata nga ina i matou lau tala le lei upu ia lau tala le lei ono mele ele tu sai matou te faia le ali e fa mole au ne ele liwese pa mangalo i matou lava matoe le mana le atua o lo toto pa ia ta feifo ta fe maia ia fa peo na fa mangalo i matou fa pa ia i matou fa lata ina i matou le no fo le alofa tu noa ma au le yaso i fu fai te lava ia lo nu ma lau fa nau fa tua ia fa peo na sila e u fonga alofa fa mamanu e u alofa a pe na yai la manuia la o fio i lunga ya te ila to uma pe lava se meo yai la to no fale lungo ta vale fale fai nga ruenga mal aule tua e te yai so se mea e le fe siringia lo mafuta mai mo i matou
manuia si ufonga laumua mana ngā ruenga mata mai lava le li pule ko miti whafoe ma lau whai ngā ruenga i ai rau whamunianga mo i lātou ai nei tausanga ma lātou sāwaringa ani me le leile atua en whaina lātou whaia ia whaia ia vi ia ma mauarunga ai so vi inga ma tau walau fo i anga le leile au whai ngā ruenga tofi whata whai taulanga i fia tālo ia iau whamunianga iau au auna ia whapeo na alu ma le mana lātou whiau fola le nei tausanga ia i fo inisi le ia lo mātou ta māpa iae lo fata o tolia i mai o le tino ma le tua pea la uauna o ina ia au whanga whawhia alo ia iai le tua au whamunianga ele ngata ia te ia au nisi fo i o langona mai o le tino wa silinga tala i seu le li ie tonga fitinga whafo mai vala au le li ie o e lava o le atua o le tufunga sa e whaia i mātou pa iane pa ifo pa i mai le atua lau whamalolonga pa ia i mai o le tino ano o ivi o toto le ngata i leo mai whale nganga mai o le mawhau le li ie ia vala au ia whapeo na pa i atu le atua le mana o whalavalava ia wha atu o to ai lau whamalolonga ia te i lato uma lava vala au fo i le li ie nei matua tausi lo whapeo na tausia i tono whale le li ie o tausia i lato tonu a inga mawhale mai alo le ie ia whapeo na apa atu a olofa e le pupua o ao ia mai ai lau tausinga ma lau whamalolonga au nanga ese le ali ia i tutono le nei atunu Pasifika mwhafo mai ia le ngata i leo aonga ia ia whamunianga le atua mo i mātou uma ia a lefa oe o meka oe nei aso ai foi le ia o ia le a prongsao no lau wala au pa ia na o lau o fio e mawhana whana i o mātou loto sufi mai e lau nganga wha mawhana whana ia whapena langona ai lau file mu au iai teimi whainga tā le atua wala au lea tu mau mai o manuia wha mamadu mai o ao lofa ma lau tausinga a wala i lau lofa tu noa ia ma lau file mu ia e siri lava le mawhtanga whai pēr ma lau lava nganga pa ia ne isa ia o i le whavau lava ia su whaola o mātou ole ma wala au atua nei amene ma amene. Ua whafonga le tunu tātou saununga loto le tau nei na teita ia le sunga le whawhingainga Reverend Ane Tewe Asau mai le kānesia nā saweta Sāmoa i wenu o mata e le ngata nei aso nei vai aso atoa mo le toile ngā whawtaitele whamalo tā pena talo fo le tunu yanga nei mwhamnuia le sunga i fo le whaletua mana no whalo tena le tāpo inga le kānesia i manuia fo i le ngātu le whaungo le vai aso e am tāpiranga no nāspa i o mua whawtaitele lava. Ua afa le fitu, i o le tata porokalame, o le ata o le taiao. Ata o le taiao, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taiao. Ata o le taiao. Ata, 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 ata,
Te programa le ata o le tae au le nei utatu tu whilo i rungo peo le e manol soifua maua ma le langi ma le tae au le nei o le aso wharaile. Ia ua vai ka lena o le nei masina e mai a le masina Januari le asfroi le asau. O le longinga pea ma le toi fitu aso na mai a fwoi leo le nei masina. Ma lor whalau manuia vi ia le tua no nanga le malo na lofa. Whawhero i atu le ngang whiwhi tele le atunu. Sunga i whawhinga inga ma whale tua. Tupu mai o le atunu. Fale tua matau si sa o mare a luma o le manosi o le tunu mana i whanau fa filo i whailene pe fau fa pitor fa talo fa nei tatu mutua tau si malo o le sai fa tail fa totoa fa malo i el sopo ia i le nei fo i vai tau le tau sanga ma soi fuanga o tatu iai ia u te iloe lu tau wina le folaunga o no le tūlanga o lu tau le tino ia fa malo o le sai ia vi ia lava le tua no nanga leimana na tau singa Nei asa le tātou mawhitanga i umi le tautua le sifonga le lau mua tau tu lava le lima nā nei le fiafi. Ia o le taio nei o le porokaramile o le atau le tae au. Ma lolo folau. Na ia vita avale umalungo le wala i la tolo i tono fale whenga luenga, fale pui pui, fale mai. Fia lawa e mafuta mai nei tae au. Ma lolo soifua o amai. Ia e whaatalo fai tātou paanga ma wōlungo le Facebook o le YouTube ma le tātou app. Whapea le tātou frequency o le ala leo i tono Wellington i le tasi ono. Tesi ma le tasi whamo ma lo lava le tau atai. E whapelu te mo mua lewa e mai mo mai e o whalo whatu po kalame. O le tau tuar si whongo lau mua na whawaina le tau sanga e tasi iwa lua, le masino yuni. Ia nei lau tātua ulia le siria ma le tolu se fulu ma le tolu tau sanga o lana tau tua. I le nei fo i tae au, ia po wa lata tolu su tolu tau sanga. Ia o le terminei ia o le ase ele tātua po kalame nei whawhifianga le miruti o le whawhonga le talo le tau ma whamarianga wa soifua. Lo fatu lo so ya plane masua ya maluia tele ya so vale le mati lo fatu nativo a ya pele tanga lo fa ftai tele te visa ene lo fatu el programa tina finga ya so ya lubis ya Simon lo lesio ya lo tele el programa mo oe fa ftai ya mse ya Emile Sene lo tele el programa fa ftai ma fatu mai pe visa fa tulu lo fatu silulu Polten ya malo lava le mafuta mai ni taimi o tātou whasalunga leu amitalia. Si walau vi manuia ngā luenga le nei aso, pāli sina, mai si siau tina, i alofitere atu tātou po kalame a tiu lilo. Alo lava, o le tautua si ufonga le lau mua, ya, manuia tele nei tau Ellen, manuia ngā luenga le nei aso, whaftai le mafuta mai, whafifianga amata le tātou tautua. O le si ufonga le lau mua, tau ilua 5 minuti ana tālea. O le valu le tāle, valu tātou talfou, o lo fatu, Jake Salele, o lo mafuta mai me le pone, manol soifua.
malo fa tais me fa fonga le tatu tala le tau fa tala fa tu lo fiona le lifa pule fa tai ma futa mai pule ai fa se fa lu fa mata sua alo fa tu inga no fi do pepe fa tai ma futa mai tala le tau mo le tai fa me lo fi so le vai tau so ya winga le tau le tai minei fa malu ni si te mi ina timu na matale ona langi le tau o le aso tai o le usui mai winga le tau e langi le tau o le sama le so fua e ina timu o le so lua e langi le tau vai le tau naki fa nui modu kapiti e susu ya winga le tau a wo ni si taimi e ina timu va ia le matale la te lo taimi no ni yaso e langi le tau I Marlborough tau po Hawke's Bay ma Wairua Rapa e o le malulu le ero ye sifuru ruanga I lunga le sifuru mane ono e a mawhanwhana no whamawina o le lus sifuru anga I lunga le lufu le fitu o ye peta tau le mawhanwhana o le tau langi le tau iau kilani le aso le nei ma vai le motu I saute e pio na whaelo mai ma tele na langi le tau se I vanganai si vai ngā le pito I lunga le motu I saute le au fia I motu eka ia maisi tu na e ina timu e matele lava ne langi le tele vai ngole turu ma tango fie ole malu lu le elo le motu I saute o fama wina e le vano se furu anga I lunga le furu ono ole e ma fana furu ono fa solo I lunga le furu mane lua ole o telenga ole tunu ne yaso e matele na vai le matele la tele vai ngole tunu se I vanga nani si tu le motu I saute le e foringo mai e yeiti munga e au fiela ma mastone ma Martin Brai pe no failo mai o pia ele nei aso e nei timo tolu sfulu fole vela lu fulu ono le ma fana le ngoto I fole lai le so Wellington le to iva minute le iva na nei le fiafi e o so ele la taiao le sfulu 5 minute te ele ono na nei le fi a taiao fole malulu I Wellington mo no tua oi o le iva nga ilunga le sfulu ma le 5 e ma fana luas fulu fa solo ilunga luas fulu ma le valu o le tala o le tai le nei aso Wellington e pe le tai le tele titi o la fitu le tau nei la o pe le tai sua le tai le toi lufu tasi minute le lua I le awauli toi pe le tai le toi sifuru ono minute le valu le fiafia na nei o poli lua pe le tai le te o le sifuru lua I le awauli nei sua le tai le te o le ono le fiafi o na toi pe le o le tai le toi lua sifuru 5 minute le tasi le vaviao tala na o le tau ma le tala o le tai ia o lava la fola na tupe le so fa malo le anga le lei tasi tala New Zealand mo lo tupe Australia e valu sene o le tala America I le so le ua ta 5 sene tasi tala New Zealand mo lo 5 sene America tala fiti le utala lu 5 tupe Sāmoa tala 5 sene tasi tala New Zealand mo lo tupe Sāmoa tala 5 sene pa anga tonga tastesi malelua 5 pa anga tonga I le so malo la vale anga le ia malu ia tele fa unga luenga ola vano family anga wa soifua mo ina soifua le so tu mo per tato I meli le na aso fa now at samocapitalradio.co.nz malu ia tele lo wa soifua ia ole tu se fa tau ne yaso ona maua le luka e lima lo no fue fa wa umala na la unga ona fetala ya tulio Yesu ya Simona Peteru ina tu o tuia I le loloto ma tu ifo ayo uto penga e maua inia mana ia foi tau le so ma ya la unga ya fai malvavenga ya tua umaupu tua tatonu wa Peteru wa umalana la unga ona fetala ya tulo Yesu ya Peteru ina tu o tuia I le loloto ma tu ifo ayo uto penga e maua inia ya na ua fetala mai ale I mo ene so ifo le yaso ya e talitonu ila na upu ya e te maua ayo na vavenga I manuia lo waso ifua o le pese ni famluia yuto was whanau Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua
Ia manu ia loa sofanau Famanu ia le atua Ia vi ia le atua Waulia loa sosoifua Ia manu ia loa sofanau Famanu ia le atua Ia veane Yesu Matautai o la umalanga Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai ala Ia veane Yesu Matautai o la umalanga Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai ala Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai ala Ia o te whatala whātua nei Jamie o si meil whaafonga o le wawai foile nei tala o mena tupu la langi nei aso o tātua dia le aso lua sifuma le whae o le masina o Januari. O le sol tausanga e tasi valu fast food mo le valu. O le aso le nei na maua ai ia se auro i tutonu o le nuu lea o California. Sa maua lava e le tausanga la e tele ua mawai. E pe o le sol tausanga tasi valu whavalu, le tangata suafo ia James W. Marshall. Na ia maua le tele le aulo, na maafua elona lo lofi tangata na i Sacramento i tutonu o California. Ma ile asola nei tausanga tasi valu whavalu, whamaumaunga sa iei e se fulu wha afe tangata na nofo i le vaenga leo California. E umane le tausanga le na, o atu ile valu se fulu afe tangata o nofo ai. Le ili fo i tau fo ile ta o le Cold Rush, walo lofi tangata o eli le aulo. Na tupu i le sol tausanga e tasi valu, fast fulu mo le valu. O le sol tausanga e tasi iwa o lua na whaatau atu ai e le nuu leo Denmark. Le motu e tau o Virgin Islands i le nuu lea i totono West Indies, e tu i totono West Indies le motu leo Virgin Islands. Na whaatau atu le Denmark i le so ya Amerika. Ia, ma le tuafo inu te telene o le lalolangi e ta amilo solo i atunu malolosi ne ta amilo solo inu o lalolangi. E su eni motu lau te whaatau ina ma lato pūlea. E whai mawaenga e taulai lato manuao manonofo ai e whaasauni ai moni taua. E a leu tato iloa malanga tu Pasifika o fiai Hawaii, Amerika Sāmoa o Sāmoa, tato iloa le tala. O le sol tausanga e tasiva fitu sifuru malilua. O le li i fita le nuu lea o Japani e suafa i a Shoji Yokoi. Na maua i le aso nei tausanga tasiva fitu sifuru malilua. I le mae au le lua se fulu valu tausanga o taa milo solo i tonu o le vau matua i Guam. Na pue vae lua e Amerika i a Guam i le taimi lea o le tau alona lua o le lalulangi. I le tausanga te siva wha. E pea ma le lua se fulu ma le lua afe fita i Japani o le tele o le atona fasi o tia e Amerika i le taimi lea o le taua. To e wha oa lo Amerika Guam o mai le taimi lea. Ai sea i lo le tonga vau fita lea. Lua se fulu valu tausanga o whea lorua i e tutonu o le wamatua i kua. Ona mea ai sa ai i a awhi ai mo meo pinati, i a o isumu se i tūlou al whawha mai ene atunu, i a whaatasi mo meo lane, i a mo meo fua o la au, sa au lai. Ia, e te ila le li ile le maua le tala o lewa na uma le taua, o na toi whawha i lo le Japani, i a na taua o i o se hero, o se tangata tau taua tele Japani na utaunu atu, sa ngalua i ni televise ma i a tusia ni tusi e tauta ua te le ta malole nei. O le tausanga la e tasi iwa iwa fitu na maliu ai i le valu se fulu ma le lua o na tausanga.
O tātou tala I Sāmoa I le aso le nei e pe ona whaalia foi. O le aso le nei le tausanga e tasi valu fitu sfuruiva. O sia mani Sāmoa na saini le so le whengainga e wha mautu ina ai ia se vaenga o le nuu leo sālua fata. E whai ai ia le meta o le Naval Station ia pe whaatu ai ia me ia vaenga au o le malo sia mani. Ia e whafonga meulo nuu sālua fata ia aipo ngā whia tonu au tau sa whai ai ia le vaenga e taulai ia pe e nofo I fita sia mani tausanga e tasi valu fitu sfuru maleiva. O le asolo nei tausanga e tasi iwa valulua o le ri Sāmoa e suafa ia Jack Thompson sa taalo le au o Michigan Cincinnati sa fa pesa quarterback ile ilonga na taalo e sa ia ile au lea sa taalo lana au ile so ia o le Super Bowl lona sfuru ono taalo e mal au o le San Francisco 49ers le iunga le tālonga lea na whaia ina le au le tam Sāmoa lea e luas fulu tasi ai luas fulu ono le au le 49ers. O le sofo le tausanga e tasi iwa lima sifulu male ono. O le kompania le Pan American World Airways na amata ile so ana malanga na amata mai le nuu leo San Francisco le watu I California alu I Honolulu ia whapea fo I Honolulu a Hawaii ana I Canton Island ia whapea fo I malanga I Pangopango whapea fo I Amerika Samoa ia Pangopango Amerika Samoa I Fiti ia mawhiti au kilani whapea fo I New Zealand I Sini Australia na mata ile so na whainga malanga le tausanga te siva lima sifulu maleono. Tala I New Zealand nei o le so na os whaia I e fita pele tānia e nuu leo taranaki ilo nei tu I saute tausanga e te siva lu ono sifulu male lima. O le so tausanga e te siva valu sifulu na tuli ese ai New Zealand le ampasa o le malo o Soviet Union ia le ta ua nei le taime nei o Lucia. Ina ua maua le lei New Zealand wa alu tangata lea kili vatu ni tupe I le tangata lea e ta ia le party e ta o le Socialist Unity Party. Tu ulo New Zealand fitus fululua I tu la tu atu et oe ta pena ila ua topa umai alu ese lo New Zealand. Ia o tatou tala ia te maua le whapoponga te masani whaftai lava. Música malie awe fefe mana ia sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie
fianga le pese le fetu lima musika mali to lima minute ona tane o le valu le utapena mai tatu te fo e le fa popo mo mo ta ona so for really fa malo atu le tunu ya manuia tele fe ngalo ngamatlani ya so ngalo filo pepe fo pepe inivale alo fa tu por clame ya Bosco Gap malo risati ya manuia tele na ya so vesi le lo to lolo malo lava manuia ya ngalo ngone nei fo ta ya ma fo Eric sunga risati le sfana usiona fine ya Marinix vailuanga ai fai tu sani ya manuia lo lima tu sanga ile so malo lava ole pena fai loa tō tātu pōkalame, tau le lima nana i le fiafi, whasalonga si ufonga le lomua. Tala fiafio nei le afore iwa le tau nei le la toi amata le tātu pōkalame. O tala la urunga o le vai aso, tāpena ina le fiona le pule, pe fong natu le fiona le pule, fa pea sa velina kasiano. Sa yeile fa moe moe na awa ia le tātu suyo le tātu tautua le pōna pō. I le whaingapaanga le malo saina ma le malo Sāmoa. Stai mila on nei tai au na maulo la no so tai ma le fionga la wano ati lawa o le fero inga na fai Sāmoa sa ua le suyo le tato le tio le fionga la wano ia mo fu stala e fa so ia i le tai au nei i le tūlanga nei el fa mo le po na po tato fa long fu fuanga le malo saina ia ma le malo New Zealand ma le malo Sāmoa malo lava le tau atai fe umalo nga matel nei aso ia la tal tato pesere nei hau te pena mai tato telefo le la tale le valu. Good morning, fato e fatalo fatu ma folo fatu po kala milita au ma loto i fua o le kolise le fifi ya mna i fafi fianga fatalo fa di tu malo pes pesenga tu ai le tato o no uti fonga lo moa.
Toi diti lava mai al tātou pese e pangale o no le wata le valu le te mini o tātou tala mai Sāmoa mo telefo i leo no si mai lon whaafonga whaafitai. Toi whaatalo whātu telefo i leisi o na wha o poponga le nei i le wha ai unga o le nei fo i vaiaso o si mai le whaafonga. O se wala au whanati mai le whionga le minista o tupe, lau te mui a fōwale se wa ai e whailua i atu lau tu stela, mo le whafonga i na o le whapasene tului wha mea lofa, a le whanapo tonga whaputa ngā tupe mo le lumana i manuio ta ngā tā Sāmoa, wa tāle whiunga le lei ma le tāri tari e lau whaisa o whanga, i teimi whapene o le tausanga, e whesoa soani ai le tāpina i no whanau, i le toi fo i atua i amatei no a onga. Whai loe le whiunga lau timu ia o le a whapasene, o se vai ngā tupe o le atu i nā tu a toi leo whaisa o whanga. E iei una tu unga, e pei o nisi e na o le 5 lai le whapasene o le a mauila na sa o whanga, e le mo whai una tala i tua, ai o le atu i nei tonu o le na whapotu ngā tupe. O le waweao o le aso sa a malama le aso ngā fua, o le a whamatu i nā tui loi lunga o wala wha teknolosi, le whapasene le mo le au whaisa o whanga uma, e anga wa ai e tala i tua i le aso o ngā fua o le vai aso fau. Sau no le whionga le minista e si lia ma le whaasafu ma le 12 miliona tā la o le whaaputu ngā tupe o whaamnianga le nupi wha o le a whaatino a toa i le a whaapasene. O le tausanga ua mawae e na o le lua tesi ma le whaapasene sa mawhai o na whaamatu i tua i le teimi whaapene o le tausanga. Ai wasiri atua i le tausanga le nei ona e fua lava i lunga le tūlanga le nei o se leni e mō mai i le whaafeinga rui no tupe a le au whaisa o whanga e le nupi wha. O lapta ia e le ofisa o le pule whaatonu le tele o pisi nisi mai i la tau tonu le atano o loo o la tau whaatau i nā tu masini wha teknolosi e au fiai wā lesi o telefoni whea veai o laptop o wā lele poe ata mai isi. E te tau o na iai se pepa whaatanga mai le ofisa o le pule whaatonu e pei o na ia i lalo le tūla fono le lua afe sifun ma le valu ma le lua afe ma le 5 e whaatanga i o na whaata watu i tūlanga whaapisi nesi. Whai loa le ofisa sili o le ofisa o le pule whaatonu le a whionga le matua ngisa fuatai o masini wha teknolosi e pei o na tā ua e te tau o na whaai loa i le ofisa mo le vetuna inga o malusi anga e whaatanga i nei tutonu le atunu, e leina tutusa o mai manisio i lātou na tu i nātua lātou masini tutonu sa ngā lulua i eile au whai ngā wenga. Na ia whaai lo foi o le leu sta ia pe utangi o lea whaasila silanga, e eile malusi anga i le ofisa le pule whaatonu, e tau fi eile whaolu whale meo masini a sea tangata, tā punia le pisinisi, ma tu i nātu iei se sala tupe. Ua a matelefon tanga a sui o malo ma le Pasifika, mai whanapa putonga lau whai whātu anga o lo whaafai lele ina le iniseti o le pi, lea o lo maua mai se tasi o tau mafo le hane. O se urua i fono lea ia whaalapa putonga, ua whaia mai se atunu o le Pasifika lea ua tari malo ai Sāmoa, e whaasoa ma whetu whanai e to mai mahanga waa, e whaalau tele nai pe whaatupula ia e le fausia ina, o lea foi ati na e mo o mia e atunu, ma le leilo na se le ni moa mai ai. Na whae loe le whionga le minista o whaatu angam whainga whaiwai lana launga, o le tausanga lua afe lua sifurmalitasi na wha mawinai, le au sia lau whai whaatu anga pi le atunu, le lua se lau sifurmalihiva, o le awa le whailo inga na whaatu tei e le matanga ruengo whaatu angam whainga whaiva, na wha whailo ia e foi, ma le ulua i launga a le lato minista fau, le whionga niu awa e ti malolo. O se li pangota e swafa i a la wititi tua 5, mai a fio ango sa te puala molua tua nuu, wa te talo ai le matanga ruenga leo leo i le atunu, e na ia wha ilo vavea ne se ofiso leo leo e la tatu, pe a wa ai e so se vaengo le atunu, mai ei foilo na wha i te tenga, ona o se li pangota e masanyo na ia tau ulimaina ni au penga matautia. O lauititi wa sila fia umai le atunu o tele o teimi e sola ese mai ei mai le fale pui pui ta whaingata ma ua whape na fo i le fale pui pui fau i tan malala.
O lawi titi o lo whaafan pui pui I mōrianga o le telepe whale, o le ngaoi, whao o manua, whaatasiai ma le whaamalosi o ni te maitai. Pe o le sila fia sa lau munu ie foi I le a fianga o tangata turisi ta whao mai I le atunuu, e na ua iau sa fo ia se tasi o ngā li turisi sa isai le tama ai whaatino winga mata ngai lona to'olua I luma lava o le atama. Whai lol whaase silanga malo le malo o le afiafi o le aso lulu e le Julai fitu na sola e se mai ai le ali I mai le fale pui pui. Mai o se soli tula fono le tau mawhai o se tasi e whaalafi na lea pāngota. Mai ei foi mamoria ngai whaasanga ia ilato e whaatino ina lea ngai o inga. O tala fowia mai le whai unga neiva yaso, ma via tele o tātua tino whasoi foia. Tala flava al whapoponga mo mua tala fau mai li siu fonga le la mua mo le nei tai au luas fulfa Januari lua fe lua lima. O inivesia tunu o I fafo o tamaitia o ngā mai fafo whaapea matanga tatafa fao o vaenga I e tolu o whaavave vave o na ave I eile whaamo mua al palimia. Christopher Luxon e toi whaatao lau laile tamau ainga o New Zealand. E lona whaile ave isi o tapulaa, I le numero kone seti e whaatanga I le malai o le Eden Parki au Kilani. Ina ia awane I toi malanga mamao tangata New Zealand au Setalia e mata I whaafiafianga wha aile fiafia iai. O ana na fileana whaile saunoanga o le State of the Nation speech o le palemia. Maola na saunoanga mo mole nei tausanga sa whaailo I whaamoimoenga le whainga malo. I le whaatao lau langa le tamao ainga o le atunuu. O finangalo le malo e a mata sila la foweta o le Invest New Zealand. Ele o manino au ili ilinga pe fiona whaatou sina mai ei inivesi ile lumanai. E faulinga whaingo fiona mau whaamanianga. Maita maitia o ngā whaavā malo matangata tāwha whao mai whafo peitai e au ona whaatino ngā luenga titele e peo au wala ina ia mawhai na ngā whatia le lolofi mai o tangata tāwha whao peo na whaalia. Na whaaleo se fina ngā lolpulenu o Queenstown I vaenga ile o ato o toailea fuafuanga. Peita e na saunoa Luxon ile leite o New Zealand o le tausanga talwaile na whaasisila I se fuafuanga. Mo awala titele Queenstown mamalilianga maisi tu malo e mawhai e pule ngā nuu o na ngā lulu e whaatasi e whisosani a vave na whaatao lao lalala tautu malo. O le tele o taimil saunoa ngal pāle mia sa ia talanoa I le tūlanga mo umia mo le to tele I New Zealand ina ia whaamasani I le ioe ai whaalangolango I le a oa o maini me sise na whaia I le taimi ua tuanai ai le o le toi foi iai. O le atu whaatasia whaala putupatonga I tolu mo suenga whaasaya nisi ale malo I le Public Research Organisations ai o le ai e masaisi whaala putupatonga suesue o le a whaavai na mo te konolosi fau o whaia I suenga. Ina ua mai ai se lolonga tele wa lewa na whaatalitali I ai maleli poti mo mua Sir Peter Clarkman na sauno le minsta mata upu whaasaya nisi whaafutunga o ne mea fauma le te konolosi Judith Collins. O ia suinga o le hawhailonga I naile whaatulanga ngā tele o polkalami whaasaya nisi a New Zealand talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai o le sole ua whaawia tuwaile tofinga minista o ia mata upu ia Dr. Shane Retty. E leo tutu safina ngalo tangata I lea suinga na whaalia le isi presidente o le Associate Scientist New Zealand. E la ititi lava se tali e maua mua tungalunga le usu e masaya ni tisi I ia fesuia inga ua whaia. Na o se foi numero pitusilo na mawalunga le tausanga talwai, leo whainga o tangata ua tuua New Zealand ai au mau ia tunu o I fafo. O whamomonga le Stats New Zealand, po le ofiso foi numero whamomawina a New Zealand. E tu samale se lau lua sfulfitu afe valu se lau tangata na malanga e se atu, pe lua se fulu valu pasene o CTI, I te tono le tausanga atoa, e o mai le masino no ve malu afe lua faa. Ma o se foi numero pitusilo na mawalunga, e tu saima whamomonga faa le sanga e fito se fululua feiva se lau tangata citizen New Zealand. Na tu ua le tunu umau I fafo I le apiliota e au fiele 5 ono pasene na malanga I au se talia. O le alava piliota e tasi
na whaamawina i le pa ui le salau 5 afe. Whaaselau tangata na malanga mai i tutono New Zealand pe tolulua pasene na pa uai pe a whaatusa i le pili o talawa le tasi i le luafe loa tolu. E pita to a tele tangata anu initia na taunu i New Zealand le tausanga e o mai le whai ungo Novema luafe lua wha i se whai numera 2 se lau. Pito i ai tangata citizen i New Zealand o e ua toe fo i mai e to o 2 afe, Saina e to o 10 afe, Filipinas 10 afe valu se lau, Sri Lanka i 5 afe iwa se lau, ma Fiji whaapea ma Peritania e ta i 5 afe 5 se lau, ai to o 5 afe fit se lau tangata au se talia. E se lia malilima masina, e le ima walawa whalau whaasaino le methia na fifi, e pei oni lole, o whaamani e leo leo whaititi ala lātou su enga, e luas fulfitu lole le ima wa mai leo whainga e onus fultasi. Na tuwa tu whaine ia lole au nua malelo i tutono ni pusa o tau mawha, mai le Auckland City Mission, masafa ame alo whaatu e se tangata ia au kusolua filua wha. Na whaalia Glenn Baldwin mai le ayo o kilani le asoana nafi, o whaititi e leo leo lātou su enga mai li i lava se tasi ua mōlia i lea mata upu. Na ta awe Baldwin, a fuai whaamatalanga ua maua e ele tali tonu ngō leo o ia lole o iei vaila au le methamphetamine. Na au mai i se uta i se waa na whaamoe moe mō se whale i New Zealand, peita e na sise o na piki, ma whaame alo whātu i le Auckland City Mission e se tangata o lea tonu u ele o masalomia i lea mata upu. Ua whaalauiloa le UNWTO po le whaala patupatonga malo o whaatasi mō tangata tā whao mai whafo i le lalolangi a lātou whaamamonga i whaamaoni ai ua toi fo i lava i le tūlanga ai le itupu le COVID i le to tele leo tangata whemalanga ai. E tu samale tasi te sima le whaapiliona le awha ingo o tangata na whemalanga i le vao malo i le tausanga taluai. Pe tu samale iwa pasene o le whainumera le ana whewa i a lātou malanga le tausanga i lua awhisfuluiva au le ia afia le lalangi le COVID. E tu samale tasi te simale iwa turiliona tala Amerika le whaaluina i pisinisi o tangata ta whao. O Europa le kontinenta na pito silio na to tele tangata e asiasi iai e fitu se lau wha se fulfitu miliona turisi i le luafe lua wha. O falani le atunu una pito silio na to tele e asiasi iai i le luafe lua wha. Le e tu samale to se lau miliona turisi po tangata ta whao. Se pānia iwa se 10 miliona turisi na asia le atunu e tolu se lau se 10 miliona tangata. E tolu se lau se 10 miliona tangata na malanga i Asia ma le Pasifika i le luafe lua wha. Lua se lau se 13 miliona sa malanga i le atu Amerika. Iwa se 15 miliona turisi na malanga i sasa e tututonu. Ma le fitu se 15 miliona tangata na malanga i Afrika. Na whaasalaina le tina ia American Aid gen e ngā luef sosoani manofu vaaya o na olo na whaioni ngā yoinga na whaamalu ali ai se isi tangata e alaini ana tustusinga i lungo fiso o ta inga whaate konolosi na se ia fo ilona laisene avita avale mo maasina yono ma whaasala ile avita avale sao sawa whaatasi ai malona whaao o lima i se leo e ono sfluiva ni tustusinga i lungo telefoni na ia whaamata ui na i se fōma i o le mafau ina uate e na ina le fōma ila na tālasa e na te mawai whaamanianga i le ACC po le ofisa o tau i mo whaalavelave whaafosei. O tangata i to se folo pito mau o loa i le lalangi o le itu pāwa lii ma o tupena o lātou maua i le aso i tasi e tu sale maleta i se lau 5 miliona tā la. Na whaalaulua ina ia whainumera ini li poti pito la tamai le Oxfam i se fono ta ita i upu whai o malo whaapeampi sinisi Switzerlandi le World Economic Forum o i lātou savala au lia i le fono na o tangata ta ito tasi e mau lunga o lātou ta mau ainga ma le au whaipi sinisi i longa pe mataita i o malo, minista, o leo whaito whaal tamau ainga, ma le au popoto i mata au pulau tele. E tolu piliona tālana whaopopo le tamau ainga o pilionea i le lanlangi, i le tausanga taluai, pe tu sama le valu te sima le wha piliona tāla i le aso. E to olua se lau ma le wha pilionea fou, ai o loo tū mau pea o na numera tasi Elon Musk,
I le lisi o tangata pitosili o na tamau ainga i le lalangi i le tausanga talwai. Tosai mawhaamamonga le Forbes, lona lua i Jeff Bezos, le Ayana le Amazon, lona tolu Bernard Arnault tumolona ainga, lona fa Larry Ellison, ai lona lima i Mark Zuckerberg, le Ayana le Facebook, e to ofasful fitu lau bilionea Australia. Ma olo numero tasipele tamaita i fai pisinisi elimaina o Gina Reinhardt. Leolo numero 5 lona tamau ainga i le lalangi, mai to samale fafi to tesi male tolu biliona tala Australia lona tamau ainga. I ta'alonga, o le ta'amilusanga la kapia Europa le Six Nations, la whaangaina i pepa whaasala lanu mumuta i 20 minute. Mō le taimi mua ina ua mai ai lea whaataita ingo le suingo le tula fono i ta'alonga whaavau malo ia Novema. O le a amata whaonga i le ta'alonga amata o le ta'amilusanga i le vau whalani mawelese. Sa whaonga la valea suingo le ta'amilusanga le hemisfia i saute, talo mai le lua whelua tasi. I lalo le suinga o nisi o salai whaonga i le pepa mumu o le atulea i tua se tangata ta'alo. Mō le 20 minute, e mawhaiona to iso i atu i aise tangata ta'alo lo o wha leo pe a mai ale whaasalanga. E mawhai la vai lau whalio na whaasala tangata ta'alo i pepa mumu po whaasalanga i tuli e itua ma le ta'alonga atoa ini ngā yoinga po se ta'alonga o ngā mamata utia. E ono a whai na isi tangata ta'alo. O ki topal tau sanga taluai na whaiti o inai. E whaululungo le lakapia whalani le whautuanga e whaataita i le sala 20 minute. Ona e whaapea e mawhaiona atili whaau sofia i tangata lakapia ta'alo leanga. Malamati a isi tangata lakapia. Tala whawia ma le si ufonga lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whawhitai o tātou talana mai sa mom telefone ni tae au toi maura no e whawhonga i le iwa i le tae o nei luna whapoponga lona lua. 15 minute o te ene le vanu mano le spo mano ngā lue o wawe fo le taimi. E fa malu apo le lua ina nei tae au malu fo ile angi le savili ia manuia sa valinga o le awhianga iai le nei yaso mfuafuanga malu fo ila tau le wailunga la wala manuia ngā luenga o le nei yaso anu fitele atu por kalame fa manuia utau ngā luenga ia mo le au faisau whanga nupi wha ia sanga iene ai o le tai lava le lau malo longa le pola sa sonfua tu le ilo skalamu ina ia pia ma vai tele ia fa peta tau iso vai ia ma wasi fa manuia fa ma venga ile to ia e wa onga le fa nau te lo a te le ia o fua onga tomaiti me te usanga le o me te usanga le o le fa sa o fo se leni me te wina le te mil nei le pangatia fo le tele o matu ni usila o no le tongo tau tongi nga onga e tala pe tatu le ina pe ise matu e mana o fo i fua tongi nga onga sia na fa nau ia mo na yo walo ia mo se isi tamaiti Sāmoa po se teine ia e whaonga ia pa wane meo le tongi o le sais o le pelau e po o fua onga o fere a onga ia po le teine po le tama ia na whairo meile o whātauru walu lima o whātasi whenga na e fisu ia i ofu ia whai tolu se lau le pelau e lima se lau lesi pelau ma ofu mawhanawhana oka ia e fo i fua ia pe e maisina tupe titi e vatua ia o mtua mana ia e angan leifo sina a inga to tele tamaiti o lo tau whasosoa ni nei taimi. Malo, ya lo fatu po kalame iwa mala itai le mafuta mai i Mastone, Robert Peterson, lo futele atu po kalame ya ese vangai, e o tafuna tutuila le mafuta mai ai, e le no umata ngofi o tafuna, e o whalongo pe o tafuna lau mua tutuila le weye. Ya, malo lava lau sunga whaavaresemi, lo fatu po kalame whaafitai tele e fuatina o whamuina, malo la tato wol whaafifianga ma le sunga ai ono ni usa lea whiaunati, talonga le tato manu Sāmoa na maranga ta milon sau ni usila, ini tau sanga bo mai 20 minuto o tele valu tau tuala nei si ufonga le lamboa. Na faya yula ya sofa ole asasa
Fianga malesunga ia ai ono ni usa a nati ia o le te mina ile ua lusu family te te elvalu le wini ngol tato le ina sta so tidana vala mai ile vaanga le no failo atu tongi nga onga so ifo manuia tulu malo so ifo le taiao ia taiao manuia tu fui malo o me ultina manguia fa tai le lo fo le li ia malo fo la ia sa no mai malo fo ia o fo o se o le ai mo futongi na college e lua ia lava ma le o fuma fan e le kai ia la le size o size fiku mo loa full fa po full lua so fa po full lua ia malo ia le o le ase telefoni mo oi lima ono fitu fa ia fitu ono e lua ia lau sa keke e lua lau sa keke ma lau mafan a teine ma lau mafan le kai ia wale vanga i ula ka ma le ke ua fale au lo fa longa kulai lau fa sisilanga nga ko ko po ai se makua o fiesu ko inga yang kama kenge ia nai lima ono fitu fa fitu ono no oi lima ono fiku ongo oi ia nana ia ngale ato numero na le ono numero oi lima ongo fiku ongo po so se sia o I fea ko fai kasi o ko fai street nai oi ia ma le pa mo numero vile tu ia ato e mau a lo numero to long mai le ia okay o le lima ono fitu ia le langa ile o sa o mai la numero ia a fafta tele lava ia wale ko e manguia lo waso ia fa so fu ia pa so fu mana ia le talo mai stinale ia o lau sa keke lua malo mafan fana teine ia o kolisia nai ia vili ei lo por sais leo si o walo tau tala o tau so fu nei time ia mau o to fa tau atu e fa ngale lei se felina va lo fa tu por kala me fa tai saulo malo le usu
manuia fe mga luenga la fianga yai ia e kam o lo fatu mo el tina tua aftai ia o matau nonu le mafuta mai Hamilton ia alo fatele atu por kala me fa aftai lava mila toa to a tali yone fa aftai fotino fomina ia manuia alo tele nei tatu pa anga lo mafuta mai so se vai ngalo langi mo me tau tua si fonga lo mo pa ua lea tango le fa so atu pe share tu tatu Facebook subscribe tatu YouTube tala fia nei a foreiva to a matel programa o tala lo lungo le vai aso ya sungo fo ya Eddie Ropek manuia nga lungo fa au nei aso Eddie ma no lava ai ole afole le la afale fia le valu o le matel no le mo le fionga la uano sa il fa mo ana pole malo saina ia male malo Sāmoa ia na vala udi ai sui o le tātou ritio ma nei fo le tala mai o le wha moi mana ia pi fōringo mai o le la le aini a tātou visa o i saina ia le tau te polonga i a New Zealand o whanau noa ia le vale o New Zealand Sāmoa so le tau tangata e fio mai tā whau ia e whengata i o visa tau tangu tā visa so i local officer ia pia e fa fiala te lo tangata le lo fa nga ia websites ia le vai tu mano saina le tala fai to o fu i tangata i o sai ia malo ia se uso ia fa mano so fai malo manu ia lo fa mo e masi wa inga malo le fo yaso ia fa tala fa tu family yatu so fo ia fata pelema ia malu ia ta hao e ia o nanga e te tau lava ona silifia le tunu o te lo aso uma te whaafonga le whaasalunga lea. O le tautua si whonga lau mua e muli ta i lawa i tū la whono whaasalunga New Zealand ia po le Broadcasting Standard Authority i usi mai el whaafonga. Whaasila si langa tā ua, e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mai lau whaasea tusia i le tuatusi, Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu, .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu, e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority, e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ia lo ia lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Te walau mastina ia turu ne ta. Nei ia le fto atu tua le telefoni. Ia la ua vili atu stasio tina o la ua watu lanta avale piki mai tongi ngā onga. Ia malo whaasoa ia tonginga nei e ma avenga e a vea o se whaamanuianga i se tina po ni mātua o lo pangatia le te mine le tong tālu soifuanga. I o tu alano fo ile mo le tātu tunu po o Kilani, Kala Estete, Dunedin, Waikato, Bay of Plenty, Whea lava i te iai. A i tonginga a whanau, a tonginga onga se whanau. Te ule leina e vili mai le si ufonga lau mua e whaailoa e maua i sinafo i a inga le whaamanuianga. A tonu wale anoi oe o naua. Hi utamaiti ai o se whaamanuianga te le mo le a inga. A wala toi vidia se si a turu wha mole la walu watu ta vale listi na piki mai o fua onga musiana tama. O le la telefoni atu ala wano fai stala ni tai au. Ya, o le fepese le fetu lima a fatonu le vanu tautua ti fonga le nomua.
siu fonga ne lo mua o te fifi fai lo tu leu mo so te inga mele fionga la wana ati lawa ya o le sui o le tatu li tio ya lo i Sāmoa te mine ya ma nei foi fatalo fa filo e tu lo fionga la wana ma no so i fu le tai fo ia tau hoi wha malo lava le rangi o mama le soi fua manuia lau sunga la wao tu fua e nei aso fau ia wha bena hoi o na mātou wha talo wha toai le nganga wha lalo le pa ia mao lunga o siu tātu tunu ui le lomu e Wellington ia ai te nane hoi o isi ai uma o Aotearoa ia wha be hoi te whae fio le kilo pe ia ono wha pe o na maua mai ai le malo siu le tātu wha sa launga wha malo lava wha tai ia le ngā lue malo hoi le uspo le aso alofa lava ia alofa lava malo le so i fu mluia la fiona wana malo si malo si fonga i Sāmoa ia ale sa no nga ole upu mo ia rea o a foi mawale le a foi le malo si ia ona o sui nga foi ale tau ma sani a sio tatu tu no le ia so le mai tawatu ia ma tango fia su lo le la ma fana yo na tu langa ma sani ai ia ai mun tu fo tatu mo ina a fio mo fo talo mo ia ia se o fai te lava ia moni ai au mena tu voi fa la lave ia o so na fia il ma fana ia ai ngalo ai ia o leva na malu luina ina ia ta wana fai te tu langa fo ia fisu ia inga o le sisio manga ai o ma tango fia tau nei fo ia sporele i se tatu tu no pe ona sil fia tu fo ia le te mi tu sa tatu i na fa pe fo i mai nei le o te ri ti la fo valu hoi i pia nei ma Sāmoa ai o ma nei tele i tulanga i le mai tau atu i whafo. Mahalo. O le au le fisilia tulanga o i whainga malo tau atunu. Ale la ta se el vaianga le na walau di erita te ofisale sa e wei le pōna pōla o fionga wano e ma nei fo ile. Tu atu le mano e le o fionga ais fisili o walau a fisili atu. Mal wha alo. Aloha fitai i o e moni ale le Sānoanga pe i on mau foi le avanoa o le tātou ofisa ia e moli maui nai se sa ninga ta o tele i le vafa al malo sa fa to nuina lea i le pono po i le moto le ampasa o le malo tele o saina i vawala Silvia o inicio le o datu truina o le officer saina sa i vai lima ia so ia o ma vai sa fa sa ngai ma le no fanga le ia le ia le malu fo i o te mai ta i Monique i nā i Wailima. Ia, a pia le wā tō nei le tausanga talu o na si i uta i Wawala. E so a malkolisio a vele pe anga i si umu. E o la iei la le maota fau lea po o le embassy fau o le malo saina. Le la sa wha tau nua i le sao ninga tele lea na po o ta ua le vaenga ona o se tulanga ta ua i le vāwhea lola i o whainga malo a saina. Ia fa pe mo si o tātou o tunu o le aso o fa ilonga ina e saina i le po no po e pa utonu i le aso lus fuluiva o le masina le nei ia ai pe o vave ona fai ina ia fa pe ona o le lato festival e ta o le spring festival ia po se aso ta ua fa ilonga ina i le kalena le malo saina e pe o le aso le o le lato tau sanga fau ia le aso leo Spring Festival e amata ile tau sanga fau ia mantua fo saina e alu i le kalena fo ile le ta o le luna calendar ia le lana amata i loa ana po na fa mamalu lo latou aso o le tau sanga fau e fa ingoe latou le tau sanga le nei o le tau sanga o le ngata o le ia o the snake i fa inga fo i mo tel tununga fa saina latou ai le ngata lai lea na lua ngia ia le sao ni ngata ua le tau sanga fo saina ma le sainia lea alo ia o le whea ngainga i le wā o le malo saina ma le malo Sāmoa e whapeona te tala ai i tua oio atu nu e lua e le ai se visa i e po o le whaopunga whapelta nia hoi lea e visa free ai te malanga inga si o tātu atu nu e fia malanga fo i lea atu nu tele e tā whaama silisila i ai i a peasi fo i ai ngā loo i ai ia o le ale to mo mia se visa pe ona masani ai le fu taro sanga le ofisa o le ampasa ia so ia mo se fa tanga na ia na stamp le passport ia
o le o toe mo o mia nei la pe a o nei ina lo ia le whengainga le ana seini ana po a iai nai vaenga ho ie ngā lulu e ofisa o malo e lua ia ona a mata lola le ona tatala fa pena hoi la ia whai ngā malanga tangata mai seina la tau e wha mo e fia ta whao mai Sāmoa e le mo bia se visa o le umi pe ona wha si silan alo ia ia nau po e le malo seina e a fo ele nei todos fruaso e o no inga o le Sāmoa e fia malanga i saina ia ele mo via se visa mo le umi e a fo ele nei todos fruaso io e fa pena hoi la tau mo i saina e fia malanga mai i Sāmoa ia o le tulanga la vale tasi pe o le nganga o tu ina ia afai ngo fie ia le tulanga o fe malanga inga mai se la tau fia ta fa mai mo po la tina o tulisi ia pe o le nganga le na sa no iai ia le fionga il par mio Sāmoa ia fionga ia fime na o mi ta afa ai fa pena fo i mole sa no nga ale ambasa o le malo telo saina i le tono o tatu o tunu ua tala feunga ia le saini o le nei fenga inga ia male tau sanga le nei lua o lua lima ua ato le iai le lima se fulu o tau sanga talu ona iai ia le tūlanga aloa ia faa le vāo malo o Sāmoa ma le malo saina ia po le faa punga faa peltani o hui lele sa faa vai ai me le vā fea loa ile tau le diplomatic relations ile tau sanga tasi iwa fitu lima ua lima se fulu le le ia la tau sanga ile tau sanga le nei ia pe o le tasi leo vaenga taua ia u faa pea ona faa tau nui nai ia mantua foi o lea sa asiasi alo ia taroi nei i le masino novema na mawai atu nei o le luono fa le fionga il pale mio Sāmoa i to tonu o le malo saina o le malanga asiasi kauoloa ia tu sai o le vala au alo ia mai le malo ia mai o stasi na mata upu sa fa tala noi nai ia fa peo no fa mautui nai i le saininga le ana po alo ia le va o le li ampasa ia mo le ulu o le mtanga luenga o le pale mia mal kapeneta ale malo o Sāmoa ia o tulanga la na sa iai le sauninga matango fie ele matua to tele na wani si sa iai sa mori mo wina ia le sauninga ele fionga ile manual malo tu ia ana ia tu mo le lifano vale to so lo vi le lua ia ai fa pena fo i pe ona o ta ua le fio ai o le pale mia mala na sauninga o tu sa ia fa ma fa nai ia le tulanga o le tāua o le vā whealo alo ai le o lima sifuru nei tau sanga le motua o le malo Sāmoa ma le malo saina te le fo i a ti na e sa tāua le fionga i le pale mia o wha peo no fesoa swani ma iail nei malo i la ti na e o siu tātu o tino e le ngata i meo fale mai o fale aonga ma tulanga wha pena ai wha peo le tele o fale te tele o le malo i upolu nei e fa pe vol motu sala fai mo isi ati nae o lango ina e le malo tele o le langi e le ngata ile na ai le tutau i soifo malo loina e fa pe fu ona malanga mai i au malanga fo mai fa apito mo isaina so di mai il tato fo i matanga luenga a le soifo malo loina ia inicio por kalame o lo fa wa wai ai ile tutau le onga e matua to tele ia ta uel ampasa na po o le tau sanga le nei silia i le lua se lau le a fo inga o alo ma fa na o Sāmoa o tama mateina onga mai Sāmoa nei le ua malanga atu i tonu saina ia e fati no ia o onga maulunga i tonu university ia mai isi suenga fa apitoa ia mai pe ona mai tu fue ia e atangia ia saunoanga mai ia fa maunga le tulanga mautu ia mole matua wo ia le va fa lo ai tu tatu tunu i Sāmoa nei ia male malo tele saina ia pe la ole nganga a to la na ole pol kalame e pe ona mo ai fo ile havanoa ma to mori mo winai fo i musui o le tatu wale fa salalau ia wa ia le nei sauni nga taua ia male a sofia fo o saina le lato tau sanga fo o le tau sanga o le ngata po le year of the snake ia pe ona le ua a mata ona fa malu i le nei tau sanga fo e lato
Mon. Me tau tia foi fainga sai na fa skol sipi tau tanga te ya o nga ngana ya foi mai lole. Ya na to tele foi tanga tala i lo tau tala la to ngana i tono Sāmoa. E mo i le lei lava ole a foi o le por kala me al na a foi ia e mandu foi ele ngata ya sai na a fa pena foi ale tele o tunu ia o Japani o isi e tunu le ave ia datu skol sipi e pe ole me mo ale na e fai umane si tau sanga mua o tau mawhai lenga ngana ina ia mawhai na wha atino ia por kalame ia o le upu sao a la atu fue nei to imi le tau mo te ina le matua to tele na ua o alo mo tau mawhana o Sāmoa ia o i umai ia ma o matua le lei lava ma mal malama ma manino ila ngana a lea foi atu nu tele o saina ua pe on silofia ele tasi se dialect a saina ia ia tu langa fo o por kalame manga ngana e fa tino ia la to wa onga awa ele fa onga ina ngana peretania pe ni sila ma Australia pa peretania ai moni le sa nanga tu langa le na e fa ma fa lava le awa wino le ngana ia ina im fo ia na fa ia onga o malanga ia lo fa na ia ma ali foi mata mai tai ofisa o matanga le ngale malo lo ave por kalame fa pitoa I matanta o lo tau tua I nei malo al tala mun tele lo po fainia o nga saina le wai Sāmoa o tato ngana e tala tu lot falolo so le saula tol fa Sāmoa e le tau mo te ina masalo ia a ton hoi o se a o le leile na ia pe o le me o nga I o nga le universite o lo foi il tato ngana Sāmoa pe ai ole failo tusi ole officer saina ole secretary ole ole embassy o se o ke foi no po fa ta lo fa mai ia I ma lo so ia pe e fo dinga maria ya tato ai pe o se tulanga ataua awa e loa o la fo e tau mo fai la tau menino mal malama isi tato ngana ia ma winga fo io o nga no mo tu ma sania tato I Sāmoa pe o se winga le na la mai tau ele fa pe tau sisi ale la tau ngana ia tau fo ia fo ile ngana peretania pe tau fo ngofia ai ia ai sa wai la ma ngana fa Sāmoa la na fa talo fa ma na pa pe lo mo fo mo malu sa ye no po malo tele lo place mai tau to ni sila I le visa mo fu le tato mo tors fuaso ia le il tato fa nga o ai o mo tato lava no mo la to ia e taua ele na mato a fo I lo lau ma la ho I ma le fa lo tusi o le officer o le high commission Australia ia ma tele la va nga o le tala no anga ho ia I mata ula ia pe na sa no I tu fu ia na mato fo ia tu la le isa e fo ma to lo fa dasi was touch fo ia tamari o le tunu sa au ona I le tofi high commission I o ia ho I saina o le sunga ia Terry Tomata malona fo tua ia Severina amau ia pe o le mata o pala na mato tala no o le ahoi o le fainga ta tele o na u fale o tātou tangata I New Zealand ai fa pe ai ma Australia moni ia ma ngana ia la le fa alinga fo ia al mafine fo isa ma to felo ia ana po I le sauninga ia pe ole ona o Australia ele I matua I te le na oaso na I loa I te tonu o Pasifika ai mai se Sāmoa pa tu sa ia New Zealand ai o tau mwhai ala la tau policy ma la tau whainga whaavai ina ia mwhai o na o I le tūlanga lea ai wa pe o le mātou wha fwoi whaasea ia na po o lai ma o yo saina a le o te tala mai o na o na visa mo mātou ia o tātou le whela tai ma tau ma na o vatu tangata whainga luenga ia le le ise me wha pe o hoia ia pela o le winga o le a hoi o le nei me ua li mai ma le whenga inga o whai a Sāmoa saina ia tātou tālu sia o le ao ngā mo tunu o lo tele ia il tātou tunu te lele sao Sāmoa I New Zealand pe ia o New Zealand fia ia le fuanga ia tu I Australia o le tau fianga le pan mene o nafi ia sa mai tau ina fo isa la ngā fo I tono le mauta el te tai o le tua ngai sunga ia tu I le epa
ia le mata upu lava lea e winga i le matua whaanonoa mo le whai ona o le whaingata ona maua ni visa ta ua e tuila e po o stasi o whai whi au o isiu senga ia e le mawhai ona maua suna visa e malanga atua i se maliu ona le whaapunga na awane le o visa e whapea e vava ma mau ele close le relationship po o tangata le maliu ina ia ma le whai whi au le fia ruatu iai ia pe o ai sa le ni me fa pe ia so ai pe o la tele nga ia mo ta o pu tau fe malanga inga i le va ta to mo New Zealand ia fa pe ma Australia e le o foi ngo fie o le motua foi nga ta i nei taimi o le Sicilia tu foi ia Australia ia no po le la to vai ta io visa le no ma to fe lai a fa pe o ta sanga foi mo visa Australia la to wa online u mo le taimi le nei ia no inga o fai o mai lunga o computer o le o toe wa ve se le fai nga le sa wa tu yo ho fa tu moi pepa ma le pose li lo pe o le fa vita o li ale o si o tatu tu o le na fai nga o le fai lunga o le online wa e mo ia o le foi mo tele ia laptops ma computers i nei ai ele man na o alto te lo ma tu ia ona wa fa ina pe ona si le via ai pe o le tulanga na le tele atu ile tulanga tau immigration ia tatu talo si o le au ngal fe ringa le sa ina ma Sāmoa e tau wa man ia ai tatu Australia New Zealand e te tala mai wa ia fa ma li sa no fo ia tu le pan na fi le ia ma Sāmoa e fia ro ko e no fo mau ina se va na ia e fo yo na no mo ati na o fa na wa onga ai pe ole me ta ua il hotel o dato ole fai ngo fi a tu mo il fa la na ala lo to ato sa ai ele mele fe ye la o pa fa pe yo ku umol ka ko ia ile ai se me fa pe on dato si lo fi o mo dato fi no ho dato si o dato tu no ve la sa mo moni ta si ai mo ai ma sa no Sāmoa ye fa fo pe dato ni si le mon skol se pito te o fo sai na o nganam fai tako tikiri. Ia, o whaafitau. E mauti noa Sāmoa ia man tama whanau i nei. E maua te lele awa noa fia tele sai nai au i oma au mai. Ia au tātou a ina o na leo ua pe ua tusi lalo whai ngā malo New Zealand ma ua whai ele si seni New Zealand. Ia, aironga. Ia, sa. E wana rau sila tua, tanu ai o na ole hole na whai el wha moe na po. O le fale ana o sei na ia. Io, o le embassy ana sei na. O le lato potu tele la na le sa fa ngai. Ya hoi e la sa ninga le ano po. Ma na ia tele o. No le loto ele lo atu fa fo wa e ma o lunga le pasi ma. Ia ma o lunga security fence ile fa ka bilo ile ho ile poloka le ai o la tonu ola o le motua te le o le fale ele tati se fale aga ko le te le o le lotoa ia ma le hola le te le sa ati no il fa mo il po e ala le poi ngol security fo le to atu to tonu e ni me we tit esu e ai ia motinos ia e ui uma le kai pe o le basini fo le malai va le e pe a se coin po se tau tiari io sa fa atu muri lava ana po ia pe o na o tavale a ho le tai o le malo le fio ngai la malo ia o palmia ma capeneta sa fa tanga i de tonu ia o la wala ulia sa ia moli ma wina sa ninga ia sa pakai fa fo tavale wa o le motua i to le o le security a le sa mo sa ia no po so ni fo il security ale ofisa saina la to ai mata ngo via me oma ia pe ona mori mo wina le se fa le tonu ia na pa ia ho ina i fia fa saina ia usu fo il pese sa mo le fa le alili uma ia e pe fa lo atu ile nga fia ho io sa mo le tau se ngo fo saina ia mo le sa ninga pe ona patino ina i le fia no po ana po ia fa te o fiona wano e se vai ngo to le vai nga le se fia sa no ia ona ta fa to fale ia le ai fa te le pe o se a fo i o se sina fa talanga le na e tu sai o le sauninga ia o le o mai e no fai ia ma
Pai e fo'i ma sui o le tātua le whaasara lau. Ia pa peo na oto i nātu. Ia walau tā po inga walau whaafonga mai ai after te lava mo mātou avanoa tu fue. O ia fo'i le tiuti o whenga iai a moise le nei aso. Ia malanga ia tu il whai unga le vai aso le malu o le tātua tunu malau whaafonga whaaftai tele whaaso i fuia. Ia whaaftai tele la mo whionga le wano. Ia malu tele ina nei aso mo ia le whai unga le vai aso whilo i fui tātua le fau le vas fau whaaso i fua mo nei taimi. Ia whaapena na whai tu fue. Ia so i fua. Whai ia se fua. Whionga le wano ati lawan sui le tātua le tiono i na uai le wha moile le walaulia le malo saina i le whianga inga le sainia ma le malo Sāmoa le po e malanga fua i tātou tangata i saina, malanga fua mai saina i Sāmoa mo le tolu sifuru aso. Tālo sia o se lu i tau lea mo New Zealand, ai mai sea New Zealand. Whawhai ngofia visa o tātou tangata e mai. Koe ni mea o susu ngā New Zealand pe a pala i se visa, o le tangata o mai. E isa ua seta. E se whanua o lulu ingo, se vele mamau ni mea o iana tolu sifuru aso sa uta whao. Se so re whawhai ngofia mai tātou mea. 2 minuti ono toi le talo le iwa le tautua le siufonga le lo mua i Wellington e talo fa lava good morning talo fa.
le fianga mala fepese le RSA pespese no tuai le tatu tunu male penino tia fau ana le pese le na lo fatu por kala mea fata pele mana yao sungo fo ya lupe piliati aviau ya lo fatu mo toina yo glad fali le tui ma no la vale mafuta mai le time yo se fo ya tau ni sa fo yo se le mafuta mai ko ni ono malo ma du tele ina le yaso lo fortina ya lo salia ya ma du tele ya after level mafuta mai Ellen ma nga luenga va sa so ya lo tele atu por kala me alo ese toa ma no lava sunga ya malo plese uma ya ma no fa tai ya moni lava fina nga lo fa ali fo ni sel tato tino udungo tato la fa sala lunga ya manu lava sia ya tato tangata Sāmoa si tato tino ya ne meneu fenga inga saini ya te loya na to fo yo lo fenga i mali lo longo meneu fenga inga ele o fata mala foi i le vai mamao si tato tino tasi minuto lo to na tane o le iva e ile fa mo si kalesia PIPC polidua ile aso atayao o la faia isala to fundraiser ia po se la to sa inga seleni ala le fata wa tu le tele o tau mafa ai ai polidua tayao pe tele ai ai manatu foi le tau sui foi se tau maftanga o se tir tayao tau maftanga o le o ia fio mai eta tala le no ile a for fit to le tayao o le stona ile solufu lima le masina le yo January faia la vele hola le kalesia i le tuli manu o champion ma Warspite Avenue ia we don't want to wala leo so mai ia o ina lava lo tu tonu nga ken squeak ilo uma lava tata o polidua le kalesia PIPC malon fa mo tai ao ia tala lava no so se o atu ia o tele lo ai manele upela o cash ne te o watu mala o kare le ni masini o ia tasi me na tele foi masini le si tu la wala ventala la tupe o le malo tele o meleke lo mafuta mai sunga tu afono shepherd ya lo tele tu mo o monsieur wa inga maluia le ne yaso tal si o manuel to pelestin fo tala mai Sāmoa ya usmai no fa fo to fa sala wina Toi whātanu whātu telefou leisi o na wha o poponga le nei i le wha ai unga le nei fo e yaso o se mai le wha fonga. O se wala au whanatinati mai le whionga le minista o tupe, lau te mui a fōwa le se wa ai e wheilua i atu lau tu stela, mo le whafonga i na o le whapasene tu lui wha mea lofa, a le whana popitonga wha puta ngā tupe mo le lumana i manuio ta ngā tā Sāmoa, wa tā le whiunga le lei ma le tādi tādi e leo whaisa o whanga, e teimi whapene o le tausanga, e whesoa soani ai le tāpina ino whanau, i le toi fo i atua i amatino o onga. Whai loe le whionga lau timu ia o le a whapasene, o se vai ngā tupe o le atu i nā tu a toi leo whaisa o whanga, e iei una tu unga, e pei o nisi e na o le 5 se fulutala e le whapasene o le a mauila na sa o whanga, e le mo whai o le tala i tua, ai ole atu ina te tonu o lana whaapotu ngā tupe. O le waweao o le aso sa a malama le aso ngā fua, o le a whaamatu ina tu ilo i lunga o wala wha teknolosi, le whaapasene le mo le au whaisa o whanga uma, e anga wa ai e tala i tua i le aso o ngā fua o le vai aso fau. Sau no le whionga le minista e silia ma le whaasa fumal 12 miliona tā la, o le whaapotu ngā tupe o whaamnianga le nupi wha, o le a whaatino a toa i le a whaapasene, o le tausanga ua mawae, e na o le lua tesi ma le whaapasene sa mawhai o na whaamatu i tua, i le teimi whaapene o le tausanga, ai wasilia tua i le tausanga le nei, o na e fua lava i lunga le tūlanga le nei, o se leni e mō mai i le whaaffaingaruini no tupe a le au whaisa o whanga, e le nupi whaa. O lapta ia le ofiso o le pule whaatonu le tele o pisi nisi mai la tau tonu le atano o loo o la tau whaatau i nā atu masini wha teknolosi e au fiai wā lesi o telefoni whea veai o laptop o wā lele poe ata maisi e te tau o na iaise pepa whaatanga mai le ofiso le pule whaatonu e pei o na ia i lalo le tula fono lua afe sifun malevalu ma le lua afe ma le 5 e whaatangai o na whaata watu i tūlanga whaapisi nesi. Whai loa le ofisa sili o le ofisa o le pule whaatonu, le awhionga le matua ngisa fuatai, o masini wha teknolosi e pei o na tā ua, e te tau o na whaai loa i le ofisa
Mo le fetuna inga o malusi anga e whatangai nei tutono lea tunu. E leina tutusa o mai manisio I lātou na tu ina atua lātou masini tutonu sa ngā lulua I eile au whainga wenga. Na ia whaelo foi o le leu sta ia pe utangi o lea whaasila silanga e eile malusi anga I le ofisa le pule whaatonu e tau fi eile whaolu whale meo masini a sea tangata ta punia le pisinisi ma tu ina atu iei se sala tupe. Ua a matelefon tanga a sui o malo ma le Pasifika mai whala pauputonga lau whai whātu anga o lo whaafai lele ina le iniseti o le pi lea o lo maua mai se tasi o tau mafo le hane. O se urua I fono lea ia whala pauputonga wa whaia mai se atu nu o le Pasifika lea ua tari malo ai Sāmoa e whaasoa ma whetufa na I eito mai maanga waa e whaalau tele nai pe whaatupula ia e le fausia ina o lea foi ati na e mo o mia e atu nu ma le leilo na se le ni moa mai ai. Na whai loe le whionga le minista o whaatu angam whainga whaivailana launga o le tausanga lua awhi lua sifurmalitasi na whaamawinai le au sia lau whai whaatu anga pi le atu nu le lua se lau sifurmalihiva o le awa le whailo inga na whaatu tei e le matanga ruengo whaatu angam whainga whaiva na whaafeilo ia I foi ma le ulua I launga ale lato minista fau le whionga niu awa e ti malolo. O se li pangota e swafa I a lawititi tua lima, mai a fio ango sa te puala malua tua nuu, wa te talo ai le matanga rengo leo leo I le atu nuu, e na ia wha ilo vavea ne se ofiso leo leo e la tatu, pe a ma ai e so se vaengo le atu nuu, mai iei foilo na wha I te tenga, ona o se li pangota e masanyo na ia tau ulimaina ni au penga matautia. O lawititi wa sila fia umaile atu nuu I tele o teimi e sola ese mai ei mai le fale pui pui ta whaingata ma ua whape na fo I le fale pui pui fau I tan malala. O lawititi o lo wha pui pui I morianga o le telepe fale, o le ngaoi, whao o manua, wha tasiai ma le wha amalosi o ni tamai tai. Pe o na sila fia sa laumunu I fo I le a fianga o tangata turisi ta whao mai I le atu nuu. E na ua iau so fo ia se tasi o ngā li turisi sa isai le tama ai whaatino winga mata ngai lona to'olua I luma lava o lea tama. Whai lol whaasilanga malo le malo o lea fiafio lea solulu e le Julai fitu na sola e se mai ai lea li I mai le fale pui pui. Mai o se soli tula fono le tau mawhai o se tasi e whaalafi na lea pāngota. Mai ei foi mamolia ngai whaasanga ia I lato e whaatino ina lea ngai o inga. O tala fowia mai le whai unga neiva yaso, ma via tele o tātua tino o whaasoi foia. Tala flava fa poponga mo tala fo mai li siu fonga le la mo le nei tai au luas fulfa Januari lua fe lua lima. O Universia tunu o I fafo o tamaitia o ngā mai fafo fa apea matanga tatafa fao o vaenga I e tolu o fa avave o na ave I eile fa mua le palimia. Christopher Luxon e toi fa atao lau laile tamau ainga o New Zealand. E lona whaile ave isi o tapulaa, I le numero kone seti e whaatanga I le malai o le Eden Park I au Kilani. Ina ia awane I toi malanga mamau tangata New Zealand I au Setalia e mata I whaafiafianga wha aile fiafia iai. O ana na filea na whaile saunoanga o le State of the Nation speech o le palemia. Maola na saunoanga mo mole nei tausanga sa whaailo I whaamoemoenga le whainga malo. I le whaatao lau langa le tamau ainga o le atunuu. Wa fina ngalo le malo e a mata sila la faweta uole Invest New Zealand. Ele o manino au ili ilinga pe pe fiona fa ato sina mai e inivesi ile lumanai. E faulinga fa ingo fiona mau fa amanianga. Maita maitia o nga fa ava malo matanga tatafa fa mai fa fo peitai. E au ona fa atino ngā luenga titele. E peo au wala ina ia mawhaio na ngā fatia le lolofi mai o tanga tatafa fao. Peo na fa alia. Na fa alia o se fina ngā lolpule nu o Queenstown. I vaenga ile o ato o toa ilea fuafuanga. Peita ena sauno Luxon ile leite o New Zealand. O le
tausanga talwaile na whaasisila I se fuafuanga. Mo awala titele Queenstown mamalilianga maisi tu malo e mawhaie pule ngā nuu o na ngā lulu e whaatasi. E fisosani a vave na whaataola o lala la tu malo. O le tele o taimil sauna ngalpale mia sa ia tala noa I le tūlanga mo umia mo le to tele I New Zealand ina ia whaamasani I le ioe ai whaalangolango I le aoa o maini me se na whaia I le taimi ua tuanai ai le o le toi foi I ai. O le atu whaatasia whaala putupatonga I tolu mo suenga whaasayanisi ale malo I le Public Research Organisations ai o le ai e masaisi whaala putupatonga suesue o le a whaavaina mo te konolosi fau o whaia ia suenga. Ina ua mai ai se lolonga tele wa lewa na whaatalitali I ai ma le lipoti mo mua Sir Peter Clarkman na sauna o le minista mata upu whaasayanisi whaafotunga o ne mea fau ma le te konolosi Judith Collins. O ia suinga o le awhailonga I nai le whaatulanga ngā tele o polkalami whaasayanisi a New Zealand talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai o le sole ua whaawia tuai le tofinga minista o ia mata upu ia Dr. Shane Retty. E leo tutu sa finangalo tangata I lea suinga na whaalia le isi presidente o le Associate Scientist New Zealand. E la ititi lava se tali e maua mua tungalunga le usu e masaya ni tisi I ia fesuia inga ua whaia. Na o se foi numero pitusilo na mawalunga le tausanga talwai, leo fa ingo tangata ua tuua New Zealand ai au mau ia tunu oi fafo. O fa momonga le Stats New Zealand, pole ofiso foi numero fa momawina a New Zealand. E tu samale se lau luas fulfitu afe valu se lau tangata na malanga ese atu, pe luas se fulu valu pasene ua CTI, I te tono le tausanga atoa, e o mai le masino no ve malu afe lua faa. Ma o se foi numero pitusilo na mawalunga, e tu saima fa momonga fa ale sanga e fito se fululua feiva se lau tangata citizen New Zealand na tu uale atunu umau I fafo I le apiliota e au fiele 5 pasene na malanga I au se talia o le alava piliota e tasi na whaamawina I le pauli se lau 5 valuafe wha se lau tangata na malanga mai I tutono New Zealand pe tolulua pasene na pauai pe a whaatusa tusa I le piliota lava le tasi I le luafe lua tolu. E pita to a tele tangatanu initia na taunu I New Zealand le tausanga e o mai le whai ungono ve maluafe lua wha I se whai numera luas fulvaluafe 5 se lau. Pito I ai tangata citizen I New Zealand o e ua toefo I mai e to o luas fulu 5 afe, Saina e to o sfulu ono afe, Filipines fulu 5 afe valu se lau, Sri Lanka I 5 afe 5 se lau, ma Fiji whaapea ma Peritania e ta I 5 afe 5 se lau, ai to o wha afe fit se lau tangata au se talia. E se lia malilima masina, e le ima walava whalau whaasaina o le methia na fifi, e pei oni lole, o whaamani e leo leo whaititi ala lātou suenga, e luas fulfitu lole le ima wa mai leo whainga e onus fultasi. Na tufatu whaina ia lole au noa malelo I tutono ni pusa o tau mafa, mai le Auckland City Mission, masafa ame alo whaatu e se tangata ia au kusolua filua wha. Na whaalia Glenn Baldwin mai le ayo o kilani le asoana nafi, o whaititi e leo leo lātou suenga, mai le ia lava se tasi ua mōlia I le amata upu. Na ta oe Baldwin, a fuai whaamatalanga ua maua, e ele tali tonunga o leo leo, o ia lole o iei vaila au le methamphetamine. Na au mai I se uta I se vaa, na whaamoe moe mo se whale New Zealand, peita e na sise o na piki, ma whaame alo whaatu le Auckland City Mission, e se tangata o le atunu u ele o masalomia I le amata upu. Ua whaalawilua le UNWTO po le whaalapatupatonga malo o whaatasi mō tangata tā whao mai whafo I le lalolangi ala tau whaamomonga I whaamaoni ai ua toefo I lava I le tūlanga ai le itupu le COVID I le tootele leo tangata whemalanga ai. E tu samale tasi te sima le whaapiliona leo whainga o tangata na whemalanga I le vao malo I le tausanga talwai. Pe tu samale iwa pasene o le whainumera le ana whewa I ala tau malanga le tausanga I lua awhisfuluiva au le ia afia le lalangi le COVID. E tu samale tasi te simale iwa turiliona tala Amerika le whaaluina I pisinisi o tangata ta whao. O Europa le konetine tana pitosili o na tootele tangata e asiasi iai e fitu se lau wha se fulfitu miliona tu risi I le luafe lua wha. O falani le atunu una pitosili o na tootele e asiasi iai I le luafe lua wha. Le e tu samale to o se lau miliona tu risi po o tangata ta whao.
Se pānia iwa 14 miliona turisi na asia le atu nuu. E tolu se lau 14 miliona tangata. E tolu se lau 14 miliona tangata na malanga i Asia, ma le Pasifika i le luafe luafā. Lua se lau 13 miliona, sa malanga i le atu Amerika, iwa 15 miliona turisi na malanga i sasa e tututonu. Ma le fitu 14 miliona tangata na malanga i Afrika. Na whaasalaina le tina ia American Aid Gen e ngā lue fsosoani manofu vaaya o na olo na whaioni ngā yo inga na whaamalu ali ai se isi tangata e alaini ana tustusinga i lungo fisota inga whaate konolosi na se ia fo ilona laisene avita avale mo maasina yono ma whaasala ile avita avale sao sawa whaatasi ai malona whaao o lima i se leo leo e ono sfluiva ni tustusinga i lungo telefoni na ia whaamata uina i se fōma i o le mafau ina uate e na ina le fōma ila na tālasa e na te mawai whaamanianga i le ACC po le ofiso tau i mo whaalawelawe whaafosei. O tangata i toa se pito mau o loa i le laulangi o le itu pāwa lii ma o tupena o lātou maua i le aso i tasi e tu sale maleta i se lau 50 miliona tā la. Na whaalaulua ina ia whainumera ini li poti pito la tamai le Oxfam i se whono ta ita i upu whai o malo whaapiampi sinisi Switzerlandi le World Economic Forum o i lātou sāwala au lia i le whono na o tangata ta ito tasi e mau lunga o lātou ta mau ainga ma le au whaipi sinisi i longa pe mata ita i o malo, minista, o lau whaito whaal tamau ainga, ma le au popoto i mata au pulau tele. E tolu piliona tālana whaopopo le tamau ainga o pilionea i le lanlangi, i le tausanga taluai, pe tu sama le valu te sima le wha piliona tāla i le aso. E to o lua se lau ma le wha pilionea fou, ai o lo o tū mau pea o na numera tasi Elon Musk, i le lisi o tangata pitosili o na tamau ainga i le lanlangi i le tausanga talwai. To sai ma whaamamonga le Forbes, lona lua i ai Jeff Bezos, le aiana le Amazon, lona tolu Bernard Arnault tumolona ainga, lona wha Larry Ellison, ai lona lima i ai Mark Zuckerberg, le aiana le Facebook, e to o whaasful fitu lau pilionea Australia. Ma o lo numero tasipea le tamaita i whai pisinisi elimaina o Gina Reinhardt. Leo lo numera 50 lona tamau ainga i le laulangi, mai to sama le whawhitu te sima le tolu piliona tāla au se tālia lona tamau ainga. I tālonga, o le taamilusanga la kapia Europa le Six Nations, la whaangaina i pepa whaasala lanu mumuta i 20 minute. Mo le taimi mua ina ua mai ailea whaata ita ingo le suingo le tu la fono i taalonga whaavau malo ia Novema. O le a amata whaonga i le taalonga amata o le taamilusanga i le vau whalani mawelese. Sa whaonga la valea suingo le taamilusanga le hemisfia i saute, talo mai le lua whelua tasi. I lalo le suinga o nisi o salai whaonga i le pepa mumu o le atulia i tua se tangata taalo. Mo le 20 minute, ai mawhaiona toi sui atu i ai seisi tangata taalo lo o wha leo leo pe amai ale whaasalanga. E mawhaila vai lau whalio na whaasala tangata taalo i pepa mumu po whaasalanga i tuli e itua ma le taalonga atoa ini ngā yoinga po se taalonga o ngā mamata utia. E ono a whaina i seisi tangata taalo. O ki topal tau sanga taluaina whaiti o inai. E whaululungo le lakapia whalani le whautuanga e whaata ita i ele sala 20 minute. Ona e whaapea e mawhaiona atili wha o sofia i tangata lakapia ta alo leanga malamati a isi tangata lakapia. Tala whawia malisi ufonga lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai, toi mona mnoi whafonga tunu telefone i sifurulua. Whaftai atu i le tunu whafonga mai, tana mai Sāmoa, sunga ta se salem sam. Tāpina ina mawhaina, sa velina kasiano lean tāpina ina tātu telefone i usila nei. Ia, le whai mosi ake atu whafoi mana i le pāono le tau nei aso, tau le ama i la tau e whanoa noa pe ala tele. Mo pe tātou le ngang whaftai nei aso i tūlango le tau. Rofingia foi le li ia whiau ngā luenga nisi o le amalanga i se atu mo Wellington e whaongai ta avale. Ia, leo le tuol whai ngā malanga, whai mamalo lo siaki le lau ta avale unai malanga i lea. No whatu tasi le asi, pālo lava, e penesa whamanu, ia sunga fo ia whawai le fusemi, ia lupe, ia alofa moe tina, ia. Risati le mafuta mai Hastings o lo mana ia la o tau, ia mana ia, malo lava. So fo ia
Pesi te pora anseto, ia te tu Kevin Swalga, ia malona mo ngā lua ni asori. To fine fo ia flow, ia mar komiti malosi LA, ia manuia tele fia ngā lua ngā whianga iai. Singa fo ia le wana sa mai, malo lava te tautua. Mai tau atu I whamau mau ngā New Zealand, so le tau tia le tele o tangata New Zealand, malanga se atu ma New Zealand. E mo ia e malanga mai tangata I tutonu New Zealand. Ia e whatu stu sa telefone na watu ni sa velina. Tele na watanga te New Zealand malanga ese, ai to tele a malanga Australia. Ia tele o le a whaina o tele o ngā luenga, ia na tele ngā luenga Australia, le mafuente o tele tato malanga ese. Ale fo ita te, no te taua New Zealand o ta mita whapeto, o tele Sāmoa New Zealand, po le Pasifika New Zealand, to ilo le e tele tangata India. Ia wela tau sante e luas fulwaru wafe tangata India na o mai. Tono le tuno. Ia mai isi tangata ese ia na o mai. I whamau maunga ina mai nei tātou talfo. E le o awhi el Pasifika Sāmoa le titi tangata o mai. Ia tele o tangata o isia tunu o awhi ai Asia, ia Sri Lanka, Malaysia mai sinu o pento lau e tātou talfo. Io, me whai nata telu I tau e tātou whanau. Le anu whanau maola nei e tunu o whaonga leile a wanoa. Ta maitia mai intia manu o ia o mai ia mtua whinau a ia wanoa nei. Ia ma nei e tau la mua I tātou. E se tēnei titi e suawhai a... O le ngol tēnei lea. Si sa ili atu le ngol tēnei. O le tēnei o le suawhai a Praia Patau, le lufu tasi o na tausanga. E whapea o ia le tangata pito seli na lai titi New Zealand ua ia umia se supermarketi. Se own now se supermarketi. Ia o lona suawha na Praia Patau lufu tasi tausanga. O le ngol supermarketi na te umia ina o ia e ana le supermarketi o le own na I whanganui o le super value. A le la li liu le whaloloa le statement ni tausanga I suia anga I le tasi o nanga na se u te vai tu tono le New Zealand. O le wingo le whamtalanga. Na amata mai leo langa o le teni titi le I tu tono no na ainga. Me foi le leo le lima o na tausanga. E fia e sosani fai whaatau o tangata e watu. Ia leo fai ia leo I uana. Ia lana ia supermarket e on pe umia lava ia. O le fresh choice le ngona na supermarket le la suia I le ngoa I staimel tausanga. Nei sa onga le Victoria University. Ia na whaamalsia na vesea me mga luenga le malo ina suia I le te leo vaea le malo. Ia le lau sau leo maua ia la manoa. E on pe ana e ia le supermarket I whanganui. Mana ia te le tatu le telefone I tamaiti finau. Tato whalongonong foi la telefone le disio lau pilionea ma le au mautupe le laulang. Ia le sili le tupau ali. Ma fau ni tangata te le la tau tupe. Pe au mai le oti. Ai le uman whaonga la tau tupe. Ia. Ai le whaasoe na ia tunu umana I tangata la fia mauar suavai mativa. Ia ana se manatu te ilo la whaarua ngā fo I la tau tupe I le te leo. Research po so enga I mea tau se fua malano ina maisi vaenga. Ia. Ai le teitai ia mama I tupe atama I le teitai ia whaiti te leo la tau tupe. E a tele ne tupe ia mana I foi lo fai me anu fai marisi fonga la mo e fai ana ngā wenga o ne tau sanga lua fe luas fulma le lima walu. Ma lo lava. O le ngalo fa mo na si e kale si PIPC tai au e mate la for fitu. Tele tau mafa la fa tau ai e te su tu e lango la tu tau fainga. O mai oi, manuia, ia le la tatu o pese me a se for the man, fa fi atu mo oi. Ia e sili ala tu no Sāmoa. Ina ulus futasi miru te uti fit, a leiva, tau tu asi fongo lamua. Lava
Ale fa fo me tautua le siufonga le no mua i nei fo i taimi o le tae au i na whasa launga i lunga le tātou ana leo, tasi ono tesi ma le tasi Sāmoa, Facebook, YouTube ma le tātou app. Mano lava awhare iwa porkalame o tala la urunga o le vai aso o le porkalame mo mua lea o le nei fo i tausanga o le porkalame ne o tala la urunga o le vai aso. O na urunga o le tātou Facebook ma le YouTube o le tele o tātou telefou nei vai aso porkalame le siufonga la mua mwhainto e ki e lau la au whalongolongo ia po lau Facebook ma le YouTube e te mai moma e whaafonga iai e masi fui tauru manga o le fono o le pānemene Sāmoa nei vai aso. Yoi. Whaali e Donald Trump ia Putin, Vladimir Putin le Palestine o Lucia. Wha uma nei lo le taua. Wha uma lo le taua. Ia o lo whasala winga lunga le BBC le tana le a Trump. A le wha uma le taua. O le a whia ngai oi manisi fo i e leo ni whaasalanga. O nisi fo i a inga mamafa Amerika ia te oi. E le si i lunga o la fonga o lo au mai manisi vaenga. E me veta o sanctions ia e a whaina i lo ta mawainga. E i le tatu tununga o i la tau la talata ia Putin. O lo la tau ta uai. O a inga e mana o nei Palestine o Lucia e whai e tusa maritana Trump. E mana o nei e wha umare tau a ia tō mau peona mau e Lucia ele ia ua mau e le teminei na ua. E le tau ale whai le teminei. Ia u te lo ele matangatanga pe whai ngofia ia i le Palestine o Ukraine. O lo wha wau pe le tau ana le teminei e ui fo i le tau a Israelu ma le Hamas o le ua poloka o na o le o mani le tu e lua sa fsosoni Amerika ia kata ma ai kupito i le soa lau purenga sa whai. Le lau tau fi le teminei se ifsuia e mai pango ta Palestina lai tono Israelu. Ai ave tangata Israelu rena ave whaapango ta ia e le Hamas. Na lau poloka le teminei. Ia tau sia ia whaawau pēr o na tau fia a wani toi pāpā whana male mai mau o lau tangata. Ia a o le tala na ta maile na i le tau o le vā Ukraine malusia o lo whano pēr so i fuona i tangata. Pēr no whātu le vāson tēnei. O te iwi te vita North Korea la e o e tau mōnusia. E whapea la tau o la e o ni whaata ita inga fo i lea le militelia. E whasosoni la tau whaata ita inga. Leo tu, o le tau a mo ia. Ia, e matua motu sia so ta inga le vālu sia ma North Korea i la tau fita fita. O na ese ngana. Ia, la la utele na whano iso i fuona i tangata. Ta lo i tau a la wari ia. E sa o a ia le. Ne fo i tau. E ala wali i e whaadua e lua i la tono fuam, whai ala tau tonu. Ai whanau i soi fuam tangata i e lano mai wala, whai ala tau taua. Ma fuam mai ese senga mana tō la wali i e ilunga. Ma na ere nei tua laulangi leini taua, e a ono o whinau la vai atia e a inga, e o nu mai kāle sia, e whapea atu no. Ma uto umai Sāmoa, e sa uni le leile a son fua na tana le tau whapasene. Ia mana ia fo i le tu ava noa monisi e sauni oi le solua po le solulu, stofi po le asfrele, ia longa i tūno whanongo i tala o te mire te tala i pasene e whamini o nupi wha matua i tū muna ua nupi wha ia pia ia ma ina i vaitele. Ia mana ia le wha mumua le isi vaenga, ia sauni oi le solua, solulu, po le stofi, ia po le asfrele. Ia, o nau la vei mo se le ni wa fol ta pinanga wa o ngas fa nau. Ia lo fatele atu le tunu. Ta pena mal por kala melea o le tala la wolunga o le nei va ya so le ulu sfuru iva minuto te le iva ta minu zila. Nei tato wo ia fa felo mai ia le sunga ia so valu tau fafo ia lo fatele atu por kala me manu ia te le o male ainga ia le sunga ia le wanai mo mai. Malo, waina fu vai lo fatele atu o sini le mafuta mai ai. Ia, mahalo lava, ia maduia tāpidanga le whaingo le vaiaso, lo whātu porkalame, mai nei tautua ar siufonga le laumua. Sunga fo ia Noa wha ota, ia lo ftele atu porkalame, sunga fo ia Israelu, whatua ia peala, ia lo ftele atu mahalo lava, Sosifina, mo whanua ta alofa sose, o mai ol whatua mahalo, ia lo ftele atu, ia maduia lava le whaingo le vaiaso, ua e tene au kilani ia lelei alofa atu por kalame.
blues. Dele masanita nona etu, na olen suleto nga ulu, esue mai ni ulu mai seu. So sala ma sei la imeleke, dia io ele ala tele. No posso la ele ala tele, mas io ponga wata malepe. Mama poia sole pa pete dalla neole tama mai meleke. Mama no paia tu o de matele tele, que you lava le tu sameme. Dia ilo ai nga e sola, sola na poisa tabuala. Se va pa alata lata, ile pai toto a ole a sala, savali vali solo ile ala, e o se tene male taula, a te le lo ai na lava, e mama lo tu malo ala la paga. So sala ma se ile meleke, dia io ile ala tele, no po solo ile ala tele, ma si io ma podia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke. Oh mana paia tu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. So sola uma o te ile i meleke, ia io e ile ala tele. No po solo ile ala tele, ma si io pongo wata malepe. Uma poia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke. Uma na paia tu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. Mai o fisanga ole a fiafi. Wow, ole langi wa whenga solo ai. Wa lisi, wa pepese ua lata ole po. Sāmoa ele ngalo o ilo uloto. Lava ina uno foia tunu mama. Oh, ile sa ilinga o selumana imo atayau. Oh, na yo umotu la iti malefa atauva. Sāmoa enu meratasi ilo uanganga. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu mau pea se io o ile oti, ta la la la, ta la la la, afio oe ai aluita, tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Langa alip sili le sasana, itu e fa o Sāmoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, tanu
le sunga le mana mea pe a fai ua ele kea tu ai pe a sia mea e ta fea na upua tau no fore nei tau ai so se sili le la le ma le fuaro sangumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la la a fio oe ai alu ita tu Yehova ilo tava to faina soifua ta la la a fio oe ai alu ita tu Yehova ilo tava to faina soifua Fatalo fatu i le nei tai au fou, malo lava le soifua manuia le mamalo le au fafonga, i la to umalo mwhena maa ua mai le tautua maasani, a le si ufonga le lau mua, i tono Wellington e nei, talo fatalo falava, i o le uto e amatalia le tato pokalame le nei, o tala la walunga al vaiaso, pe ona maasani a iaso faraile o vaiaso taitasi, taltano atuai ma le fionga le alipule, af masanga te alu moresi, e whaalau tele nisi o vaenga o Paul Kalame, ia maltulanga fo o iaile ngā luenga le si ufonga lau mua, e le ngata ilea e whaalau tele a tili nisi o tala sa la walunga ile nei vaiaso, fia lava e whaatal whaatu le fionga af masanga te almorisi nei tai au, ma lo lava le soifua ia manuia fo ile amtanga nei tau sang fo. Whaatalo whaat fo ia Savelina, ia misele pa ia maulunga le whafonga anga ale si ufonga lau mua. Pol Sāmoa Capital Radio. Ia tātou lia mai fo nei asa mua mua le pokalame nei tau sang fo. Ia la tātou vai fo i tele o tala lau lunga o tau whai e so e mani me moni e tata noa to i fo i ia ma whaalau loa atu ni se vaenga so soani sila fia o le malu le atinu. Ia, malo lava lon sai nei fo tātou to e amatalia ngā luenga nei tai au. Ia ai o loo mau pia soifua lau lei lau fionga msanga ia me se fo ile malo lau whafonga. Leo lo umwhaiona wala o mai ia ma telefo ina mafuta mai tato po kalame. Ia au te loa la atu atu ia ne avanua e whaailoa ini vaenga a matau le tapo kalame a msanga. Mana ia, whaftai lava Savelina. Atonu o vaenga ia e pe ona tatanoa e fo i moni tau sanga. Mua ona talanoa e tūlanga o le vaitau o tato ia nei ma le tele o whaamtalanga ese o maua e tātou lunga ale o le YouTube, o le Facebook. A tono le lui taule o le tātou po kalame a me se fo i whasalaunga ale Sāmoa Capital Radio. O le tau mwhaile ia mata i tuina ia tu ai ngā whaamtalanga ma vaenga ia so swani tātou po kalame tuinatu. Ia tele o whasalaunga a adulunga le YouTube, tele vaenga na iei oisi e motua i ne tau whapiritani o le deep fake o tala sese, e tala tau wha sese. Ia e le malamalama tele lai mea lai tupu. Ia ona e se tia ia la ia mai whapea oe o le sauna na whapea na foilunga o le Facebook. Ia o le si lalu i tauna o tato ngaruenga nei. O le mato mata i tuwina wawa i le ina i awane i sese tala ia maua mato ma avatu lungo tato talafo. Ia ma tala lau lunga pe onda tato. Ia le pol kalame nei. Ia ma le telo tato pol kalame a state tasi. O le tele au vaenga ia lungo press releases e mai le malo. Tala ia mai official malo o Minsta. O vaenga whapena. Ia o le avatu i tato. Tele fo whamtalanga na o le suel au whasala o le Radio New Zealand. Na sainin masinga yu lai tau sanga o tu mbaya tu neile Memorandum of Understanding o le whiangainga le mwhai e o ngā lue whātasita tau ma le Radio New Zealand. Ia wae o la tau e whaitau miliona le tupel maa lola e ave whaatupela to ngā luenga. Mai e la tau au journalist la tau e o tono palimene ma whaam interview ia Minsta
Ia na mo lo le fa mtalanga tu ina tu lungo la to por calamity o lungo le tio Radio New Zealand. Ia on malianga la en fa nga ta to I fa mtalanga dai fa to ta tu telefon. Ia mtal no fo inisio mtau. Ai fo inisio vai nga I ta to nga wenga fa I fie man bra mai la to tala mai Sāmoa. Ia on so ta mai le ma tu tala no ye. I fa penan no nga we fa tasi. Ia malisi vai nga tele pe on le fo le whenga leo. O le tausanga umalava I le taimi whata wale ngan Sāmoa e ngan we whata se ia le Radio New Zealand matato. Ia o lo ingo le tausanga momola ne la o la whaelinga vaenga leo. Whatino I pēo tuna masino me. A pe whamanino toi le whaingo ngā ruenga e le whaingo whieni so taimi le tausu o le anomoni o tala. Ia na watoela I o whamtalanga. O le vai aso mo la fa ele review o tato por kalame. E toe sitting here for le se ele fina ngalo malo le atino a miso to o fa longo mai fo I pa ta longa le tio. E foto ina fo I po an por kalame tau o na bava ai pe sui pe taofi pe vai se swing o ale le taimi o le umi. Ina ia mato ai tala whenga I mapale ni taimi e fo mo po kalame tai tasi. E mo bielo la whapeo o te whiwhi whafonga mai si ufonga lo mua. O lo sao na le mata sanga toi a whailole tatu review. E o na mai lole sau whamtalanga po a po kalame te whiwhi o a po kalame tauna sui o ase sui ngai tauna iai. Ina I mato lo fitu na ili whatulanga o po kalame. Le anga I lumba molito sanga fau. O le wha moe maulunga ina ia wha le a tili por kalame o tu ina tue mātou mo lau wha whonganga. O le tūlanga lana iai, o ia nisi o suinga por kalame pen wha tatano mo le tausanga mwai. O le tato ina I lau o tina, wha moe a matal masina fōu. Ia ina I fisu ia inga ai o le ua tue a matal vaso mo a fōi o le masina o Februari. Ia au tato ato whewai li ai. Masani ana wha motu al por kalame ia solulu I le sefulu maltasi. Ia leo I el fufuanga o le tato por kalame na ai tonu se I wawai pe isi taimi ono sui ele taimi lea. A mo le taimi nei a matal vai aso faule por kalame lea. Au le a nafa ma pole mangafa milo. O ia lea la vai ele tato por kalame sa to whafonga fo I il faltua ni so tato por kalame taimi o le choko mai Sāmoa. E na watua tato talafou mai Sāmoa. E o le foi no so ni ni so tato por kalame I se nai taimi o le tosanga mvai. O ia la nala ngafa mal por kalame le a matatu le aso lulu o le vai aso fou. Ia, mane fo whanu longa tia la wano tai o nisa valinda tala no mai Sāmoa. Mo ile. Ia, ni hao, a tonu na nalu tala no la ampasa wa o le masino o se tema el tausanga mwai. Ia le sa tala no mai ele ampasa saina mal tato falfasala lau, office fasala lau Sāmoa. Ia au tala no atu nei lungo le tato le sport fasala lau lungo le TV o le Zoom, le screen. Ia ma tala no e fo le. O le wha moe wa o talsanga mai pe whaina tato ngā lue whatasi. So ne whaasala lau o la tō a Paul Kalame a misi lava ia ati na I Sāmoa. Ia lela ia mo le wha malungo la tō limas full tausanga taluna ia le la tō whenga inga le ma ngā lue wawa lua mal malo Sāmoa. Ia whtau ia mo le eo la wano I Sāmoa nei fo I vai tau ia na avelo ia le invitation na mai e alu ia e foi ia wai ati e la wano. Ma nei le mai ngol po kalame tai au nei, lama foi. Meu teo foi le nu te leo seina a leo whaatanga tātou Sāmoa o atu foi e le foi se visa a. Ia, sa olele. Ia, au New Zealand. E ele tātou Treaty of Friendship. A ele eise tātou free visa. A tono le simita apuna e tau ana whaima langa e tātou ngata me Sāmoa le tono Parliament New Zealand. Ia. O la mere mawele ava no le tātou Sāmoa. A le wa mai e saina e over biliona tangata I saina a le wa mai tātou ava no le o atu I ope a fia malanga tangata I saina.
ia na foi o tele lopo la le tele o skol sipi na mai sai na ia Samoa pe fo skol sipi va tu New Zealand ia Samoa ia awa loinga a tele skol sipi sai na fai o le si se lau tau sanga o ta to o mai sai na le to sau si ne New Zealand sa o le wala o le tele o fa sai na to tele o tanga Samoa mana ia tele fa longo atu tolu sfulu aso le e sa o loto ai le tangata Samoa alu sai nei le se visa ia ai a mau fo ila sama no fa pena pe nei sau no ai ia o mana i tele le sauanga i nei New Zealand ma Australia mana i fulfano longo atu i tangata ia sa no fo fa atasi malawano ile fa tsinga le ia o tangata o lem fa ia na fa ia fautuanga ia pe o fo ile fa ngoni fa i ungai inga luengo lo la to nga lu ai tu langa fa pe oni e mersi le tele fa Samoa le tele le na ma fe tanga i longo le email i fatulanga o le invitation le ia ona o talo fatu ni hao talo fa ia ai sa ho le talo ia fa Samoa ma ia mo to i le tele lo isi am pasa lai Samoa pe Australia ma New Zealand pe le fa Samoa la to tanga te ia no fo lumo ke si pe de ia ai longa e tau whaina au te loa pe o lo pe ona ta ua fo ili po te lawano no ingo to tele fo ina yanam whanau Samoa ia malanga ia o ngai ua fo i maila ua matuali lei e linga ngana sai ia o tūlanga na iai atonu ta se atu e nisi o polkalame Saulino nei vai aso ia ma na foi vai aso lenta malolo io e masalo ia tele lo pe fia fai sau no ngai le tūlanga whai ona ia whai ngā malo i tono se o tātou atono Samoa ia le anga o lea sa mātau o mātu e atono e tātou tangata o loo po fia lava o lalai ia tūlanga whai wai ia whai ngā malo Samoa ia mala fo ua whai al whai ungal tangata lātou peona ona o tātou lea sa ia i tātou tele tal no tele vaenga ia mta upu peona ia upu whai se o tātou malo ia atonu o tātou ale te oi pui tele me i unua whai na i tātou tangata e pēa na o tala no inisi o vaenga e vesi lo le palemene o Samoa e whai te a tātou langa e ainga ma Samoa moni tala le ngafo i Samoa i roinga ia e whai te fo i lana whaintala wai le tau tātou whaintala e mua e leo whai e tātou ngā luenga le whai alona lua e leo i tātou i oi malamlama le tūlanga ai peina fate ia fo ia u fa pe ma tato uma ina u mo le tala le me o tupu Samoa ia nana so lo lava no e fa sala lo sa o me ale pale mele to tau fianga al pale mele le na mo o tato fa sala lo ngam tu sa o me Samoa eu te tonu no silfia manino fo to te lo malo le tunu e ni to te la sala e o ia ale meno fa no ai ele va tu no ye Samoa ma sino oktopo le chokom le mawalunga na ye Samoa le va ai mai fafo tangata ai de umi ai o mo amtanga tau sanga nei ai o lole ye pe un sa no ya le pale mia ye o val fonga va ya ole tu langa la le o ya le o mo wal manino mana ya le amtanga le pe on tato mai mo ina ile tau fianga al fon mo le mana ye le amtanga ele fong fetalai ta yala na mole aso le fa nga solonga fo po kalame ia sa no le pale mi te wan fa ilo ia le me utup ia na fa ilan ta no nga tulanga o ia le pati le fas ia mal tulanga o ia ma fisu ia inga fo u tufinga ia ono me na tup ia la e mani no al tulanga ne ia ale molianga o le mistale sa ia fainga faiva ele tūlanga o le leo, le ofiso leo le ia pe le ua nini whata se maini si mea ia le ua leina tupu le whaise inga ia ai atonu o e whape uma ia tūlanga o ainga o malo ile na o sa moe tupu ia te me visi ai ia te tonu pe na tangia le aso lea le amatanga le fonu mua o te loa ia la fwe ua ia male tatotua to file mu me uma ia la so se stulanga e want to falle e le ia se se inga fa wa ia e vo time e to e met tu pu e vo isi me nga e mo mo ia
Ia tausia o tūlanga na la o ele tatou malo i Sāmoa. Malo ia e lua vaenga te tele ana te tupu le nei vai aso pe ai ole taimi tas le safa tali e le talanga o le tawa fianga le palemene a Sāmoa. Ia mantole tai au na le sa vai ai le whaatautonga o le Presidente Fo le United States of America, Presidente Donald Trump. Ia pe o tau le lotu na vaenga o no me sa tata wano umama tole matai tulanga i Sāmoa. Ia ai pe o le si vaenga tele na le sa whaatau no le nei vai aso. Asa isi ia a wala le tua a. Ia. Te au tupu nei vaenga i o le alo ele ulo tatou mata i o ia Donald Trump ai tau kai tatou e vai tatou malo Sāmoa. Ia le ai mana ia wai o Amerika o le nu e pe e vavai umaile laulangi. Ia wala le o pale mai nei Donald Trump. Ia e se fo te inga Donald Trump le mai tau o tangata. A tonu e le man to te leo tātou i mafofonga a leo o mena te whaia mana tala e whaia. Ia leo tātou wawa i al tūlanga a mana o al me tupu e tau tala sa o mai e le a fia pe lafi mai tua. Ia la fo mun folfola ia Lucia. Ia o whaisa o ia Putin. So ia tu na tau mai mau so I fo tangata wa amatana le anga le nu o e vai nei tu inga tala e whaia tu e pan e tu sa o e wham talanga e le pisangata ai mo sila o wa ila le whainga malo le na mawai atu ne mo mawau po la le tu inga malo e mawhaino e whetau I tu inga tangata whapea mo mua e popular e tu tele tangata o le alangalonga I fo ia lona lua e sawa ia mana ia wala e whai ai. E le alu muli me fo ia o umana sawa ia palemene po o whainga malo Amerika. E sawa ia malana ia me tutia le awala e whai ai ia o le awala na e whai ai. O lo ina la, o le la atatai e toi male lalulang. Ata tova ai o nofo sui uma mena iei Amerika I tonu pe o le tala le tau, fasui ingo le tau me wha pena. Ia o to e o mea umai ana full cancel. Ia. Ia o le United Nations la uman whamai. O to uma na le European Union, tau na si ilunga tau tupe na wha alu mo le puipuinga o to. O to te wha langolango mai Amerika, o tele tupe Amerika o ratu ina, ai tau na tonu sto tupe. Ia. Ia a tonu o tala ia sa tau na lewa na whai aso la. Ia ai le se e fo le e mwhaitala nova pea. Ia la lawa amata na pisa ne ia pane mio isi nuu ia mai sa. Tau ni si ilunga ia e tupe tonu e mua la toa puipuinga. Ia o tātou la ia le ini tupe, motu o Pasifika. Ia le lopo lan me whai wai. Ia tasiale me o le avele avano e atofia mai e taula ili mai tau wafu no mai le taula le wafu. Ia le tātou tupe. E whai ni wa a tau moni me wha pena. Ai pe e la vo e lo e Donald Trump le me whai wai e lo tātou lai wa e mo lai wa I nuu e le oa mal tamau ainga. Ina ia whai a. O le mea lai maari o nai tangata ia na umana wha mai e whaatea lesi I tua inga whainga malo le whai mai o le se senga na o mai nei. Lona winga po ai ana I na maurunga lon to whinga I whainga malo le o umatu nei. Ia e lolo sui mai Donald Trump whaalonga I whamtalanga I whai. Whama vai. Ia o lista ngata to tele ala tangata ne tofi maurunga ia. O la toa sa mumuli la so luas furu. O nafi le Amerika le taimi Amerika o I tala toa nafi. O le na whama vai o mali to tele ia. A wala woi lo ai sa uro Donald Trump sek. Ia si le whama vai lo le sauturi. So lo whai le upu foi lea Trump. You're fired. Ia. Ia wal mele na ia pokala me nan whai. Ai le ia mawa e fo ia wawa ia tu I Amerika te leo le swinga le la ia. O lai taula ia la tauma I tu sa le ila nei whamtalanga whamomua Amerika. O tele na ola tō waru fu I whafo ai le wawa ai tonu Amerika. Na lau mana I toto umatu mala au whai tangata ngosi mea I singa I setunu. A tau mana o e tau ngofie to olo nei Amerika o mau e whauto olo nei Amerika. E maua le sosani a tau tūlango la fonga. Ai sosani vo ia o tau e le mo le tariff. Ai a wha pe tau te nofo pema whauto olo ina.
I tonu. Ia, vasa unioni tongi loini le la whaine le la fonga le I mo o loa e whatau atu Amerika. A wa pela sta a wale whau seina. Ai vi whatau Amerika. Ia le wa umule fola mai o le lua se fulu I le lua sulinu pasene le tariff. O le la fonga le whapopo le tau le ta wale. E lono winga. E la tu ta wale nofo le pakai o le whatau se si wau tau ta. O le tūlanga na le wa umana fola mai. O la veia Mexico le sinu o la umana tau e tūlanga whapea. La veia I makanata, ia o kanata. O le whainga pa anga whaatasi. Lono winga. E tu sa pe wo a ma Amerika. Saulo Donald Trump o le sa ma mai lo whainga wo. A saulo ai le talwhea ngai le mea nai te whai e tu sa malfina ngano Donald Trump. Ia o le tu e wo o lua ai whaasala o e tu inga whaasala ngai. E pe o le vavai atu nā le swinga le we nei Amerika. O le si mea le o vai e nei. O le whaonganga e fo i Donald Trump o le au mau mea I Amerika. Ai maisia le au mau mea I pisinisi wha teknolosi. Tato vai I ata le na tau. Ia tutu wha tasi mai o le tangate vai le Facebook. Ia o le YouTube. Ia o le AI. Ia o Elon Musk, le whaia le Starlink, ia o Starlink le wo fo I Sāmoa. I whai mo meo taula inga o satellite ia mo le internet ia tātou. Ia maisi o tōtua e tangata no wa e tue. Ia o tangata umana le o tamu whaia Donald Trump e vatu. E mana o mia ia lana le lato lango I le lato teknolosi. Ina ia una ia ilunga ia le tamau ainga o Amerika. Ia a tato aila le tō te loisi nu ia o tala no ia nei Donald Trump. E whaonga mai tātou le YouTube o le Facebook. E loinga a ia li se atu nu ufo le pe vai mai Donald Trump e awa ia tu I le mele e manao ia. E te ia ufo I sesi o lau ia teknolosi ia a to e whaalua le Facebook I se nu. Ia lona winga I te lea le whaale tonu la iai. Ia wae pe e whapena le winga la wawa ia tu ia mionga Donald Trump. E whai ale talama whatau nuu me manao iai. Ia ai tau mwhaile tō te laulange muli iai. Ia o te loa, o I whoila a whaamalosia ia isi nuu taipi European Union. E whaamalosia le la tō wā tū tō tasi. Pe o se vaenga whoile laulange. I lo le whanau lango pe ia Amerika ma o le tūlanga whapepa e swing. I o le si me whai, o le ono sai mo le whatau sanga. Ia o mo le whatau sanga a tonu toi foi le i le si tūlanga pe o nei ai. Ai o te tonu a te ua whai ai solonga le tamau inga o Amerika ma solonga le el tūlanga tau o le soifuanga. Tau o le soifuanga mo tangata lau tele. Ma manui ai, ma manui e foi maisi atunu. Ia o lona winga o le whainga malo leo la muli e Amerika mo lumana. Ia pe o le tūlanga nana ia au e se fo I le mele o ia ni tātou I le tau manea la mo me o export o Amerika la Amerika nei. Ia e maulunga le tupe mo nei a tātou la. A maulunga lo le tāla Amerika walu la lo tātala. Ia anu fo la anu le tatala, vatu le tatala Sāmoa, ia walu lalo le tau Sāmoa. Ia pe o afianga na le tele o le malo si o tala Amerika. Ai isi nu la langi la wale to fa ta wala to tala Amerika. O vava ai le tu langa le apu le Amerika me faina poronga to le malato. Ia lau amaten fa ta wala to watu pe. Ia saina lau fa ngal sta la tu pe saina ia fa pena ia isi nu o Europa. Wa matema wa ifa pena ia mo le atu alapi. Ia tele ia o le si vaenga na wa fatulanga nei o ele se komiti fa pito o se company I mea tau teknolosi. E una ia fo ia tulanga ia mo Amerika. Ia o lai tau catch up ia saina. A tatano so le AI, the artificial intelligence. Pole la vole to mai fa folinga le fa ngai tato. Ia o le vana mo mo saina inisi o nu ia. Ia la la mana la to catch up. Ia tato no o le pai engale le la mo wa Amerika ia saina ma pase I rumba to no le foi la to falta futulinga
E le ngate lai e faile tauanga lunga alvate te ia le foi toi faila lunei. Ia mai sana ua tu whaatasi le au bilionea ma le au tele tupe nā ma ngā lue la topo kalamena whaate konolosi pio nei tā ua masa. Ai uma ia tiri bilionea ia ma trillionea lau li ia. Ia ai onionea tātou. Mana ia la sala na onionea ia tātou iene. Sa o ia le ni nau tātingi a pā. Ia sa o le ia. Wale na vai atu whaasea ia le pule nuu o ne le soni. Ono le safel sau noa ngā a Donald Trump i le taimfo. Ile olo na whaatautonga. Ia i le vaenga nei whapea o vaenga ia na ausia mo moi Amerika. Peila o le vailuaina o le atom. O te utile ilo po le alfa Sāmoa tono vaenga. Ia na whapea na mo moi fo i pena o vaenga na ausia Amerika. Ia le mani noa o tangata ia i la loi nele soni le sa ausia le vaenga. Atunu mo asola i tala fo e maua Sāmoa le tio e whaunga le upule le pomu atomika. Ia o le atomika ia atunu nasa mo le upule o le atom. Ia o le la ia ia na ala na mafona mo le pomu na ina ua mawhai e le tangata leo Ernest Rutherford. Ona whai se whainga e sui e le atom ma maua le tua i ngā malosi angana. Ia o Ernest Rutherford, ia na whanau atu i Nelsoni. A o ngai whafo, o ia la lena whaia le, ia e sau noanga le a Donald Trump, whamai o mea fo ina whai Amerika. Ia o lea la e tō tā mai ia le Nick Smith, o ia le pule nuu i Nelson. So le e tu o Nelsoni le roto le tangata nei a lau whamai o la tōna, ia na tau fo whatus tu sai fo le ma Australia. E alulunga ia Russell Crowe, ia ai whamai o la tō i ona tangata lea. Ia pena fo le tato Pavlova le whamai o la tō fo i ona mena, ia mawha lep, pēwa i futunga sa whanua. Ia e taua e Australia o la tō i ona. Ia o toa ngā mena le whapea le fo oso Amerika whapea. O le meu teo foi, po le tangata ntusia le speech a pe sa tauna su e pe sa o le mele o ala tō le ai afa pe o le vana tau loto la tau le o la tau e ona le o le motua i se ala le mau le tau ave a me le tau fai ma tau fa sa o history e te pe vo tatu New Zealand le tau fa sa o tatu history le i tanga te su ina ia sa o ia fa mo o le ave wa na le o so ni tatu mo to fa sa o mele ia na si se ia le fa pena mo le si miliona tau se ngai lumana o le ngona tanga to Ernest Rutherford. E le fale le tu tonua i le mele e pasi nei Wellington i. Talangi o fo le railway station. Ngai whai ngoi a Rutherford House. O tangata la nai. Na whai ngoi tangata ne. Ia o le ngata e whanau lo Nelson. A le ele si moli mau ia moitanga. Se rongo sos tangata Amerika sau nei ave ina le Rutherford House. Matau e o le fale le te nei o le Rutherford House o le fale whai ngoi tangata le whai la e tompong. Ia ma ave la lo i Nelsoni i vaenga la lo i ei mataanga Nelsoni i tangata lea na ia wha mauti noa ati. Ma na ia pia ave se invitation ni a Donald Trump a no stemi ia ui mai la lo nei na ave lo Nelson wha sino ele fale ni whanau ia. Ia lele, sanga se whaisina ta malolonga pupu ia na toi wha awa wele o le polkalame nei tai au, wha tai.
talele wala yon tato penei ia so el pongisa o mea umana faingata o nei ta sanga ua tato waulia mai i nei manui a ua tato maua mai fanga i pau Uai no ai e atato whana E sa ili malo na i matua E ai le si fofo maune lau mua Uala lau nei o le fanga i pau Uai no ai e atato whana E sa ili malo na i matua si fofo male la umua Ole tai ole tolele wala yon tato pene Ia sole pongisa o mea umana faingata O nei ta sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Lo utou whawhong mai pēa I le siufonga lau mua I o lo o taltanoa I le mta upule nei. Ia po le pol kalame fo I o tala la walunga o le vaiaso. Taltanoa toa I mele fionga msanga te al moresi. Whalau tele ia mta upu. O lea ea fo I o lea so lea e pe e amatai ona ngā solo I le whamalunga le ratana. Ia ale fo isa fiangai le vaiaso nei. Mai nga whai le ngā tau le mālo, ia whapea fo I le leipa ia lātou whawhaltui po o mawhatanga ia whaltau sanga. Pei fo lau na tau alunga I saunoa ngā tai, ia mei se fo le saunoa ngā le pāle mia, ia Christopher Luxon. Tūlanga o le anga I ei lātou fo I fuafuanga I le, mai se lawa I le whaatao lau langa ma le atina e ngā o le tamau a ingo le atunu. Moni, o le so o lo awai e tua ia tai fo malo po le taimi o le uli I whanganui ma la tau whaatsinga tau sang tai si ratana o le lotu lea ia mo le wana whai paanga ma le pātia le leipa whai ngā malo le leipa mai tau sanga le amatanga ia o ne ia laua po iai uma mai sisui o tai o po ia pāti o le national o lo iai ma le party le New Zealand First ia pe whalonga to si mo le acte le awai le whaatsinga le so ia sa walina o le vaiaso fo nei sa whaelfo sanga le amatanga o le nitau sanga paenga fo ia le nitau sanga mo le Christopher Luxon ia tala noa I le la tova ai wha mo lava le tamau ainga tata none ia Donald Trump. Whamomo fo ia tamau ainga o Amerika. Ia so se whainga maloa o le vaenga le tau la i la toa fo I tau ona le tamau ainga o le atunu. A wale vaenga o tangata lau tele. Ia le fo ila sa sau noa ia. Ia whapena fo le fono na le sa whaia le leipa pati le leipa. Ia vai fo ila tau poani a wala e whaale le ati le tamau ainga o New Zealand. Ia e mai se wawaila tau le melea leina to tele tangata I le palo te la to yo kilani sauti ia pe o vaenga na sa tau vai po la me tau na fai la to a o le fainga malolo ia nei ia tala noa ia Luxon ia tu sa le wa mai I ma le tau la I le vai a le national me partia le national a mo yo ia la te tai ia wala wa mai ia tau ona faile swinga o nisi o I miss the Resource Management Act. E ele le tula fono le New Zealand tele yo o lave pe a whaisinga ruenga atina.
le whaungo se whale, po le whaatuingo se pisinisi. E vai uma mua, e vai le malilianga tangata whenua, o tūlanga I siu manga, a whianga siu manga I lalo o le climate change me whapena. Ia matula whono a pulenga nuu. E tele ina tata mia ma whalawelawe e uma se fufuanga po se whaanga solonga ia mau pe mita. Ma malilianga nei. Ia oisi o atu le tolu 5 tausanga. Alua le tele o tupe, matua ia na nga iluma ia le hafo I tatu atina I wale tamau a inga New Zealand. O lea lau wa ila to, o tau o na sui ato le vahanga le whawhaingo fie. Nā whai e lo le vahanga le ta o le Fast Track Approval Act. E le tūla whono nana mai e whawhena whapasi ma matalia ma whaangai oi loia ia tina e fo a wale le lumana I o tat o New Zealand. O mena na laua a matan tato wa e le na pasia le whontanga le masino vai. Ai le tūla I le whono. Ia le palimene. Ia ma le wa matan wha savali vaenga na. Se tato vai wai te tonu e nisi e whalawelawe pe solo te nisi o mene. Ai alele ia na whaima fofole lei. O te tonu taria ngofie to tele. Ia. Wai au ngā fo e nem whaina ngā ilumar tamau a inga pe a tuai o na whaanga ioi. A tato vai e tili to ngā tala le lewa e ia Donald Trump. E mana e whailo le tala tupu lo mo le mea e lewa pe tala lo ne. A le tupu le si tolu tau sanga lumana. Ia o le tau fo ilana wa I New Zealand wai na le tolu wa tau sanga le paia e ngā. Al whai ngā malo New Zealand. E lo inga tauna a whai nele pulo misi e tauna a mata Yo mai le tonu whanga ioi ma amata na whaatu ia ni so atina e nei. I lo le umo le tolu tau sanga na le tanoa le se me tupu. A pe o le wawa e atu na e ia matala noa e nisi o swinga le ia e nei. O le sai e ia vaenga ia e whaia tatou research wha sai nisi. Pe e fitu e ia vaenga tai e. A le la ua whaititia. O tu whaatasi si o tolu le o toi nei. Ai whapopo e malesta si nai mo le wha. Ai pela o le si vaenga na ele science na o tu i ele tato minstalia na o Shane Ritty. Matolia fo I si o tato telefona watu le I taimi o malolonga. Ia, ai mai lo le fo le panemele nei tau sanga whai mo le fo sanga al panemia. Ia wa ave sea ia Shane Ritty. Ma le vainga o le health e le soifo maloloinga matanga alwenga lea. A la ua tu ia Simeon Brown. Alona winga. O le la ua le toi vai e Shane Ritty a o i o le format o le doctor. Ia walwatu tanga te le o se format ia lo vai. Ia atonu e loa wa vai tūlanga tau pisinisi mena ia mawhaanga yoia. Ia langa e whaiwhai maari. Ia le vai ngase e re pe ia le lau e se mai. Ai pe o le si vaenga na swinga tele na wa I atu. O le li poti na whai e Callahan. Ina ia suia nisi o vaenga ne. Ia na lau whatau nuu nisi o mena e whaanga I luma le fo le tato tamau ai. O le mesidi. E le o suia fo le whapea o tawhia. E mo I e saintisi la I nei I la lusia la tonga alwenga. A lea la to e maua ia ngā ruenga I tono nisi o tino ia la to e tu whaatasi e le whai ngā malo lea wa ia nei. O au fia I ma le American Institute I tu whaatasinga lea wai le masanina. O le American Institute of Medical Research e pe un tato taltanoma professor fo le Graham Crow le masani sau nei. Ia o ia e a fo I o la tau tu to tasi. Ia. E tele na fund la to e mo private donors. O le mea le la to sa loto ala la to I me o e whai whatu whamumua la to. Ai ngā lulu e whaatasi fo I maisi a whalupitonga wha scientisi I le lalurangi. O le mea le e whai ngofie. E tasi ale si mea o wai fo saunoanga ale palimia. A me se fo le minister o le vaenga le o Judith Collins. O te tau o na wawa ai New Zealand a mawhai o na maua e tātou ni whainga fō po ni initiatives po ni new ways of treatment po ni mewa pena. I tauna I loa tātou wawe o na maua ni tupe.
fatu sanga e nu I fafo a mo lo se me to tia fo faingo se mea ele umia ai mo mutupe a tato a mo se me to tia na vele fai se si fafo mo la to tupe ai fa tau mo tato le lo mena na tawa ine le malo ye suile tu langa ne ina ia faingo fie ona mo tato I ona le idea o tato ne mo le faingo fo le ta pela le atom le na mo en Australia ia lana mo mai fa foto pe ia e si tu pe New Zealand mo ia moni le ia to claim la to o la to no fa ia ia me fa penale tau sui il to inga tu langa le mane ile sa no nga a laksen la vai pe va ia tu langa tau te mau inga mo ni fo ina ina ia a nga I luma tato ia ai elo ia tu la fo no e fa le a to no ina to no e tau ona ye se tasi New Zealand va ai po alu I tau so se mea ai va ai se awala a fa pe ta te mana o tu langa le ia o tau ta pe o le si tanga tung ana no mo lunga tung I Australia wa te lelo ne ia ta mau ainga ia tato e miti uma tato si lunga tung ai le si tu pe vai e le lawan tato e le tato minerale resources ia o le fo la o tu malo si le whainga malo le ni whaatasi ai ma le New Zealand First ia ma le Act e toi eli le koale ba ai tai ngā tai whale o tātou I lalo le sami pe mo waini minerale me whapena ia ma te tono fo o lau whanua New Zealand o lo ia lau whanua o lo le ave o lau whanua le malo whasenga lau whanua le malo I tau ona mawhai ona eli vaenga na e mo aulo me whapena. Wa o mea na e mawhai e ona whaatau mo wai e ta mau ai ngā siti e ta mau ai ngā tātou. Ia, o lai wawa e ngā tai e o Taranaki I New Plymouth. O nā le sa tele na mo e fuswa o mena. I wana mai lo le whai ngā malo fo ia Jacinda Ardern. Ia mana o lo e tā fia auto I fwoi wape o nā le anga I le tātou tau. Sio mama. I o whalulawe. A o ala New Zealand e tā maulu tūlanga lea. Na tātou mātitiva I ala e o aisi e li koa le isi o leo tātou whaatau ma le koa le nā. Ia tonu o le siva inga na e mawhawhoi po talawhea ngai le e li le tātou koa le ai o tātou awe tupe whaatau mai koa le isi nu. Ai e li la tō koa le. Ia. Roi ngā vaenga nā lewa wa ele whai ngā maro. O le vaenga nā le ifisui inga le wei nei. Ia la oi e malesi vaenga nā o le mistao taipe o le mistao tupe. Le o wha malo sia na te vaea le wha tau lolo o le tata mau ainga. Ia wa e tu o tali foi tau ia Barbara Edmonds. Ia le ai o ai foi o ngā luenga na e tonu o le portfolio po le matawhai oi a le minister tupe. E le ngate lo wa ai whaanungo tupe ai whao lo le matamao a inga e wole whai ese me whapena. A wa ngā luenga na te tupe ia tonu sa fo ia Barbara. Ia ai se I tato wa ai po whea whanga I e tūlanga na. Oi I wa ta ua fo ia Barbara Edmonds wangano fo ia ta ua ia le swafa matai le ua umana na faile ia na tupu ia le fionga tama I tai fai pule ia ai se itoe o le tu se fai se interview ia na fatalo falo ia lo fa ngalo le swafa matai ia wa no text e ma fa man via fu ina o mo le tala o fetu e fainga tane ina ia o wol palemene o le tau lo swafa le pa e to ia e tu nei Ile si pa. Ele le pa o fai lo nei o le fono le la to wa le tau o sfa mtala ile fono la fa fa le tu ia le patia le le pa le ia nei. Ia pe lo mena e fa ta o le sa no nga Chris Hopkins. O le tau sanga na mavai sa feo I New Zealand ma fa no longo ma va ai po la to no le mele le to ta ma ia le to te lo tanga te le pa lo te la to. Lona lua, mo tau sanga nei, o lea la wawa I tutoa ini polisi e fausia a wai e na amatalone na whai loa mai ai la o le whai ungo le tau sanga nei. Ai tele o ni tala noi la tau le amatanga le tau sanga fo. I o tau sanga nai fo i fo palo teni New Zealand. Whato sina I o na mai umalola I o la to
polisi ia ma whatinonga ma whatupenga ia wa mena o te rolenga lua nei ia Barbara Jamie nei e whatinonga vaenga nā. Lo Peter el mai nele Capital Keynes Jacksa. Well, ole atal noa tangata vaenga nā o lo whaia isi nui whafo ai le malamalama tātou nei po whilai mea leina whaita. O le whi tangata ia mau mea i tele tupe nei. Ai aso e nei po ele au mau mea New Zealand, ele tō tele. Ia lango le au mau mea na e ngā ruru ele tō tele o tātou. Ia ngā whape o e ona le whale o loa countdown whateita inga. A watu ale le pule whatu. Wawa ia ta whaile mea ule o lango le mea le wai le mo intu pe whaita tō ngā ruenga. Ia o le alan mea whaitanga te paro. Monile. Ia o le si vanga msanga. Pe ia o whaia sina le longo maalia fo i o saunoa ngā tangata lea levi. Ai whatau fo i le tūlanga o iai ia. E me se fo le whionga pulea i māchi apa leo lo taita ia le vanga soifua malolo ina. Ani sila wapi o iuni le o maila na kone karate. Moni, o whanangolongo mo whaitau le i whamtalanga le tangata lea. O le mele o te loa le o whitau i te unu New Zealand. E so na whaia la fonga a minister o tangata fo e na whiriwhiria e tangata mai e tau whatau tai ele malo. Whiriwhiria la tōm tangata o taitai. Ai a whaila te saunoanga. E le whaifofua, e la wana wawa e tala. Tusa lai whai tio i a te pule ai whapea. E mana o mia i es tangata fo e le nao le mai o le pepol me taunu whaatino. Ai e whanga ioi ma whai. Tusa e le o e mau mai le ata walala to e whaasa lau le avanoa. E le o ieiso na whaatu tuanga fo e le whaawau le ngā ruenga le e au tai tonu o lewa na whiaru e se ia whepule e mali tofi. Nau tala no stasi o pulkala me vai e le te le o le suinga o le ngā ruenga whepule. Na apalai ia whepule e sau e whaatino le polisi a le malo o whainga malo le leipa. E whaatu langa e whaatu ora na e le suinga na mana o le malo e tu whaatasia pe e se o mai ia health boards le nei lusu tasi i New Zealand atoa. Na tu umaila ia na le wha ia regionals. E wa ia le soifua maloroina. A o le to ile lusu tasi port. O le whatuora la, o le polisi le leipa. Sua ile sangata e sa o taita ia le vaenga na le lana apla ia whepule ia. E sa le whai. Whai ina lo le whai ngā malo le sa lo le malo le. Mana o le sui atoa le mea te le suinga. Swinga te lea o le vaea o nisi o tangata whainga ruenga le malo, whaiti e tia le tupe atu. A whapea lai te manatu e wape na whaatino ngā ruenga, tusa e lua la mea la wai na whai e. O lai tau whamae a le vaenga le swinga le na whai mōmua. Ai to e whai ma le swinga fōlia. E mana o mea le tupe te tongi i tangata i o whamo vaea mai le vaenga mōmua. Tau fia ngā ruenga i enko kalati tau nei stupe whai vaenga na. Ai mo ni foi tupe fo. E whai ele vaenga fo le mana o nen malo. I la ula vai. O le moto e te le o le nganga sa mo le whainga tau ngā ruenga. A le mana tu va le malo le a wol pole la tu e lo ma fau le mea la tupu momo. A le ma fau le mea tau tupu le te mini. Ia atonu e nae e sa tau ona fi nau malo si fo e o te lo sa tau mwhai e isi faltua. Ia alfa le velava le mele e ni. I pe anu whatu. A so na whai atala al minsta. I le ia ma se tali e tō tangata o public service. Ai tauna e se taimi, tauna sui le mena. Awe se awa no tangata. Se tali fwai tau o i tua inga tua. Inga ma whamtalanga ia whai. Ia wana leo mai au la tau. A whatu a une tō tano o mta upule. Ia na ngungua ere whapena. Pa wala me whai tangata whainga luanga le malo. Lo se wari ese. Whama vaina e arula ia. Ia malo ono sai mai no fono foi pena. Ia atonu o lesi tangata o teiro. Ia sola. E lesi tangata na nei taro pe ia lesi mai fai la ono fofi matani lo tutom fatani au to ato wita ia le te wita pe ale le. Ia wa to inga mena e to inga fam talanga fa pe le talfenga. Ia le o pe ana fai lo fo e pula o ia le se ona manatu to e fa wa i pe e fa mono na tofi de masino yuni.
Ia tonu na e o toi wa. Ian tato wa ele po la se swinga. Afa pe ele ima fai ele ministale na to eva ele tanga ruenga so fo malolo ino na fai ele nga ruenga in fa wa. O le la wotu ai ai sa tau fo na la tu ia ri se power su ye ma va tu tanga te so so. Malo, ia. Se tato tul mata i pia tu langa i nam ta po msanga. Ai mo ila tau ia fa longo mai au kilani. E ele vaenga o kilani pe au Henderson nai e pe ua i nei ainga o motu sian la tau sua vai. Ia mo na yaso ona o nai pe e ni pai po papa ina. Na atonu mo o tau e tau wana tam fai pe tato ofisa ne tau longo kumelo tupu e vaenga se esi. Ole ia e lusu fai tu la lai fa pe tau fai ele pa le vai le tu po le po an po o an nafi ia lo no winga e to tele o le Henderson Valley Road o le Coroner Archipel Road ma Netherlands Avenue Kelson ia pe o vaenga na o le tele ila fianga e tau fai se ngadwenga ia ai pea ma le tolu whawhela tō ele Yesu a vai station initial taimi. Ia ai o se furu whawhe i e tangata le e mai le lipoti a le Radio New Zealand e ono a fia. Ia a tonu o lo ia i fo ia i siva o ia o mena no to o tene sa whama whasa o atu. O vaenga na o lo ia i mo loli fo ia mo ele vai. O le toltasi, o toli vatasi Henderson Valley Road, i Henderson Valley, o le lua 55 Henderson Valley Road i Henderson, ia ma le kono Archibald Road ma Netherlands Avenue Kelson. Nā la a whape fia mosua vai nisi o tō mo mwel whasalonga o a fia o tō le vai i le peo le vai ia o nā la i mo tankas po loli e whai o le mo i utu vai e. Ia le tai o nei ai peo le tūlanga na e tau fo tato no fōta e. Ia pe ia na whai ni tau tato polkala me tau sanga o vai. No fusauni, watu whang pau utu i vai i na teula ia. A whapela na iei nisi o aingane na ina lato whang vai. I re poletele le o lai iei lato whang vai na. Ai a whapea bole ai. Ia o lea lau tau whamanatu atu a ele taimi nei. Ia, no fusauni. Ta pena vai de loa me tuk. Sao lea, malo. Ia, se tawa atua le tala le itutonu suetena. Pe o le i tala i a lato tamaitia whapea ua talon whaonga ia a masini computer wa le tu so simal whaitau. O le luafe maleiva sa ia o teimi o amatana e male teknolosi. Amata mai computers mea pena whailo le tonu o le malo suetena. La ali to i whaonga ia tusi ma aia o le tetuso whaitau tusi lungo o le computer mea uma wapena. Sa tuso o New Zealand la mai sinu o vava i de mele o whai e suetena wapea. Tau fon tato muli muli ai. Ia wa foi a o whaatasi i de whainga whaonga o teknolosi. Ia ata mai whaatasi ma mai loa whaonga. E na o ma, o le mea la le utupu. Su lima tau tanga talu o na lato wa ia le awala le a o ia tupulanga i a o ngai. Le o whai di tonu la sui. To i fo i whai tau mo tusi, o mauane. O le lo, o le tusi e tangata o le le. Te wa fo i masaini na a le aru le lima omi whaanga hoi. O le to u le pelima tusi a anu fo tangata le a o ngai asola. E lo u se e lo pale au ro pese na uso fo le e tau tusi mata i tusi o le a e i o i tatou na fa Sāmoa. Ia o ilan melea. Ia o le rope fa fena o le tūranga lea. Le la o il tal tununga la tau fo i vai de malo. E silia le tatou i fo i tua. E se lau mo le fa miliona euro se leo fa nganga nei. Ina ia to e lo mia le lei tusi. Tufa tusi, fa ngā tusi tama mtaini a onga. To e o ia la to i la to ta i tono a onga. E malesi vaianga. Ina ia to e au le le tusi a tamaiti. Wa o le anga te le tusi a. Ia a fa pere o fa le no le me. Te lo fo ila to e vai nei isi no ina muli muli fa pere.
oi a tai mātou o tō e se i roinga la toi tai e toi fo i mātou i. Ia tonu e o me fo leo le vantal tano ia i fai ma wa ai i tusi a me se ale tusi e tama ma teine wai ai alo fo te whainga alwenga e tauna i lo saini lo ingo ai langa lua tu a tusi ele X e tusi ele T o i te ua wha mai saini atu lau paycheck ai le lo po lau tusi lo tungia a pe o mena e tauna moni wha manino te loe fia nei ia whai a onga e le toi pole wai o le si me o maua lato alu ta mai te whailan su enga lana mea onga le computer ia oaso nei e oso ai lea e oso ai lea wha tosina e uma le po o te le isi me o matamata le Facebook ma le YouTube ai le whaina mea onga ai awa tūlau tu se whaitau ia nane tu se te lua whianga e uma awa whaitau umai tūlau o le tu si le te whaitau ai awa tu ia o le computer ia mo uma e o te le tala e se la e tau mo a mo a tala se e na lo to le minita i o la o le tala se na sa o le mo ni le musang ma nei e tele fofuanga le atunu ia ai ona o le tatai mi o le tūlanga i tatou a se singa voi tuai le community po ioi le satata no a tono masino fo se i tau o mo foi malo longa la fai ia to fai le o nga fai ni o na mata lo le na fai lo atu ma fai stato fat singa ni po rua Hunt Valley ia ma ina le i Wellington ia o mo ina o master le si vai ngale fo ia ma ale o le veno Palmerston North ia ale o mo le Sāmoa tau sanga nei i lo ne tato pe o to ia apelila malo longa apelilo fa muta ia malo faftai ia faftai tele lava msanga mol pukala me nei tai au ia mal malo lau fafonga tatou tala la walunga na nei fo i vai aso ai mo vol fa poponga vai aso fo ai mol taimi nei fa soi fo ia fa soi fo
Whātalo whātu mo le whāloalo, ilma malo lau whāwhonga le nei tai au fōu. E utou pa ia whāletala le lei, ma utou sāma whai ngā o le atunu. Ma malu tele o lau whāwhonga anga, Sāmoa. Tālo whalama, wha malo so i fu maua, ma lau tau langi e mama. Whātā lofa fōi no malo o tātou tamam tina mātutua. Ai o tātou matua tausi, nisi fōi o whātau tolia i whātafa ngase ngase. E malma malu o ngotia i whānoa noanga ma le loi whafonga malingi, wha malo le whātoa toa, wha whtai lo tū taliti ngā ma le ono sai, o whenga iai ma utou mawhitianga, tauina ianga le leipele tua, ma so soani e tau tō lua ina lo tātou vai vai. E ante utou uma lo na manuia, ma lo na file mumoni. Al siu whonga nei le lau mua i Wellington, ma lana polkalame masani es freile taitas, o le a se singa i ngase mai le sifulu tolu sifulu i le sifulu maletasi i le tai au. Leo te wala o tuai no malo leo whaafonga. Se i o tātou tāpuai i le tua. O le mele le ia iau ina ua puapua ngāti iau. Ina iau a o ina iau i au tula fono. Si o tātou te tānu. Le tua sili e se. Le te maa le alo ma le nganga pa ia. E ma maa walunga e pa ia ma maa lo o fionga. A o sili foi una e lata mai i lau whanau i le lalolangi. A wau whai mo malu e te fio ai le loto o Sāmoa. O whanau nau tua i nei o mātou loto ina i e fio tu mawai. A o mātou ola e tāpuai ma au auna i ate oi le ola nei. O mātou vivi i ma whamanuina lo suafa. A wau tai mai lo mātou ola e au lia le nei vaenga o le tausanga. O lo mātou whai malangai. E ui nā whi moe whai ngā malanga nisi o e pele i loto. A o mātou whawhitai lo mana wha mawhan whana. E ui na mai tia fo i o mātou tino o loto ma mawhau whau. A o mātou talitonu i lo walofa wha malo lo. Ma lo mana la vea i viso soani lo mātou vai vai. Mātou te moli atu la mātou whawhitaita mā. Ona o wala ese o e tāpena ina. E whamalia ina i o mātou mana o i mea lelei. O mea lofa ma manuia o le tino e te fo ai fua ina mai. Ai meise le ola ma le malosi ma mea tausi ai i mātou. Whawhitai wa e wha mea lofa ina fo i mātou ma lau whanau. I mea lofa maanga waa wha le mawhau whau. Ua whao ngā ina mo le au auna ina o isi o soantangata. Whawhitai mo li im te maitai tausi ngase. A pele ofiso le soi fua malolo ina ma lanto au nangale lei uma. O lo whai e a wala ese tele. Mātou te whawhitai fo i mo ofisa matanga luenga ese o le malo whapea whalaputonga o ngā. Tai nane lotu mai kalesia. Walato whaia ngā luenga lelei, ma au nanga o ngā ese. Mo le manuia lau tele o lau whanau i le tino. Whapea na mawhau e meise le nganga. I le ma whamatala tala ina i sa mātou ngangana. E le mawhai foi ona sula ina i sa mātou upu lo walofa ma lo whamaoni. Mo i mātou ma lau whana uma. A wawa e whamalo lo ina o mātou mai. Wa e whamaise ina o mātou whanoanoanga. Ma whamawhana whana ina lo mātou vai vai. Wa e whamalamalama ina lo mātou pongi sāwha le nganga. Ma e whapoto ina lo mātou valea. Wa e ono sa ia fo i o mātou sise. Ma whamangalo ina a mātou wang sala. E ala ili ngā luenga tongi ola wa e saumnia. I le soifua pa ia o lo walo pele o Yesu Keriso o lo mātou wali i whaola. O la mātou whawhitai sili le nā. O no le whamoe moi le o la fōma le ola e whawawau. I talatu o le oti ma le tunga mau. I tu mawaila o fio le vi inga. O le whamanu ma le whane tanga e whawawau. E whawawau lava. Amene. O le antatou pepese i le vi inga o le atua.
O le whaitawina o le tuspa ia. O le lau tusi o kinese se lau ruas fulfa. O le whaiu mua mua e o le whaiu poi valu. Kinese se lau ruas fulfa. Whaitawina le whaiu mua mua e whangata mai le whaiu poi valu. O le salamo a toa le na. A whonga mai e whionga pa ia le tua. Ana le se anole li ina i ante i tantou. Ia whapea tu lava Israelu. Ana le se anole li ina i ante i tantou. Ina walanga mai tangata i ante i tantou. Po walato folo la ina i tantou. Ina ua tupu tele lo lato wita mai i ante i tantou. Po ua tantou male lemo i le vai. Po ua lo fia i tantou i le alia. Po ua tafe mai le vai wha mau lunga i o tantou lunga. Ia whawhitaia le ali. O lena letu i natu i tantou. Ina ia sa ia i o latou nifo. O so sola i tantou e pei o le manu. Nai le matasele a e whai manu. O motu le matasele i le o so sola i tantou. O lo tantou fiso soani o i le suafa o le ali i lea. O lena whaia le langi. A toa ma le lalolangi. Ia whamanu ia tele mai le atua. I lo tantou whaitau. Ma lo tātou whalongolongo i nā whionga pa ia. Ai e tū maupe i anta ielo na mi inga e whawavau. Amene. Ana lese nole li ina i anta i tātou. Ina walanga mai tangata. Po walato wholo la ina i tātou. Po wa tātou male lemo i le vai. Po walo fia i tātou i le alia. Ia whawhitaia le alii. O lena le tu inatu i tātou ina Isaia i o lantou nifo. O lo tātou so soani. O il suafa o le ali lea. O le matua le na. O le nei salamo o manatu le tō tele o le tuspa ia. O tā vita lava na tūsia. Ai wale matua mauti nole lei. Po le ale mafua anga tonu na tūsi ai. Pe tai o le mea o mauti noa. Pe a fua i upu malangona o le nei salamo. O se whala me lave o ngaonga ma le matu ia. O se malamata o tia na fua ma se manu. A wha whano i naile nu. Po o se puapua ngā fo ina lofitu i naile nu. Ai na mawhai na whasau ina. Ma lave ina ai i la tau. E mawhai na wha mao ni le manatu i le o ngaonga ma le matau tia o le whala me lave. Pe a mata wina le ngangana o wha ngā ina. O le folo la ina ua tupu tele lo lato wita. O le male lemo i le vai wha mau lunga, ma le lo fia i le alia. O le saia i o lato nifo, ma le so sola ma le matasele e whai manu. O nei wha upunga uma, o tauma iai, le matu ia tele ma le onga o le whawhita auli. O lo ta wivi ai le nu o le tua. O manatu nisi u whanta taule nei salamo. I mawhatianga o tangata e Peru, a o iai le tāwheanga i Papelonia. Ma lo lato wola pule e sea i lalo le malosi o Nebukanesa. A o nisi foi o manatu whasino le nei salamo. I le vai teimi tonu na tau mo whai ai ha manu. Ina ia whao matia tangata sayu tā uma, i le nofo inga asueru le tupo Persia. Leana whasau ina i e setal tamai tai sayu tā. Na vea masiofo asueru. E pei o le tala o wha mauina. I le tusi o e seta i le whenga inga tuai. O le anta oto ia le whaitua. Po o le vaenga o le tala whasolopito Israelu. E wha sino tonu i aile nei salamo. Ai o fia tuli loa ina i se manatu. Le au te lenga o se whe au wha le anganga. O lo mo molima i aile nei salamo atoa. Ana lese anole li ina i ate i tātou. Ia wha pēa tu lava Israelu. Po ua tātou male lemo i le vai. Po ua lo fia i tātou i le alia. Ia wha whitaia le li. O lena le tu inatu i tātou. Ina ia sa ia i o lātou nifo. Ua motu le matasele. Ile ua so sola i tātou. O le pese o le loto wha whitai. Ma le nganga wha ngai e tia i le oli i le atua.
o le whamanu ma le whane tanga o te ti ae. Ma ua le matau fia mai le ta ele o le loto o le tangata. Wa lawe ina ma whaola ina ele alii. Le tangata na lutia i ta whenga te tele, ma le malolosi o waitafe se manua ma le lemo ai. O le tasi le ata wha le mawhau. O mawhai ona tātou wa ai nei upo le whai salamo. Ai le ngata ili na, o le ata whātusa o le tangata ua la matialo na ola i mai lei. E peisea i o se manu tulo, o lo te tau mai lei ai le fili, i lo na ala ina ia pu e nai. Pei o se tasi o fwai tau le atunu, e lele le se, ai lama le tio tala. O le vau fili le nao wha fita auli ese. Wa lama ti ai pe ele soi fuanga masani o le tangata soi fua e leo noa. O fatu sa ina i manufe ai. O whano nou mai e folo la ina i tātou i mawhatianga. Ma pupua ngāo le nei ola tātou te iai. O fatu sa ina fo i tā whenga ma tau tia o lo longa. Ma le vai wha ma walunga o popolenga. Ma mea whawhatia tā mai. O le ongo tia i whanoa noanga. Ma le o ona o mawhutanga te tea, ona o le maliu ma le oti. Wa lamatia pe fo i le ola wha le whātua tua. I mai leia li ti Apollo, e wha whano i nailo tātou wola wha le anganga. Ma tāua wai na ngoto unga lo tātou wha moe. I le ola wha nau fo wina. Peitai, e uilawa ni tutupu pea nei mea wha inga tā. Ma le vau fili o wha vita auli. Tātou te tauivi ai le ola nei le aso ma le aso. A le o ngantu tonu le nei salamo atoa. O au tū i ona uputomua. Ana le se anole atua. Se mea manu le atua. O loo iai fo i ona upu whaiu. Ia whawhitaia le ali. O lo tātou fiso swani. O ile suafa o le ali lea. O le na whaia le langi. A toa ma le lalolangi. O le salamo ua tūsia, mai le loto ma le anganga ua whatu mo lia matau ma sua, i le oli i le alii. Awa, ana lese anole atua na fisoswani, ana lese anole atua na la veai, ana lese anole ali na whaola ma wha malolo, se mea manule atua, na wha maise ma wha mawhanawhana. Ana lese anole atua na tausi ma leo, na tai ma wha manuia, na wha malosi ma wha lotu teli, wa te tau ai ma ono mea, o na wha pale ina le suafa o le atua i le vi inga, o le wha fitai ma le wha netanga, a walo na lofa malo na wha maoni lea, ua saunga le muai, wa manui ailtanga ta puapua ngā tia, i puapua ngā masani o le olanga nei, wa moni mau paulo le apostolo, ila na tusi le kale si e Roma, o le nei, se asa tātou upu i nei mea, a whai o au mai tātou le atua, o aise whasanga tau mai ai tātou, o aise na te mōlia le au filifilia le atua, au tātou manu māloa ia i nei mea uma, ona o ia wā lofa mai i a te tātou, a wāu o mautinoa, e le mawhai e le oti, po le ola, po angelu, po alii, po e malolosi, po mei nei ona po mea atali, po le mawalunga, po le loloto, po se tasi lava mea na whaia, e le mawhai e ia mea, ona wha tea e se ina mai tātou, i le alofa o le atua, o loo ya keriso Yesu lo tātou wali, le mamalua le au whawhafonga, ana le se anole li, na ia te tātou. Hape nā, le mamalu leo whawhonga i le ni tai au. Ua leo nōna tātou whita iai. Ua leo nōna tātou whawhisanga i me whainga tā. Ua whawhita auli ese tele. I lautou so i fuama so uola. Ua luita wina pelo tātou uola whale whātua tua i le tua. O na uia mea. Pe aongo tia ai tātou. Pe aongo tia o tātou tino. Ai maise o tātou loto ma mawhau ma nganga. E tofu to foina foi tātou i whaavai vai. E tofu to foina le masalosalo i le atua ma le mautonu. A le whamanatu mo tātou uma. Po a lava whita, po a fo i whainga tā,
Po a po ngā matui, ma whawhita auli o ngaonga tātou te whita iai. Ia tali tonu pēr, ma whātua tua, o lo o tātou au male tua. Tātou te manu malo ai, I so se mei leo langa nei. Mana tua, wa umau na soi fua Yesu ke riso I le lanolangi. Wa Yesa valia fo I le ala o whainga tā uma. Na o ai le maliu, o le oti ma le tuunga mau. Wa ia manu malo ai whaavavau. O lo tātou manu malo fo I le nā. E ala le whātua tua ia Yesu ke riso le alo le atua. Ana le se anole ni ina ia te tātou. Ia I le atua le vi inga. Ne yo o il whaavavau. Amen. Si o tātou stāna. Le tu wai. Whaftai. A wau o mona e fola mai ala ia Yesu Keriso. Whauta o te iate utou. Yaso malawa. E o lava le ngata anga o le lalolangi. O matu utali tonu a tili e ma whātua tua. I lo mafuta mai ala I lo wanganga pa ia e leo noa. Wa vea ila wa fio ma o mātou so soani sili. I tu waso uma o lo mātou wola. Ai maise I tu waso whaingatā. A ma ngalo mai lo mātou whātua tua I titi. Ma lo mātou māsalo salo I lo walofa ma lo whamaoni nisi teimi. Mātou te talo ma ai oi. Mo I lanto uma o whātau tulia. Whātafa ngasi o le tino ma le mawhau whau. I tu tonu a inga po mauta ngasi. Oi mātu tua se io e nai whana witi. Ina ia apātu ia io au whaola. La vea ima wha malo lo ia te ila tau. So soani ina ia lango maluina o lanto tau tonga ti ngā. E ala I tau mawhai ngā au na fo mai. Wha mana ina ngā luenga fo mai uma. E au wala tuailo mana whai wawenga. Ma wala tuailo wha malo longa mana. Mo I lanto uma o manao mia le wha malo longa. O mātou te talo mo nai o mātou te māma tina mātou tua uma. Ina ia e wha malo loi o lantou tino. Ma wha malo si o lantou loto ma o lantou nganga. Ma foa I atu I ailo file mu le ali e. Wha loto te teleina ma wha malo si I lantou. E whea ngai ma whaingatā. O le soi fua o le te ngata wha aloa loa. Lona soi fua. Sosoani fo ie o tau sia tangata mātutua, lele ie. Ina ia whaia ma le alofa ma le wha maoni. O mātou mana tua I lantou uma o ngotia I wha anoanoanga. O nao pelenga o mawhitanga mo tu sia I le maliu ma le oti. Ina ia si o mia pia I lantou I lo mana wha mawhana whana. Sulu ia o lantou loto I le malamalama o lo toi tu manu malo. E tafi e se ai le au pong sa o le loto mawhitia. Mātou talo le ali ie. Mo I lanto umo I aimana o ngā whapitoa, o e pōlewa ai, o e longo noa o e pipili mangungu, maisi a fianga o lo mawhiti ai lau whanau. Ina ia viso swani lau fio, ma fōa I atu le loto tele, e ono sai ma le loto fia fia. Whamanuia ngā luenga le lei uma o whaia fo I mo I lantou. Talo mo e o lo sai se tia le to ese le ali ie, ia viso swani lau nganga. Whatupu ina si salamo, o maua se ola toi fuata ina. Mātou te talo le atua, se ie whamanuia le tō tele o lau whanau mawhitia, o nao mala o le natura, o matangi malolosi o tā whenga malolonga, ma fui e ma tsunami, o afi ma mu sai, o maunga mu, o I lantou foi o mawhitia o nao taua ma whe vai inga. Whalawe lawe whafusei, ma le tō tele o soi fua, o a fia ma whainai, le tu wae. Se ie sao ni alo lo walofa, e lawe ai, ma fiso swani a te ila tō. Whamanuia au nanga le nei uma, o whaia mo ila tō, e tu nuuma ma lom whalapaputonga ese, mo lo lato lawe ina. Tālo le tua mo whainga ma lo, I tu tonu o le nei e tunuu, te nane lo mātou tunuu I Sāmoa. Ma le nei wasa Pasifika o mātou no nofo ai. Ina I ngalua ina ai mea le lei, mo le manuia lau tele o tangata uma. A manuia le ngā luenga, a lau e kālesia Kerusiano au I le lalolangi. Ina I whaola ina I tangata I le tino, le mawhau whau.
ai maise o le anganga. Whamanuia o mātou a inga, ai maise foi o mātou whanau, tonu a onga po ngā luenga. Whamanuia lau whafafonga o le nei aso, ma latou lava singa uma. Talo mo le nei ofisa, whasala lau o le siu fonga o le lau mua. Ai atu mauai au whamanuianga i ana ngā luenga le lei. Ai meise le nau whai ngā luenga uma le komiti whafoe, ma le au whai polo kalame. Ina ia manuia ai nisi tangata e tō tele, whaatele i nai pēle vi inga o lo swafa. Tanto malanga ia malawa fio ta mā, tai mātou la mātou savalinga i le lumanai, e mauti no aile manuia o la sanga uma. O mātou te talo ia, ma le loto whaaftai. O mātou ai oia tuai i le whātua tua. E ala lava le suafo Jesu Keriso lo mātou wali. Ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou pepese, i le vi inga o le tua. Oh
Muli atu whaftai, le sunga ya tu fue, mo le whafoina o tātou msini le nevo tai au, ia wale whenga ye mal tātou por kalame. Manuia, whai ungo al vai aso, il whatasi mai o tātou tua. Tātou whai il talo, tu maumaia i o mātou lunga, malunga o lau whanau umala mai le lalolangi, le lofa tu no tele o lau fiole atua, o lo mātou te maa. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ia maua pe i mātou le mafutanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei, se ia o i le whawawau e whawawau lava. Amene, ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O se mea lelei I le ola nei Nau I e whai masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le rua ina oe Tau talama aia Na o soua lofa Ave e se aine tinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia Vai malu I lo noto Ave e se ai o utinga Ma o ulo I mata Aso fai ngata Le fili ua le anga Tau talama aia Ave e se ai mawhatia Na olo utama Mea o ilunga Na te sila fia Tau talama aia Longolo fa I le masaliva Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tau talama aia Na o soua lofa Ave e se ai o utinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia Pai malu I lo loto Ave e se ai o utinga Ma o ulo I mata Ma o ulo I mata
tu ai po o e I te mai o au ele fa a po mai ua sili leo ti e mapuai o ai se tali mai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu se le vai vai awe e popole na yo vete lai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai le ani I lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu se le vai vai awe e popole na yo vete lai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai le ali I lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu se le vai vai awe e popole na yo vete lai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai le ali I lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu se le vai vai awe e popole na yo vete lai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai La pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata I lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma Pea fai e ai so anga sala so se ya la fo I fonga va a tele lo fa o tele tau fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga e tasi halasi lo ne au e o le fa avau tinga le o ona o te tau ma fai lava ya malama Me umasata tala no ai le a o fai o uma faunga wa sau tu alasi o orle lumanai ne io oli ai umane leo se me moni so se la fo I fonga va a tele lo fa o tele tau fia mo o la upele peole manino ole moana I lo une nganga e tasi halasi avavau
tele o lo ua lo fau te le tau fia mo oe lau pele peo le manino o le moana i lo une anganga e tasi hai lasi lune au eo o le whaava vau e tasi hai lasi lune au eo o le whaava vau Day
kila ni mapaasola solo umapaupauna ia te oe Sāmoa wa amea mafu are tau alunga anganu paalo alo loa lo faua pua ina I fafo le ula lea o titi wai tu e pa o le lalo langi
vai fo i le ea o se vainga e winga e se fo i lea lau si usi le vao matua ua ufitia i le lau whanua e salangi i le pae o matawhanga o loko si o ai Pangalu e pati sisina le tio taku koe o le penina Sāmoa o le pele oe e le paanga loi lobu lotoi O maunga lanu moana e paapea ngai male sami tio ate Vai ta fesu a manino e paamalu i lo utino Sa o lotolo na tanga e mai vaisi ona e mawhana Malama mai le tae au Tau sangi manu i punga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili tu langi e wha Wha api sanga o matangi Ao le leua pela nulanu ai O le sau wangi mali e le api api o tamali Malama ua taula le masina ua whaalao pito tasi Ata ua la foia o logo emo mai ai o le sama Na ua la nusilina ma lea fou ua mana vaina O whaalinga e tele le mataisa o poto sili esi Sāmoa o le pele oe, e le whaanga loi lo ulo toi. O maunga lanu moana e whaapena e male sami tio ate. Vai ta fesu a manino e whaamalu ina i lo utino. Sa o loto luna taanga e mai e vaisi ona e
whaatali I le tele o aso Tau no whapea matatalo Ei ai se taimi Sau se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whaifua Mai le atua I tiu te mawhaiva Uai a fuafua O ana mea lofa Nā mo I taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu I a mai I taleni ua maua Wa e po ai mai O wha manu I anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai O se taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lo wha maoni E te manui ai Aua e te whiu I mea whaingata Aua e te wha alongo longo tinga Lalu e puno ai E tau I e taua Au le wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu I a mai I taleni ua maua Wa e po ai mai O wha manui anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai E le atua e wha manui a mai I taleni ua maua Wa e po ai mai O wha manui anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai Sāmoa Wai mai ngā mai le aku Asia Fōlau mai I wa a whai la e lea i o la kokia Ka ngaka langa o mai ai makoi o wale whai ai kia Fia se lau mākua maka mai ki o fōlau ma le fia fia Ai ngā kumala ma ki la pia Kau sume whetu o le langi O whea e se e ai le wa ale ai se savili ngā angi Lea I fo ingi makangi Whai singa umi ai tu ele I moko e whaki kele Kele le tau, kele la au Kele foi o mangu lele O ele ia ngā lako wha ai ngoa I a Sāmoa Ngā lako au mai ai ngā ngu wha pe foi kangaloa O le malanga lava lea ngā o mai ai maoli Ko ngā whiki ngiwe make sa Hawaii ma le Pasifika a koa Le malanga na amata mai nunga o le vasa Matangata fola o le malanga Na kola umai nunga o le vasa Na maua e Sāmoa Le
Sāmoa. Ua koi ku waa, kau sa ili ni moku e kumu i kama. Aua ua whango o maola, ili mausi i ngā kaua. O le kui fiki ma le kui konga. Whaale kali umaramanga o ngā aua o le ikurua uma o kanga kasamo ngā whiola o whianga iai. Ma pule umai mastala kou vai ele sami ai fia pule ua e angi. E o lava ile siwafi, a whai ua e sasi e muro kua. A o walo fia kamaleanga o malufe kau ile mga whamua. Ua porua whengi kau sanga, kalunga kau mu umai le malanga. Karu foi o ngā kau mu umai le aba o whailoa i ngā kama. Poko ile whalikele, kau kele ipu male li palangi leo. Kuai kau mu umai lo kako ele ele. Ole malanga na amata mai lunga ole basa. Tangata fola ole malanga na fola umai lunga ole basa. Na maua e Sāmoa ole malanga. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mō le nei aso. E o atu le tolu a whetangata na le e salato suawai Henderson Valley, Glen Eden, Oratia, Curry Land, o McLaren Baki au Kilani. Ona o se paipa na pai lea sa tofi e to sai o se whaamatalanga le water care. Na whaalia le whaululunga le water care, sa solunga le le ngā alwenga le toi whaalele o le whaale tonu. Mai taane le afo le tasi le waweao ua mai ona welo paipa ia na pāpā. O le afo le ono le tai ona le la, na toi amata sapalaya toi le swawai i vaenga Sāmoa tusi ai. Ua whaatonuina le Tenancy Tribunal se tangata nofo maututongi na ia whaatangaina le no nofo maututongi ai o isi tangata i totolu i tutono le fale ina ia tutongi le awhetala i lana landlord po o le tangata i ona le fale. Na nofo maututongi John Sungi tai le fale o Thomas Morton i Key Street i Aukilani mai ia au kusolu a whelua lua e tasi le potu moe ma le vaenga pito ilunga e te waini mea e le whaongaina. Ma o le malienga o lona nofo maututongi ai e na o le o tasi le tangata e nofo ai peitai e mawhai ona whaisana talo sanga tusia e whaapopo i nisi tangata e no nofo ai. Mai ai le ai a tatawa le landlord e le whaatanga ina ai. Ina uasia Morton le whale ia perila lua whelua wha. Na mawaisi tangata e tolu no nofo ai ma o la latou tala e whaapea latou te no nofo whaatasi umai lava ma latou tutongina le tupe i a sungita. Ua whailoi se so enga fōle o atu le tausanga lua awhi whawha, wa silia malelima se lau awhi lau whaingo o tangata e mawale maisuka. I totono New Zealand, sa whaonga ina whaamaunga mai le lua awhi maleono, anga i atu i le lua awhi sifuluiva, e whaatu langa il whainumera e ono o iai tangata maisuka. I le lumanai, na maawele au su ema University o Tāko ma Waikato, o le awhi anga i New Zealand masitanga maawalunga il whainumera o tangata, e a awhi le maisuka. Ma atu uwhaatasi le suka i tō ainga mua male i tō ainga lua, o le ala tai le iwa se fulu pasene, e si iti ai le isi lua se fulu tausanga o lumanai, o le whaingo tangata Māori e maua le suka, o le si iti a male whaas fulu lua awhi iwa se lau tolu se fulu. I le iwa se fulu walu awhi se lau whaono, e se lau lua se fulu iwa pasene, o le asi iti ai, o Pasifika, o le asi iti a male tolu walu awhi lua se lau se fulu lima, i le toa se lau male ono awhi wha se lau walu se fulu lima, mai se lau fitu lima pasene, o le asi ia ilunga, asi a male wha se fulu lua awhi iwa se lau tolu, i le se lau tolu ono awhi male walu se fulu wha, po le lua se lau se fulu walu pasene, le asi iti ai, ai o tangata papalangi, mai le se lau lima se fulu tolu awhi male se fulu ono, i le lua se lau tolu sulfa fe fit se lau sulfitu mai lima sultolu pasene o la fa au popoina i le fuainu mera. O Universia tunu o i fafo o tamaitia o ngā mai fafo fa apea matangata tafa fao o vaenga i e tolu o fa avave o na ave i eile fa amomua al palimia. Christopher Luxon e toi fa atao lau laile tamau ainga o New Zealand e lona faile ave isi o tapulaa i le numero kone seti e fa atanga i le malai o le Eden Park i Aukilani. Ina ia awane i toi malanga mamao tangata New Zealand i au setalia e mata i fa afiafianga fa aile fiafia iai. O ana na filea na faile saunoanga o le State of the Nation speech o le palimia. Maola na saunoanga mōmole nei tausanga sa fa ailo i fa amoimoenga le whainga malo i le fa atao lau langa le tamao ainga o le atunuu. O fina ngalo le malo e amata sila la fōweta o le Invest New Zealand.
ele o manino au ile ilinga pe fiona fa atau sina mai ei inivesi ile lumanai e faulinga faingo fiona mau fa amanianga maita maitia onga fa ava malo matanga te tafa fa mai fa fo peitai e au ona fa atino ngā luenga titele e peo au wala ina ia mawhaio na ngā fatia le lolofi mai o tanga te tafa fao peo na fa alia na fa aleo se fina ngā lolpule nu o Queenstown i vaenga ele o ato o toa ilea fuafuanga peita ena sauno Luxon ile leite o New Zealand o le tausanga talwaile na fa asisila i se fuafuanga mo awala titele Queenstown mamali lianga maisi tu malo e mawhaie e pule ngā nuu o na ngā lulu e fa atasi e fesoswani a vave na fa ataola o lala la tautu malo o le tele o taimil sauno ngal pale mia sa ia tala noa ile tūlanga mo umia mo le to tele i New Zealand ina ia fa amasani ile ioe ai fa alangolango ile o maini mesise na faia ile taimi ua tuanai ai le o le toi foi iai. O le atu whaatasia whaala putupatonga i tolu mo suenga whaasayanisi ale malo i le Public Research Organisations ai o le ai e masaisi whaala putupatonga suesue o le a whaavaina mo te konolosi fau o whaia i suenga ina ua mai ai se lolonga tele wa lewa na whaatalitali i ai maleli poti mo mua Sir Peter Clarkman na sauno le minister mata upu whaasayanisi whaafutungo ni mea fau male te konolosi Judith Collins. O ia suinga o le hawhailonga i naile whaatulanga ngā tele o polkalami whaasayanisi a New Zealand talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai o le sole ua whaawia tuwaile tofinga minister o ia mata upu ia Dr. Shane Retty. E leo tutu safina ngalo tangata i lea suinga na whaalia le isi presidente o le Associate Scientist New Zealand. E la ititi lava se tali e maua mua tungalunga le usu e masaya ni tisi i ia fesuia inga ua whaia. Na o se foi numero pitusilo na mawalunga le tausanga talwai, leo fa ingo tangata ua tuua New Zealand ai au mau ia tunu oi fafo. O fa momaunga le Stats New Zealand, po le ofiso foi numero fa momawina a New Zealand. E tu samale se lau lua sfulfitu afe valu se lau tangata na malanga ese atu, pe lua se fulu valu pasene o CTI, i te tono le tausanga atoa, e o mai le masino no ve malu afe lua fa. Ma o se foi numero pitusilo na mawalunga, e tu saima fa momaunga fa ale sanga e fito se folulua feiva se lau tangata citizen New Zealand na tuua le tunu umau i fafo i le apiliota e au fiele 5 pasene na malanga i au se talia o le lava piliota e tasi na whaamawina ile pa uli se lau 5 valuafe fa se lau tangata na malanga mai i tutono New Zealand pe tolulua pasene na pa uai pe a whaatusa tusa ile piliota lava le tasi ile luafe loa tolu e pita to atele tangata anu initia na taunu i New Zealand le tausanga e o mai le whai ungono ve maluafe lua wha i se whai numera luas valuafe 5 se lau pito i ai tangata citizen i New Zealand o e ua toefo i mai e to luas 5 afe Saina e to 10 afe Philippines 5 afe valu se lau Sri Lanka i 5 afe iwa se lau ma Fiji whaapea ma Peritania e ta i 5 afe 5 se lau ai to whaafe fit se lau tangata au se talia. E se lia malilima masina, ele ima walava whalau whaasaino le methia na fifi, e pei oni lole, o whaamani leo leo whaititi ala lātou suenga, e luas fulfitu lole le ima wa mai leo whainga e onus fultasi. Na tufatu whaina ia lole au noa malelo i tutono ni puso o tau mafa, mai le Auckland City Mission, masafa ame alo whaatu e se tangata ia au kusolua filua wha. Na whaalia Glenn Baldwin mai le aia o kilani le asoana nafi, o whaititi e leo leo lātou suenga, mai le ia lava se tasi ua mōlia i lea mata upo. Na ta oe Baldwin, a fuai whaamatalanga ua maua, e ele tali tonunga o leo leo, o ia lole o iei vaila au le methamphetamine. Na au mai i se uta i se vaa, na whaamoe moe mo se whale New Zealand, peita eina se se o na piki, ma whaame alo whaatu le Auckland City Mission, e se tangata o le atonu u ele o masalomia i lea mata upo. Ua whaalawilua le UNWTO po le whaalapatupatonga malo au whaatasi mō tangata tā whao mai whafo i le lalolangi a lātou whaamomonga i whaamaoni ai ua toefo i lawa i le tūlanga ai le itupu le COVID i le tootele leo tangata whemala ngai. E tu samale tasi te sima le whaapiliona leo whainga o tangata na whemala ngai le vao malo i le tausanga talwai. Pe tu samale iwa pasene o le whainumera le ana wheo i a lātou malanga le tausanga i lua awhis fuluiva au le
ia afia le lalangi le COVID. E tu samale tasi tesi male iwa turiliona tala Amerika le whaaluina i pisinisi o tangata tawhao. O Europa le kone tine tana pitosili o na totele tangata e asiasi iai e fitu se lau wha se fulfitu miliona tu risi ile luafe lua wha. O falani le atunu una pitosili o na totele e asiasi iai ile luafe lua wha. Le etu samale to se lau miliona tu risi po o tangata tawhao. Se pānia iwa se fuluwalu miliona tu risi na asia le atu nuu. E tolu se lau se fuluono miliona tangata. E tolu se lau se fuluono miliona tangata na malanga i Asia, ma le Pasifika i le luafe lua wha. Lua se lau se fulutolu miliona, sa malanga i le atu Amerika. Iwa se fululima miliona tu risi na malanga i sasa e tututonu. Ma le fitu se fulufa miliona tangata na malanga i Afrika. Na whaasalaina le tina ia American Aid Gen inga luef sosoani manofu vaaya ona olo na whaioni yo inga na whaamalu ali ai se isi tangata e alaini ana tustusinga i lungo fiso ta inga whaate konolosi na se ia fo ilona laisene avita avale mo maasina yono ma whaasala ile avita avale sao sawa whaatasi ai malona whaao o lima i se leo e ono sifuluiva ni tustusinga i lungo telefoni na ia whaamata uina i se fo ma i o le mafau ina uate ena ina le fo ma ila na talasa e na te mawai whaamanianga i le ACC po le ofisa o tau i mo whaalavelave whaafosei. Ia tunu oi whafo. Ua whatonu ina i Presidente Donald Trump o le United States le tatala atu ma whaalau i loa le whaitau wafe o ni whaamumunga whaalilo le malo i whaatatau i le tangata waleina o Presidente John F. Kennedy le ua whaitau fia se fuluto sanga o au fia i mani talutonunga o iai se whaalapo tuputonga o lo whaalilo o na lafi mai ai tua. O le sole ua saini ai le apolo inga Trump mo ua whaatanga ina i o na tatala whaamumunga o tutoi i whaatatau le tangata waleina o Senator Robert F. Kennedy ma Reverend Martin Luther King Jr. o se tasi leo ngā yo inga mua Presidente Trump talo na tula i mai i le nei paia inga. I taalonga o le taamilusanga la kapia Europa le Six Nations la whaangaina i pepa whaasala lanu muumuta i luas fulu minute. Mō le taimi mua ina ua mai aile a whaata ingo le suingo le tula fono i taalonga whaavau malo ia Novema o le a mata whaonga i le taalonga a mata o le taamilusanga i le vau whalani mawelese. Sa whaonga la vale suingo le taamilusanga le hemisfia i saute talo mai le lua whelua tasi. I lalo le suinga o nisi o sala i whaonga i le pepa mumu o le atulia i tua se tangata taalo. Mō le lua se fulu minute e mawhaiona to iso i atu i aise isi tangata taalo lo o wha leo pe a mai ale whaasalanga. E mawhai lawa i lau whalio na whaasala tangata taalo i pepa mumu po whaasalanga i tuli e i tua ma le taalonga atoa ini ngā yoinga po se taalonga o ngā mamata utia. E ono a whai na ise isi tangata taalo. O ki topal tau sanga taluaina whaiti o inai. E whaululungo le lakapia whalani le whautuanga e whaataita i le sala luas fulu minute. Ona e whaapea e mawhaiona atili whao sofia i tangata lakapia taalo leanga. Malamati a isi tangata lakapia. Talafobia male si ufonga le lau mua mo le ne yaso. Toi whaatalo whātu telefoi leisi o na wha o poponga le nei i le wha ai unga le nei fo i wa yaso o se mai le wha fonga. O se wala au whanati mai le whionga le minista o tupe, lau te mui a fōwa le se wa ai e wheilua i atu lau tu stela, mo le whafonga i na o le whapasene tu lui wha mea lofa, a le whana po pitonga whaputa ngā tupe mo le lumana i manuio te ngata Sāmoa, wa tāle whionga le lei maritari tari e leo whaisa o whanga, e teimi whapene o le tausanga, e whesoa soani ai le tāpina i no whanau, i le toi fo i atua i amate no o onga. Whai loe le whionga lau timu ia o le a whapasene, o se vai ngā tupe o le atu i nā tu ato le o whaisa o whanga, e iei una tu unga, e pei o nisi e na o le 5 tala i le whapasene o le a mauila na sa o whanga, e le mawhai o le tala i tua, ai ole atu ina te tonu o lana whaapotu ngā tupe. O le waweao o le aso sa a malama le aso ngafua, o le a whaamatu ina tu ilo i lunga au wala wha teknolosi, le whaapasene le mo le au whaisa o whanga uma,
e anga vaai e tala i tua i le aso o ngā fua o le vai aso fau. Sau no le fionga le minista e silia ma le fasa fu ma le 12 miliona tā la o le whaaputu ngā tupe o whaamnianga le nupi wha o le a whaatino a toa i le a whaapasene. O le tausanga ua mawai e na o le lua tesi ma le whaapasene sa mawhai o na whaamatu i tua i le teimi whaapene o le tausanga. Ai wa silia tua i le tausanga le nei o na e fua lava i lunga le tūlanga le lei o se leni e mō mai i le whaafainga ruini no tupe a le au whaisao whanga e le nupi wha. O lapta ia le ofisa o le pule whaatonu le telo pisi nisi mai i la tau tonu le atano o loo o la tau whaatau i nā tu masini wha teknolosi e au fiai wā lesi o telefoni whea veai o laptop o wā lele poe ata mai isi e te tau o na iaise pepa whaatanga mai le ofisa o le pule whaatonu e pei o na ia i lalo le tula fono lua fesifun malevalu ma le lua fe ma le lima e whaatangai o na whaata watu i tūlanga whaapisi nesi. Whailoi le ofisa sili o le ofisa o le pule whaatonu le awhionga le matua ngisa fuatai o masini wha teknolosi e pei o na tā ua e te tau o na whaailoa i le ofisa mo le whetuna inga o malusi anga e whaatangai nei tutonu le atunu e leina tutusa o mai manisio i lātou na tu i nātua lātou masini tutonu sa ngā lulua i eile au whainga wenga. Na ia whaailoa foi o le leu sta ia pe utangia o lea whaasila silanga e eile malusi anga i le ofisa le pule whaatonu e tau fia ele whaolu whale meo masini a sea tangata tā punia le pisinisi ma tu i nātu iei se sala tupe. Ua a matalefon tanga a sui o malo ma le Pasifika mai whala pautonga lau whai whātu anga o lo whaafai lele ina le inseti o le pi lea o lo maua mai se tasi o tau mafo le hane o se urua i fono lea ia whala pautonga wa whaia mai se atu nu o le Pasifika le ua tari malo ai Sāmoa e whaasoa ma whetuwha na i eito mai mahanga waa e whaalau tele nai pe whaatupula ia e le fausia o lea fwoi ati na e mo o mia e atu nu ma le leilo na se le ni moa mai ai. Na whaeloe le whionga le minista o whaatu angam whainga whaivailana launga o le tausanga lua fe lua sifurmalitasi na whaamawinai le au sia lau whai whaatu anga pi le atu nu le lua se lau se fulmarihiva o le awa le whailoa inga na whaatu tei e le matanga ruengo whaatu angam whainga whaiva na whaafeiloa ia e foi ma le ulua i launga a le lato minista fau le whionga niu awa e ti malolo. O se li pangota e swafa i a la wititi tua lima mai a fio ango sa te puala molua tua nuu wa te talo ai le matanga ruengo leo i le atu nuu e na ia wha ilo vavea ne se ofiso leo e la tatu pe awa ai e so se vaengo le atu nuu mai ei foilo na wha i te tenga ona o se li pangota e masanyo na ia tau ulimaina ni au penga matautia. O lauititi wa sila fia umai le atu nuu i tele o teimi e sola ese mai ei mai le fale pui pui ta whaingata ma o whape na fo i le fale pui pui fau i tan malala. O lauititi o lo whafale pui pui i mōrianga o le telepe fale, o le ngaoi, whao o manua, whaatasiai ma le whaamalosi o ni tamaitai. Pe o le sila fia sa laumunu i fo i le a fianga o tangata turisi ta whao mai i le atu nuu. E na ua iau so fo ia se tasi o ngā li turisi sa isai le tama ai whaatino winga mata ngai lona to'olua i luma lava o le atama. Whai lol whaasilanga malo le malo o le afiafi o le aso lulu e le July fitu na sola e se mai ai le ali i mai le fale pui pui. Mai o se soli tula fono le tau mawhai o se tasi e whaalafi ina lea pāngota mai ei foi mamoria ngai whaasanga ia i lato e whaatino ina lea ngai o inga. O tala fowia mai le whai unga neiva yaso, mani via tele o tātu atinu o whaasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Le vavianga ma si ufang malia lo fapese ale penina o tia fau ia i le whaafifianga nei taimi o le uli musika se fifiloi ia wala fo le whianga i o le atinu i malolonga matau maftanga nei taimi o le aso o lea ua te al sifurulua ia i mātou ni sila lono winga o taimi whapenei te la fo ina whai tau maftanga i le ngata i tono ainga i nei matua tausi ia tāri sua i fo i mais fo i tono mauta o tangata mātatua mauta ngase ngase ia ai maise o le au ngā lulu e lea ua malolo mai nei malolonga papuu ia ua fo i nei wha malostino ia e ala i nei tau maftanga o na toi amatai fo i le tu la tasi. Toi whawhiroi ma toi whatalo whatu le pa ia maurunga le atinu ma le au whafonga le nei taimi o le tātou poklame ma le tautua.
ia I le ngati tono ainga e maisi fo I tono mo tanga singase mo to tanga matua tono lau ngā luenga maisi fo ia tono lau ta avale o lo e whalongolongo mai ai a o e whianga iai whiau mga luenga o lunga fo I tātou upenga te whailangi toi whawhailoa I ma toi whaatalo whātu I le mamalu ma le pa I o le tātou tenu I lātou fo I o lo whanga mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube pa le si whonga lau mua ia nona whamanatu atu pēa I lau langolango le tātou tautua ia share pe tango e whaasoa le tātou Facebook le nei aso ia maaso umalawa fo I o lana tautua ia e te mai mo iai e meisi au ainga o mau paanga ia I le aunanga alawala leo ma le tātou aunanga ilungo o tātou upenga te whailangi le Facebook ale si whonga lau mua ma le tātou YouTube ia whapea te le subscribe ia mana ia fo ia e whanua nei teimi e tango e subscribe ai le tātou YouTube le na ia ma vea ilo oi ma paanga le si whonga lau mua ma lo le on sai ma lo fo I whamalosi ia I ngā luenga fo le nei fo I vai aso lea ua aso muri nei o tero ngā luenga I tono ni usila nei ia amanatu o nisi o atunu e pe I Amerika le mafuta mai nisi o tātou atunu ia o latou aso tofi asfraile nei e mātou as tofi a te utoi na I Amerika pe sao au pele ai ia ma lo lava whaaftai tele lava ia le mafuta mai nei taimi ia o le whau wasui ma le nafoa ia awa fo I whau ino le tātou tautua ma le aunanga le si whonga lau mua ia on tua mai fo I le tau maftanga ma le usa tu whewhiso mai le awa uli nei ia le tau maftanga mai le waditai au na le ila le tāle fitu se ipa ia mai li tu lai se funma lua le fo I la wasui mai ia awa fo I whau ino le tātou tautua stein fo I whaatasi mai le usia Jeremia tapu mānaia Terry ia awa fo I whau ino le tātou unanga o le nei fo iaso se ipa ila fo I li tu lai lima I le fia nane ia nei taimi ia le la tātou mafuta I musika se ufroi se ufiloi ia awa fo I le taringa sua tau maftanga o le auli le nei tātou atinu umla u whaafonga ia meisi la tolo mna mila fo I ni musika a o wha awa wai pia fo I ngā luenga o le nei aso ma lole ona sa I ngā luenga wha ma lo fo le tāpuai ia I nei o tātou ainga mai meisi nei mātua I tono maota malawa le tāpua inga fo I awa ngai fo I nei whanau I ngā luenga o le nei fo I aso tātou oi whawhiawhianga o toe o le ua luas fulwari minute o te enei le tu lai se fulu ma le lua ai se I watu lava le haasilanga le al wha moe o le kalesia me to tisi Sāmoa I hata I tai I Wellington o le aso atai au le asto nai o le awhai ai le tausala a le auiso whealafani le kalesia me to tisi Sāmoa I hata I tai e a mata le wha moe le tu lai se fulu ma le lua le asto nai atai au e ma li el fa ili o le a fa fi ai ia wa fo I tausala ia le au so fel fani ia e mau fo I tau mafa paleni toi o lo lu ia o vaenga lava na o mai tatu fa silanga o le no fanga le a fa ai lua se fulu ma le lua wa I toa road ia tai fa tai ia o lo sainia ia ele maftanga tina pesa ia na tai au la ia le se me te faia po le se me te le se me te anga ia mana I foi le anga I te sa ai ma ave sau fial sau sosoni ia I le fa mo foi o le uso fial fani maftanga tina pesao ale kalesia me to tisi Sāmoa ia tai Wellington tars fulua ia pa ol fa idi alu tatu tau sala na ia e mantura to ngata usava pe alu wa fa melo male matangata le MC ia ole aba vai foi istatu pese vave ia te sa ma ia tamala na fa ilo le lau tale ni ole siva ia vidi lo pa tu ai olte tu mo ia le manoa le wa fa fulua si fonga la mua mana musika se vi floi a fianga ia tatu tinu I malolonga matau maftanga o le nei vaenga le aso ia se fatalo vatu le sunga Robert Pritchard Newpool o sole ia Noble ia fa malulu atu le fai ia Robert Pritchard Newpool ia sa o le ngona sa onga na fai ia fa tai tele le mafta mai o lo mafuta mai ina ifea I Dallas Fort Worth Texas USA America malo fa tai tele la foi tatu paanga mai America ia o lo mafuta mai le time Australia Hawaii America Samoa tatu tenu ma so se vaenga lo langi o lo e mafuta mai ai I musika so I filoi ale si fonga la mo Wellington
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Shop New Zealand's best brand. Si u fonga maria le vai pese le la oso I male pese I tai walilia ina ua o whaalongo e le malilia le tau ainga ia ta ita. Ia, tau tuana ma tātou ia e o lo no fo isi ainga. Ai wa ai tu loa wa amata ona le tali mai le to ina ia polo matua ia te oe pe e wala awa tu e se me voile ia na ilolo lea. E yeile mea na wa amata ona le fie ai ia matu o fine ia te oe tātou ia ta maa lo whaafunga mai. Ai wa ia tu loa sui ia le va ai le I mātua fine. Ia ona e lolo lea. E yeile mea la fia tala noa mai ate oe. I lau mea po sau mea se ufai. Po se mea fuilele e tau mwhai e tu ati ate oe. Ia e te le oiloa nai sao. Ia toi ngā mea va pena. Ia mea nai maa fuai ona le maa lia isi. Ia ona o tūlanga va pena I tono ainga. Tātou la e mai mua mai e misi lava ia le awali la haiti. Ia tama la haiti ia fatoa whai ainga. Tau tua nā mātātou, ia, mana tua foi ia o mātua pei o le pise me pue ata foi le, te tamia ne whaapea, tamia ne whaapea, ala e po e le lei, oe, po hau ngai o inga lai whai mai tua le mkuka, po nala eina nā mai tua le pou le mkuka, ina ua vela le kuka, e loa umai, pe whai mai o lai u atu le pātua le toi, ina I le whainga o lau kuka lai whai, e lai lo le lei atua ia mea nei te whai mai tua le mkuka, whai te te la tātou, ia I vaenga whapena, ia ua watu tala ona o le ngore pese, I tai walilia, ina ua o whaalongo e le malilia le tau ainga ia taita. Ia, te lea mea le ona le malilia le ainga ia te oi, whai o lou moe, pea le te moe le tau ainga. O lau ta angulu fo I pea le ta angulu le tau ainga, ia, nao nei vaenga e nao whamana tu atu pea e pūlea tangata I lona o langa ma le soifuanga o lo. Matala watu le to tele la uso ia o nisi foi lo mafuta mai lungo tātou penga te whailangi fatala watu sunga vale le mati mala tau whainga aluenga ina le whale moenga ina I Otawa whaafetai tele la vale mafuta mai le tau tua le sifonga la mua ma whaafia fianga sui filoi manuia whainga aluenga o toele ni aso fatala watu foi le sunga alauni paniani pa sui ai o ainu u ia na ia o le sunga tes men pango o lo mafuta mai fea tes fea nai te mafuta mai ai ia vai tasi e tangata ia e a ngā pese e fuele le momori tuel fea au ia tātou ia ia e o foi atea tate vatu lo fuele le wata fiu e vatu papa e le tali mai lolo to ina se tavala au voile tai lolo e le mela o le fie le ai ngā taita patalo vatu e atusa malo tusa manuia foi ngā ruenga nei aso malo al ta fau te ia uma nava malo ngā lue Kevin Swoka mafuta mai fale moenga I polrua o iso le malo manuia foi ia tamoftanga foi malo longa nei uli sunga nuu se manu tafa wale talo fa nuu manuia nei aso
Ya, o tua ya pule mangafa talamilo. Malo na wale mafuta mai. Ya, tari mari ele sua ma mafuta mai pe tatou fa fia fianga zui filoi. Ia ia le pese te fia siva ia tua nei lunga siva. O lo te le leia tua i tangata ia si siva mai tatou pese pe atatu. Ia la fa solo tatou musika. Leo to es fulon minute. Ia ona talo leo le tula tasi. Fatalo fatu i tatou wala au le uso le na wala au mai tua. Pafte tele lava le mafuta mai. Ia, mania fo inga luenga lo fenga yai. Fea lava le fale inga luenga nai te mafuta mai yai. Alofa te rea tu le tatou pukalame. Fata alofa te fo i le sunga fafo ina tani elu. Ma alofa fte tele lava le mafuta mai. Ia, tatou o le musika. Tatou a tele le musika. A leise lunch. Mafuta mai musika zui filoi. Ale si fonga lamua i Wellington.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Te fonga maria le sunga ya asuao, te fasawatu. Mauto tasi asuao, ia malfalitua ia matalena asuao, ia mle pese, fai mai le ngole pese, ta umai e te alofa. Ma ia fo ia le ngole pese. Ia fa mausalia i fo ile maftanga ia ale tama martina, ia mi se fo mai nga umala fa pena. Ma ia fo tala, ma ia to nga tala le fai ngole vai aso. Ia nona uma nava uma wo ngā luenga, wo o le fale, ia pe amana ngā luenga le fia na ne, ia whailo iai, ia, ta umai e te alofa ia tea, ia, ta uroa lesi alofa lesi, awela ni mana ia wha ingon vai asa, ia ma lo lama le mafta mai, ia e wolofa atu e fo ime la tau lela, atu e ta pena e amata ngā luenga le tūla tasi, i li tātou pesere na, ia e pei ona mai atu, manuia le toia ngai atu i amata ino ngā luenga le tūla tasi, le uto e toru minute, ona tā leo le tūla tasi, te mini usila, to tele la tau yo le ato e amatara tau ngā ruenga tasi ma nava lola ia la tau i le tūlai tolu i le fia na nei. Ia ae whaawa wai pēle tātou o nanga ma le tau tua resi whonga lau mua, se i pa ia le tūlai 5 i le fia na nei. Whataro watu le sunga Tasman Pango, whaftai tele lava le mawhita mai nei taimi. Ia o le sunga Line Mafi, ma lo whaftai Pua Maris, whaftai tele lava le mawhita mai le tātou klame. Ia misi fo i le sunga ia lo mafuta mai malata o whainga ruenga inai o Tara, ma lele mati, Kevin Walker, ma lo lava whaaftai tele lava. Ia mana lo le tātu kasi nuu to tele lea mafuta mai, ia na o musika ia ma na o ila tau mana ia tele, ia wa alele ia musika mana ia whaafonga, ia e solonga maari e fo ima solonga lelei, ia lea lunga o au matiu te o lo whenga i nei taimi leo toi 2 minute, ona tā lo lea o le tula tasi le si fonga la mwe Wellington, ia whapea fo inai tāla uofe, ia na ona whaamnatu atu pea a tele au i a tufa, ai a whapea na o le lua pēr tolu ia ave whaihes tau mawhtanga le ainga. Esa, ia e pulea oe na e tinga ina te ale tāla wafe. Whaatala whatu fo i se Albert White, malo pasta, ia mania fo le yaso, ia, ai lofa te lea tu mo lau sunga i le toina, ia mai se fo i le whatua mo no whaalo Albert White. Ma lo fo tau tua le tua, ia e ala le folflaina o ana fiongo pa ia nai tua to wine. Tāno mai a se i fusi mau i tā, so alo whau te whilanga na ina, wale maua o se moe o te moe miti o wholinga. Tā umai a ia o so langona, peo tu mau pea i so alo wha, pa i mai a ia i tatoi a mua utotonga. Waliwa nei lo fa moe moe fa apea o ma fa fa aunga se ie ma fuli maya se ie tanu mi ayo ita se me ina fa inga ta waliwa le vai o sina. Mai le tau afi la upele o te no fo maletangi e tu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wane lo fa moe moe fa apea o ma fa fa aunga e se I ma fuli mai a se I tano mi ayo ita se me ina fa inga ta wali wale vai o sina. Se ieta no mi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa moe moe se ua ngau siele po tu to sailo ulo toe wali wane ilo fa moe moe fa apea uma fa fa aunga se ie ma fuli maya
se ia tanu mi ayo ita se me ina fainga tau ali uele vai o sina Isaac Pula, ia mwhawhia whianga su whiloi vave wa fo i la tūlo mara. Mia lava ni pese vave ia e siva nei teimi mwhai nei whamara stino pe a whapea wa aunga tatase i tūlo lava ngana. E o e sāva vali ma o e koleni fo lele. O ka se maa nei o le mātou pitonu nei porirua le paolo le nei aso. A mata mali tae ona le la. Ia ho o mali nei teimi o le auri. O ka se maa nei o le tau ia i mātou nei porirua. Ia o lo paolo, maa luu fo le savili. Ia a ole au le lei fo i o tangata nei aso ia i mātou nei porirua. Ia langa au lei a tangata porirua. O so la. Sa whai ia... E sa fai ma fai ia tau sala mo me foi o siva I on matou no ia sola e tata I dar fa I ma sen tata I fa I fa I matou no sa ia sola ia me se fa I na ngata ula wa tele na ma ia sola tata I mo me o tau sala o me o siva ia o e kalesi ia la le siva na fai disi po ia tele tu mu tangata no tini usila ia tu ta fa I te me kisi masima tau sa foi on matou no ia fai foi lai le siva foi le foi le fa filo I voi tangata matu na watu na taimi o tu sa o tau sala ia foi le na fai a fa siva foi le no e mana e si siva ia filo foi tangata na malanga tu ne aso taimi la le te Sāmoa matu mal tamale le Albert White asa la mo te Sāmoa mo te le mai New Zealand ia watu mo atu no fale o le fai au ta itia mātou le whakasa. Ho ina te ren whaisi vai asola. Te mira le po. E ina le siali ina le mātou nu. E le fiesi vai ni teino le mātou nu. Langa o le siva le hanga tangata tulou ale upu mare ngana. Tama foi le ti ngana le fia wosi se teine. E la tualta malo wosi. Fosi va pea wosi va pea. Ta milo solo na I fafine o na I teine. Le siva ta malo pea a mora panga ta maro ti ngana pese vave vo le se pese wosi so le mana o alta malo e wosi io te vai la a fusi ne ta malo nei fa fine ta te va ai tu ai le vo le ono nei fa fine vo le fia wosi tangata ia le matonu ia wa loha la te no matonu le a la tunel ta malo e ifa tu le ia musu le te ne a tu le ifa tu le te no matonu le tina e musu ai foi le ngore ami le mana e siva foi le siva vala mana o malo tu a fushi va pe va ia te va ia tu le tau mana na nei fa fine pe a fushi le I te mo siva ia e la te no matonu na lo tu ia halu le malo ia la tu le malo ia io ero steina matau no siva lo te vai siva e wosi al da malo mo le teina matau no wosi ona la lata la mo le pese wai lo le e to e mo wasi siana panga vo le pe a mo le teina al matau wa le pese ai fai mai lo mo te malo musu lo mo te malo le teina ia mana ia pe a lo ta siva lea tato e siva mana ia pe tato e siva ana me voi le fautua tu tato ia e o e me ta faonga I fai ngova yaso a le fia I fotu asisi a o a le talia e se isi te me te fotu ai po tina mi se tato ta mai te na o I foi tina e siva a le fia siva le se tina po sta mai ta ia te o a ur fosia io wan mena le mo fiu e so sa upanga te siva le siva ia pe fu e talia lo mana onga o le uso le rio at por voice na umma e tolta malo la umma ne ale pese ala wosi o mafana fana fata o le I teine na matonu te ia le teine na matonu fa mai mel malo e mana ia le umaro anta sisiva tato sisiva ma tato sisiva wono minute te nei le tu la tasi si fonga la mo Wellington fa fianga ya wal fa fonga mel tato tenu penina te fau
se papala nini we po se saina a fai ele ai o se angasala ita a wele sala ea po ama fuai se a ona ole mai vai ole alofa po le tetele o si o ma Whatalova tua si au ini talo, ia, me se whalwhaltu ia tusa, mahalo tusa, ia mania fwinga ruenga lo whenga iai, i se Albert White, mahalo, i matua telo tātou tunu, tātou mafuta pe i musika se filoi, ale si whonga lau mua, ia, ina ua se 10 minuti o te ainei leitu lai tasi.
talo falava o a o Susana Fanueli mi Sāmoa lua fisumal tolu lua fisumal fa. Fafonga mai pea i si fafonga lau mua.
Si ufafonga malia le pese le tia maa ia ma le pese te pai le amatanga ia o la tā maftanga ia siriane a oe siriane foa au ia te au ia pe a mai le amatanga le maftanga ia pe sa le lei ia pe sa fa le lei ia e na te lo ele amatanga lu maftanga fa ia sa le lei ia via le lei Apa ibu isa lele ia pele ia ona halunga ma le soifuanga lo tatou la tatou iai ia tu lele ia fo tu lele e sa o ia o pesel tatou fa fo Luas fulu minuto te nei tu la tasi si fo la mua ma na fa fianga se filoi ia awala fo ele fa o wino pe o tatou tu o nei aso ai mai o tatou maftanga ma le tatou tunu ma le faafonga ele ngata i lunga le tasi ono tesi ma le tasi famo ia e faapea foi lunga o tatou penga te failangi ana toi faamanatu atu pea ia le tatou Facebook ia mana ia lau tango foi le faasoa share le tatou Facebook ia subscribe foi le tatou YouTube le napea faapea e te le i subscribe lava ia i le tatou YouTube por si fonga la mua por Sāmoa Capital Radio ia Luas fultolo minuto te nei le tula tasi e o lo mana ia pele tau ia matou nei polirua ia ai fia lava le taimi ia le wa tau no mai fo i ma fa mai se o sia your mia po cherry tapu mana ia fa wina pele tatu maftanga nei aso ia tau tuina fo tatu te no se ia pa ia la fo le tula lima ile fia na nei ia cherry wa mai le nei o ia mai le o fa longo tatu pesele au vai tu le tu mai le ta vale luma le wala e te savali mai ia pe o vai atu pe ia ua taulangona e se uso ia le upo le pese le tia maale na umtatu nei te pai le amtanga e se vai nga fule le o tia le loto il temina na e savali mai tato official temin in nei taimi Jerry ia mane no wafo no fa longo mai le pese te pai le amtanga ia o toi mafo fa le amtanga nei tausanga fa tu sa tu la tausanga o te la tausanga o te ai le tūlanga fo i o le maftanga mafau fau ai fo i wā le ua savalia nei le se fulu lima su fitu tausanga o whaatasi maltina le inga man whāna le maftanga ia sa o mafau fau wala fo i le amatanga na o tia le temina lo tu le pesera tau sa o tia le temina o tāna e tāina whasol e se le poto le tangata le pese e tā le temita te sau e whai le tūlanga ngā ruenga ia ona sa ma fo le taimi la matanga maftanga sa fingata na fingata ono tulanga fo i wa la ma sa salo tina ainga ma pe tina ainga ni te i wa fai me nei ia tia ila ia po tulanga va pena e o fo le ia taita ia la ta ma sa salo fo tina ainga va pe so i fai me no fo ma vol tina ainga so le tina ainga va le ile tulanga fo i no ma fo lo to ia ia o whapea i maua fo i lono fo maua tama ni tati ia i lo tangata si tseni ia e na o mawhau whaua no whaatu le tina le ainga la sai o le whai lauta Sāmoa ia sawa e te le mo whafonga tu le tunu mo whanonga sawa o le tu whamatala ule mea na o mawhau whau ia sawa o te le te whanolave fo laulo sa ia o te le awone te whanolave pe fo laulo sa o mawhau whau wala i o whaatu lo tina le ainga han mo fia nei tau sanga o talunta mafuta mai ia le ua su fitu le la alusu ma le whaatu o e loala le ase mea o ngasa o me tangata le nei le ua e mafuta fe mai tele ni mea o ngasa o mai le tūlanga la masa o salo le zai mua mo le se masa o salo taimina le nei ia wala o tau masa o salo le ala zong pu e tau masa o salo oi le ia o le tu o me sila me yo fai tamaiti le o fai tamaiti wa mata na matu tamaiti fa hani o le maftanga ele se maso salo a fa pe yai ni fa mo ngo le fa mo lumana mai mata tamaiti ana le foi mata tamaiti te le mangalo ai o fa mo ngai le te va yanga yai ele tawona tupu mena tono tai awa atama so saloma fita pi fitu to wa ifo le lo tala ngona mama natu leila se mea ngai mai maulu temi no fota wa mana ia teri pe o le vanga na sa o titilo ia uia
o le tūlanga o le toi wha mapopoina mafutanga no wha longa maripesi. Ma nei a Jerry. O le a Jerry lunga. lava. Ya? Wo lava. Wa lava. Wa tauna lava pele mana o foi tatala tu uma tele o le vaenga le popo o le wai. Wala mana ne ata matanga tale o saulanga. Wa tasi le tanga te. Sau ya wa ai te pale maftanga. Wa tatala no ai wo tatala. O no le ngol pese le tia ma. Te pai le amatanga le maftanga. Fa winga na la tala den fai atu. Ole le sona foi na le mo mori mel pese le. A fa pe wa yaini fa fitauli mani sowa o le folaunga ia le maftanga. A mese le valta mamaltina. Tu te pai le amatanga. Amatanga. Pe tu te pai le amatanga pesa e mo se poa. Pesa fa fena e o le ainga. Ia. Ya poa foi tu tala na fai. Pesa ta lia le oe. Ya. Tu te pai le amatanga pe fa pe wa alu maftanga wa. O le yaini fa fitauli tu le mai. Tu te pai le amatanga. Mana ia le weta o va ngale tu te pai le amatanga. O le amatanga ia ta ilo ia oi o le la fa so tu uia. Le termino wa ia uia. Ia. Mana au mele ainga lo wa fale ai watu sa fa ila lu sa fa ila ngol folo le matanga le mea ale lo le tele me fa pili le watu tu o no na fu le yota o fa tasi male tangata le wata mana o yet le ana watu pe watu pu mai lo me le o fa ya o mo me o misa ya mo me pisa i tu no ainga me tupu ya so uma ia to ma fa wala mtanga tu te palam tang. Tu te palam tang le temina e sa fa ye lungol folo. Vai ele tele o le mele la. So mata Jerry so. Mata yuta fala. Mas fui ma mini tete nele tu la tasi tare lua. Fa tasi mai le sia Jerry ya fa una tatu tu tatu tu e fero ai foi lea. Ya mata tu ele proclame le foi fatini. Pe tare lua. Ya mafuta mo le sia Jerry tapu mana ya. Ia pe a tale tu lai. Lua 20 minute te nei le tu lai. Vivinga la fianga sa le lesi mo tele sala. Oi, fa mai mo tele sala fai. Iu pon. Yo. Fia mai o sa le lesi ma tu fa. Ma pu ma le lautina la le lei. Fia mai tu sa nga ma le lei. So yo. Masese, Malieta, Faamalo, Ole Utama.
vivinga le fianga o sale lesi ia malesunga ia Sila the Man. O le sito vatu lava fasilanga nei. O le whamoe o le tausala ia le auso whelfani le kalesia me to tisi Sāmoa ia teitai e whatanuina i le aso atai au e amata i le tūlai se fulmane lua. Ia o le a whawhiwhiai ia le whaili malie o le a mānai ai fo i malau sa saa ia o le mānai fo i o senga le whaili i le aso atai au amata i le tūlai se fulmane lua i le auli. Le tuatusi ia e whatanuina i le whamoe le auso whelfani lua se fulmane lua o Waitoa Road i Hataitai ia nau si la fia uma tātou nei Wellingtone ia o le tuatusi na ia o le whamoe le aso atai au. Ia a reise meo iai mane fo iai whatasia ia e te sasa ai ma toi whamanatu ai au tanga o lau siwa ia so la bea ono ta o teimu o whanu. Ia tātou fo ie ia teimi whai mai ai MC ia la vai foe ia tātou pese vave lea ma le whaili ia teimi la nai te tuai le lunga ma tua toi whamanatu lau siwa ia so la le na lua maasani ai le siwa le sa whai o le tonu ia ma le toina. Ia ole paunar fasilanga nei taimi ia e maua fo tau mafapaleni ia toe sau ai malfa upunga lea toe o loa lulu ia lono winga ole a telefoni fa amunianga la mo le so taiao le fa mo na ole au so felfani ale kalesia me to tisi Sāmoa ia taitai i nei Wellington toe 25 minute ona tādea o le tūlai lua ia na to fo ia sauni malanga nei aso ia le ngata i whainga malanga le valele whamanatu pēr saonga le mū, tau fwoi ona vave o i teimi e tapena ai ia whainga malanga le mlai walele le lava le tupuane ni pēwhea ia alai lava le teimi ia toi whetuna iai ia teimi o whainga malanga mai se oe nana tapena te malanga i Sāmoa po so se atunu lava lalangi lela e malanga i le aso nei ia whamania le tua le whainga malanga le ngata fwoi lea o i la tau le ata a sauni fwoi a wala malanga mamau pe o vaenga le o atu nei Wellington e oi au kilani ia po le malanga mai foi au kilani Wellington ia Jerry o lesa e malanga i vason te nei au kilani e ale tulanga le awala e malanga umi o opoloka ia le Desert Road le i ia o le tulanga na le masili lo e fai lo tulanga le wa to tele ni so la to le malanga lunga au kilani nei vai aso ia o la poloka o la poloka o le ala wa ti tuanga i tua le fa fitu ma le fa iva ia maleanga e no vinga tami tua ia lu tua ia po se me o le fast food lima so minute te alu tava le tua ia no sai foi o le poloka ia na matua mato ese me lunga kilani mai le iva le tai o le solu aso va sunte ni mai tonei ma te tau no mai ile song fua ma te tau no mai ni o ta le ono le fiafi Ola. Poloka ia le awala. Ia o foi lao tua ia wala nei tua e fai mo ia ai le pe o le awala. Ia le mafai na ekipi na se ta vale. Ia o le tulanga na ia le sila va nga ia wa la fai ia va nga foi le tu sta vale nga so ia a tu nei la le ki. Te va ai ave ta vale mai o fa fotu tu vai fa tali taimi foi le ala ia lava sa ai wala il concept tele le fai i lunga o kilani le aso fa vai le mala sto la sto na mala sa ia no winga to telo la to le la mai mo ia vai tu langa sa le mu male ia ma sta ia pel tu langa le o le poloka lunga o kilani ana ia tau le mana o le fai lo va nga le wa la to le amalanga fai ngol va yaso ia wa le so malo lo o kilani le so fo minga telefo tanga tele la nga mai malo lo mai nei Wellington po fiala va se va nga o New Zealand nei le motu i matu nei ia nga ia wa malo longa malang weekend la to o kilani ia mana yo lo fai lo va nga le ia e fo le mo la to ia sauni malanga po la to fo le sauni malanga mai lo no winga o le fe au ta wa le mo mai ia le lei se lau pasene le lei o lau ta vale ma le si vaenga ia lava le pensini na tonu le si vaenga na wa e te nga e te taulo i wai oulu ia te taulo na utu lau ta vale na mo le wa te lo atu le wai oulu ia e offlo mo le nga i le alu lo le nga i tua ia o le alu la nga i tua le ima se pamu ia te ilo ia e le ima se pamu na matou tau mai atonu fe ini pamu e su nga ta mamau ia ai pe o le sefia ia o le utu atu le ta vale i tua i ia no nga i lo la ia tuli mamau nga wa le mamau le nga i tua wa ma le si vai e te le lo le umi e tu o le ta vale o le sila o le mena fai isi af ta vale ta pere le ia ta vale ta pere le ia ta vale wa mo tino ai umina ia tu ta vale e umi po se me le lima i le se fulu minu te tu
me se ala te vole le polo kai e wa i mai le sta vale wa ya tu sta wa la o tele ta vale o lord o ka eso ya o va nga fu na se les fu na va nga pe a kamia na pe a o so tu e wa na tele no to wo ma lord ya va ai ya ta mana e woni e pi mana e tele no fa longo me lo por kala me va so ni tu fu ya o lo fa ma lo si el va nga na o mo tu o lord wa ile sangole mua mana ya fa manatu mo tātou le sauni malanga mamau ia ukilani ia pe malanga mai foi ukilani ia poso se vai ngo New Zealand e wa ia foi ia oisia tunu Australia America Hawaii America Samoa ia lo te telefoni e o ngo awala motorway ma freeway ia tu nana sangole mu fa mo pe tātou sangole mu ia ta pena foi fainga malanga umi ia ma ia laval malo lo la ta vale ia se lau pasene ia lau ta vale ia ma ia laval pensini ia fuola te mi e poloka i ma ia malanga fa pe ia mana ia na tu nei vaenga na ia wa na tu e telefoni la sauni malanga ia i au kilani pe malanga mai foi ia au kilani nei ia le la fa so so nei fa fianga fa talo va le sunga ia alesi peleti ma lo fa afta tele lava le ma afta mai tato proklame fa le tua ia fenga ia sila ma lo lava fa aftai tano fa fo ile sa Eddie Robert malo Eddie ia mo dia fo nga luenga lo fenga mo leuso mo dia fo le yaso fa tai ma afta mai to e 2 minute ona talo lea ole July lua tare lua fa tasi mai le sa Jerry ya wal fa win le tato to tu ole yaso ia e fa mai lo ma ani se ko fale moe a mali ese pese ia ona mo moe lo lea Papa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pespesenga mai lo pese le punia lava a malolo mai tata li sua mo ina o se fulu minute ona talo lea o le July. Lua Jerry. Awa ya tu nei ofela wali ia ta mai tatu wata ye lunga. Pei wa oso mai lo ma fau tu lo. Wa tau ona ta o mata ofe. La tau si se o le wali ia o te va tu le fangota mai fangota ofe mai. Sāmoa, ia wai mantua taimi tonu ane, wai peo le taimi o whaera le tausanga teo nei lea, pei au mo i wai nui le, whai ma le whangotanga lea. Ia au te loos le vanga tāua, te le lea, mai sela le taimi le mana i o le tau, mo tino voi la atua.
Tauna le mana mo le tonu ia to tele fo le tonu le wa nga ia te mine wa le o mia fia ia ia le wo istanga to o le sto na i fo le pole anga ile wa uli ia wo e fa nga te mi o mana i fa wa o fo i tamiti lai ia wo o fo mo fe la uti lai ti o le ale ma unu e aina ile ale o le tau o kawai na o tala no o fo le fa to wa lu tau sanga te ni no o fa te fa tasia no wa ta na mo la sawi ni mo sei ele mo sei ele mo sei ana le tolu al toning ole ofe a sa o le se mata ai fa mai ole a fo ile ngoi fa nga la tolu me ole furmo ia le me le fa tau me le fa le olo le va pe singu fe pe nga pe se fo fa fo ring nga le ngole me na tau mai singu fe e ai le fa nga la se mau fa mai la le va vel tamana ia ia le ala tele ia lua e fa ia wa no o walu fa tai e mana ia mata e mana ia mata tanga ta le lo fa ngota ia wa mo ia fa le lava tele sei lo fa ngota wa le anga le ala le fa ngota ia tu fo la au e o ki fa solo a tole au ia o me la mo wal malemo ia ta fo na ole au ia mana ia ni va o le la to tu la ofisili le tau fa ia tu fa pe le le fa ngota le fa le o te fa no ngo tu pe fo linga mai le fa to amata na o la fa ngota va tau sanga tene o le fa to ha o ele o lunga se lima paseni wa la ofisili le tau fa ia te fo le tango tale o fe ai te mila te fa no tu ai wa tongi le matau ia le alto inga se ite se ia mai le ma to tamana viti o spina le fa meta tale va nga tonu wa mau mai na tonu tamasa sa o la tamai so le spina nga fa nga sa na tonu wa mau meta tonu o le spina nga fa nga ele fa wa man to ta to sa mo fa nga le me le e alu mai le me va tu le me ma no le ia ma me fa pena ele ai la fa mai va nga le ne fa nga le spina o ia nala le lai fa ngota vola tanga tale so va o tanga tana so va ia lo no winga tam fa ngota tamana o la nga ile yo la ta o le level na ta o le ngata ta o le level mata ta usanga la ni ta ula na mo fa ta na lu ta le ofi hal ma le la ofisili anta fa ya tu pe la to ngase ite se ia i pe fa no tongi le ofi o tongi ta ma ti tango lo tongi vili mai lo e se ia mai no pe Afe? Ia nā re o le se. Awa soli, ele anga fo le mea ri ia le ai fo ilo malosi, malosi fo le ia ri tas. Le te ata vai tu stanga ta fo le. Fai tau i vinga mali. Ia, toso atu yo, toso mai, toso atu yo. Afa mai lai stanga se vanga na ua ngase le ia. Ia. Na fato a tau faingo fie. Ale mana ia lao i vaanga le pelana sisi la tu i le vaanga le wainu yo e man tu sa o ale le meo le anone le ngongi nga ilunga ia sa ale anga ilunga fa ngof na le fia o me le ilunga le onone fa ngof ie lona ono tu ave ese male male ma sa o ia nala la ta tia la ofisili então foi atia ela na le lo fango o ani fisili ma le wa mai molte fisili ele se mal mal pa foi atula ora ver ora tata la no io ta o mata tele do fango le io no le ata le foi le no tato Facebook le mai mo tato tu le fainga fai mo au fango ta ofe tu mo no mata fanga le i wainui wainui ya na tateo isi asolitas tateo fa ala fo ia na tale lo fai o le tale o fa si o me tateo lo pu le se video se ata mai lo ia tu no tato Facebook se va ai la tato tu no mo le ta se ia se i mai le e asuma ia o te me tongi e tau le tu dia o tu ta vai tu tangata pe a ivi mai ia alu ai o le me a vere ia ai lava ai la tu le aso a to ai o mai fa tau le i pekense te peina le tangata le se sila mai le tau vinga tangata le mai tangata le a mai lo la ia ilunga le a mai tau mai lunga po matu ia mai lo lunga po matu ta uala te le faira le mele fo le pe tau pe ivi mai ia e tau pe le tau e tau ivi mai ta uala le ai ia na tongi ia mai le o ta matau o ta maunu e se i mai ai ma lele mai ai o sami ia e fa ta ia
e paulalo po le ngoro o ta ofe ni te wanga ui. Ia ma sia ngau se ofe. O ta ue se isa o mea yo. Le vai lan mon meo le mon meo kingfish. Ia ai se i mai tama sa o se i mea i tua le papala le o mai. Pa un le vale. Ia ma ta fanga. Tala no le au le lo fa mo tati. Si vola la mua te minute ona talo le o le tu dai lua.
sawa ina otina Tamawa esoli le tula pono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina Efasia Ia taupine le sawa ina otina Ua masofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole Ulavalina Lisawa itina Fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma faile mafautua oh sonu ainga ele atwa tu sitau tainga ise ainga ele aitina malielo tuma tu yelo sawa ai tau finile sawa na utina Tamawa esoli le tula pono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina Efasia Ia taupine le sawa ina otina Ua masofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole, ulavalina, lisawa itina. Tamawa esoli le tula pono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina Efasia Ia taupine le sawa ina otina Mai vavi fianga le nei vaenga o le au uli no walu ne minuto o te le tula lua tau tona unanga le tatu wala leo le tasi ono tesi wale tasi wha mōne nei vaenga o le anso ia mātou teo whalofa whaatalo whatuet pa i maulungo le tatu watunu ia i ono tūlanga whaalupe ia māloro sai fua maua mālore langi mama māloro lawa whailona sai o tau whaivalo filima ia manganu wenga wha mai ahe o le nei taimi nisi foi o i lātou ia o le nale asa uni unu e mai anganu wenga o le nei taimi ia nisi foi o i lātou ia nātou i titi lava ia a mānava ia male to tele lava o te tātou watunu ia o le nale asa uni fo ia mō nganu wenga i la fia nā nei ia mālolo nsai mālolo tau ata ia te utou ia o amai o utou ia whaatalo whātua i fo pa ia mōlungo o te tātou watunu sunga i whawhenga inga taulangi mō lātou whalitua i so se whātua whai taulanga ngā tafu i lea ia o na ia tātou tamam tina mātutua ngā tafu i lea ia o na ia tātou waloma whanau ngā tātou au whainga luenga lātou umalawa o ngā lulua le nei taimi mālore ono sa i mālore tau ata ia te autou ia o ame o tau le nei vaenga lea wauli iwa ne minute o te eleitu la lua ia i le tau tuana unanga le tātou hala leo le tālof le tasi ono te sima le tasi wha mua pe ona iei le nei aso mālore ono sa i mālore tau ata ia te autou ia le tūlanga la iei le tau a mātou i nei whea i nei Wellington ia o loo mana ia le paolo le nei taimi ia ma o loo whiawai fo i tāwale la mata fo i ona pisi le nei vaenga o le fiafi ia o le tualalo lava ia ma le a tau le mau o le tātou porkalame ia wa le tūlanga le saunga le mou ngata fo i leo le a toi a matamatalia fo i a onga le whanau ia le toi umi se taimi ia ona amataina fo i leo a onga le whanau ia wa ai le tātou walam whanau nei taimi ia tātou walam whanau
ia a whapea fo i o nae o le whengai o tau mamalo longo le nei taimi ia wa aise whi au au ngā so soani il ta mamal tina ia ai le i o fo le taimi ia ai fo i a tūlanga o tau wa onga ia i fo i nisi o a onga lo pena o na e pere nei taimi whaatalo whatoi fo i a ula ia ma le lātou au whai ma le lātou au whai ngā ruenga ia ula tu sani ma le lātou au whai ngā ruenga i le a onga kindi ia ina i whea foi. Ina i tūrangi, tairangi kindi ia ina i whea. Ia i Ascot Park i Borua i ora whapena o na whaafonga me le nei taimi ia ma o loo a whea ngai foi lātou ma o onga le nei taimi tu sai foi mene tātou walam whanau. Ngā ta foi lea ia o le tuawhina ia lana ia ma le toa tele foi o nei tātou whaia onga. Ngā ta foi lea la fine ia li tia, ia o ngā ta foi lea o i lātou umalawa lo pena o na whenga i lātou ma o ngare nei taimi. Mā lolo msai maha lori tau hata ia te o tau, e nganga mō lunga o so longa le ringa ruenga whaatino le nei vaenga le fiafi. Lea nau mai ar fo i le tau tua le sunga i antasi tuto le vaa sa pena o na whenga i fo i mau tau, se taimi o le se ia pa ia atu fo i se taimi o mō mali atu. E olo tau au na le nei Jeremia tapu ma nei o tātou whila i le nei taimi se ia pā ia lei tūla e lima le awhiawhia nā nei e tā lei tūla e whā e o na mafuta mai fwoi leusa i a tasi e a wale tātou purgala me le fwoi whaatini le awhiawhia nā nei e a pei o na iai i asfari le tai tasi. Ma loro sai fwoi manuia whaatalo whātulu tātou o tuno o ngāta fwoi leo i lātou umalawa lo pena na mafuta mai le nei taimi e al ngata foi lo oki lani le ale afia ngai la to male la to aso malo lo le aso ngafua malo ya te o tau i al ngata foi lo tato le o mai al tato aso malo lo le vai aso ia ai malo lo sa ya te o tau au fai ngā luenga ia o mai o tau lungo le tato apio foringa o mai o tau lungo le au vahenga ia whaafonga mai lungo le tato mana le frequency le tasi ono tesma le tasi whamo o mai o tau le nei vaenga le aso. Ia maniso la tau lo whaafonga mai o mai o tau le nei vaenga le aso. O mai o tau nganga mawalunga ia whapena o na manuia ngā luenga o lo penga whapena o na whenga ima o tau whatalo whatu ia ma le mantu le pena o na mafuta mai nai o tara ia alo whatu mo e usa ngā tafo i leo le ahinga manuia telefo ia whainga malolonga ia manatou aso malolo ia i le aso a tae au ia ai malo la vole on sa ia te o tau e ile nganga mawalunga ia o lo so longa le lei ia fuanga e pe ona ia o tau ia ile lava neva yaso ia se ia a matar fo ile tau aso malo lo le aso atai ia malo on sa ia te o tau ia la vai foi nei fa afisianga mo o tau nei time a wale fa fonga mai ia tatu tunu talo fa lava ile tau tola unanga le tatu wala le ta si ono te smele tas famo ile nei vai ngale aso Sema so about the bang bang lulu nei vai ngale woli Mafuelo inu ava, maula
Vai vivianga le nei vaenga o le awa. Uli a whengai fōle tātou tuno o ia ma tau wha mai aino whi au mga ruenga le nei vaenga o le aso. Ngā ta fōi lea ia o le whengai fōle tātou tuno o ia le au kuka ia mga sisenga o le awhiawhi. Whapea fōi nei tātou alamu whanau. Ia tūlanga fōi peo nei whainga malo longo nei a vaiaso. Nisi fōi o le whanau le whengai lātou ma o onga. Ia ma le tō telo i lātou. Le fa le asa uniuni mo tu lango nga wenga le afia na nei malo le no sai malo le tawata ia te o toni nei vaenga le afia fino sumre fitu nei minuti o te ele tu la lua ile tau tau nanga de tanto wala le tasi o no tesi mai sasi mo le nei vaenga le afia nei vaenga le woli Ea le pesana na mai a Sama su ma le pesana whaingoina bang bang lulu lona winga a wha a Sāmoa bang bang lulu ia a o malana ngā ruenga o na e lulu ia pe e te susu mai nei le tā a inga o lea o te wha atali atu malau supo ai le wha pe o mana o tinga i ne whai le tāmia ai e sene me e te angai Manon ngā nului a te o tau. Vai aso sei vai atu nei maule manoi malanga tei fo i lunga i o kilani o nisi fo por kalame whane a inga. Mana ia tele le tau lunga i o kilani. E wa vevela tele fo i o tau. Vevela tele fo i o kilani. E a o le tūlanga le nā whai a sina pisi fo i o lunga i lunga i o kilani. Wha solo atu fo i wai kato. Ma le alu atu i ngā i whea latu na i taupo. Wha solo atu lunga whai a sina pisi le toa tele o le atu nuu. O le mene le lau mai tau iai, wale lava moto e isore, wale lava ia le hotele te le ia ta avale, ia ai mana o mia le tātou ono sai, mai sei lātou o loo a foilea, o loo ngāru lue i vaenga nei, ia e ta tau lava, ia o na malu puipuia ia i lātou o loo malanga atu, ina ia mawhai, ia o na foilea. O na malu pui ngā ruenga ma tūlanga umalo tau wanga iai. Ia a whapea fo i la le pe ona o mātou o na whasoa tuele tūlanga na o le o tapunia nei i le tātou toafa. I le taimini nei pe a malelua masina. Ia o matua i mamawa le awalanga i anga i tua. Ia o le ia sesi a wala. Ia o paua le. Ia o le tūmanano lava ia ma le tūlanga le tautau le maua le tātou porkalame. Ia ono sa ia pe tūlanga pe ona iai. Ia o hafo i tūlanga pe ona iai ia awala ma le au wahenga o loo ngafa i lātou ma le hafo i lea. I le wha ngai o ino o tātou tā vale. Wha so ino o tātou tā vale. Ia wa ai ale le tualalo ia. Ia ma le i le tātou au ngā lātou o whio i tā vale. Ia na ia mwhai pia o nā usita ia pia tū la whono. Ia ma vahenga o ma o loo whaatino i fwoni ngā luenga whio i lātou. Ia o loo ngafa mana tūlanga. Ia e mālo leon sai le tātou o tuno tau i mātou mana ia pāolo nei taimi. Ia mana ia fwori savili. Ia o loo whapena no sosoni lau whango ngota le nei taimi. Ia mālo le ngā lue mālo leon sai a te utau. Nei whautuanga māsani lava mle tua lalo le tātou wala leo. Ia vai lātou o loo anga i lungo la wala tele vavele nei taimi tūlanga saunga le mou. Ngā ta fwoi lea ia o i lātou o loo anga ia tūni matawhanga. Ia wa aile tūlanga o saunga le mu. Nei tātou walom nei tātou whanau. A pēnā o na malu puipuia i lātou. A whianga i lātou mawhai ngā malolonga o le nei vaenga le aso. Malo lava ia te outou. Ia whaafisianga ma outou. Vivianga le vaenga le auli mai le whātunga le nei ia samia so le ngāta fwoi lea ia kawa ina e suri ia le whaafifianga le pesele le ma le penina li tia whau i le nei vaenga o le aso.
Malolo ngano no malolo nza i le malo tele o le tatu tunu le nei vaenga le aso fenga fo le tatu tunu i ngalo wenga ia ma fai fa tino malo fai va no filimo le nei taimi malo le ngalo ia o le tu nano lava ia le tatu ala leo a ua maua lo la ngalo wenga le nei taimi ia ua te tau lo la e puti puti le ngalo wenga ia tatu wa ia le nei taimi ia ile tu langa pe ona ia le wa mata fo le nei tau sanga ia le tato ma ai fo ia i vaenga o tupu mai le to telo i la tau ia o le tau su eni la tau nga luenga le nei taimi ia ai o le tūlanga lava ia pe o nei ai ia o le ale nga luenga wa matu ia te oe ia te nga lue le nei taimi ia malo ono sa ia tau napo pe le nga luenga ia wa o le mea na le wa ia i tato le taimi le nei ia ua tau su eni nga luenga malo ono sa ia te o tau ngā ta fo ilea ia fa talo fa toi foi ia la to umala volo pena fa ta semai lungo le tatu ala leo ni si foi o la to wompa anga le tatu ala leo ia o le wai lungo le awala le taimi nei wa nga i mai Wellington e o la to a inga malo le ono sa ia te o tau wa ile tu langa sa nga le mo nga foi le usa ia tau pepe pena ma futa mai nei va nga le aso ia malo ono sa ia te o tau malo nga lu la fo le taimi anga i foi o tau la to si fi po le fia fia na nei ia malo ono sa ia te o tau ia fai le lei ma fai ma ai le nga wenga le company ia wa onai mai mau tupe nei pe onai mai mau pepe ia mai mau tupe nei pe o rua e ma tamale o Alan Solomon and company le fai le nga wenga ia fai fa le tatu nga wenga ia wa ana o pula nga wenga na te lua fai nga wenga ia wa leva na mau lua afu ia wa leva na afu o lua ia i nga wenga na te lua fai nga wenga ai ia ai malo sai malo le taua ta ile nei va ngale aso nai fa fi sianga malo lo tele o le tatu tunu Darale
Nai va vifianga mo tole nei vai ngale muli na o te lo sumale ni mani minuto na tale o lei tu lai tolo pina tu pena ta tu fa vifianga le malo tele o ta tu no ia o ala vo o fai va no fidi mani nei vai ngale aso a se o lo polo se o mono fai ato le tau sanga nei ele o toi ai se polonga a le te fai atu a o le ai yo o le ele me fa pena in tato le wa matal tato fo la ngode nei tausanga a le va ai wa lua se furu male fa so le tato amtanga o January le ale a o mai February o mati le ale a matal tato fo la nga e tatau ona a mata se amtanga fiesia a mata se amatanga lelei a mata se amatanga saoloto ai aua se ulo polonga no winga uni e tu ma fa na me o a loan ma me uma no tu pe meni ma ile aua la fa ingo fia yo lo fa mo to Wama vai atu aso lelei mo aku mafuta Masani ngameana wiloina Sasiliona o eva ile masina Seulo paloma ualayona toela mona ia la me wa e fa tu sai na se a u se la au mamai e a o le fu ma tala ya so ma ai no lo le to anga te fa ngar we ia le a fa il suinga le nei tau sanga o ia esa o ala
O le a o mātala pea. O nau pea. Ina ia tū maule tā mawhtanga. Ia tū maule tā mawhtanga i lelele. Ma ia nga ia i pere lele. Lai whai hianga mo tau lele vaenga le aso mālo. Le ono sa ia te o tau. Fia ngai e fōi le tātou o tunu i o tau. Whai valo whini mara. Au kuka. Si o le hartou. O le har kuka nai whai ana viavi. E vai po le ale kuka le nei vaenga le viavi. Ia. Kuka o le afiafi. Ia wale toi ina ma le lo matua. Ia o lo whapena o na mana o mia le supo. Ia o le supo le nei vaenga le afiafi. Ia o te iloa o le simaenga mana. Ia le na wawe vela le la ia tātou nei Wellingtone. Ia ma o te iloa le vai tau vela fo le nei ia tātou. Ia e tatau lava ia o na e tatau lava o na wa aile tūlanga o le mea aile toi. Ina ma le lo matua. Ia e le tatau foi o na toi tu se mea ai lunga o le lau le taimile nei. O na ua matua i vela le tau. Ia ma aile aisa. Ia fai o na tuu ai. Ia awa ia toi ia maftau ia tau maftanga le toi ina ma le lo matua ia ile nei taimi ua vevela le la ia ma ua le iloa fo i po le hale mea le awha ia tātou mea ai ia pe awha pe o le mtulanga la o le tele o le tau maftanga ia e te taua o na wa ai ia le vahenga e tau una tuu le iai ia maufi malu ai ia awa le saunga le mu ia o mea ai ia o lo ngā seseina mo ne tātou ta mamatina ma. Tua lo fatu mo tau ia e tau sanga ia papari whanga ia. Talo fatu so ia monwea lava le ne tau sanga ma whai walo filima whai o le iaso ia whaftai. O le nā ua e Sāmoa, ia ma ua e Sāmoa wha maoni e pe o na iei lau tau tinonga ia i lunga o le apio fōringa ia o wha whonga le tātou. Tino, mana ona on sa ia tau tau. Salafa ie au le lei. Salafa ie au le lei. Hey, 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 hey. Matango fie na ua i le la. Pe asulu ia na yo lau whanua. Le moana ila masina. O mata ango pe dina tawita. Pe lanu wa i pe yo susana. Pe o se ia e ta oto ho atu manga. Whaia tele tali tonu yo winga mana suma tama puta. O tele pelo ya te oi ole a lava su te yo tua o ila umasima. O te mauti no a ua bisia. O ea ole e ma we papusa taulo. Ewa mai le lola le yo lo putu lea. Te lapa yo lo matu tele lava lea. Wale lea lo fo. Hey, 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 hey. Till I fly out
Mai wa vianga mo taule nei vaenga o le aso fe ngai fulu tatu tunu yo fai va lo filima manga luenga fa atino le nei temi ma lo nga lue ma lo no sa ia te o tau ia fe ngai fulu tatu tunu manga luenga tau fa mai ai o le nei temi ia o mai o tau ni o fa talo fatia edi ropic lo pe na ma futa me le nei vaenga le aso ia ma lo nga lue ma lo no sa nga te foi le o fa nga luenga ia lo tau fa mai ai o le nei temi ia ma lo no sa ia te o tau ngā ta foi lea ia fa talo fa toi foi ia le mamalu lau tele o tatu tunu ia o va pena o ma futa mai lungo de tatu apia foringa le nei time se ia va ia tu ia sina leo le pena ma futa mai tau sanga a papali fanga ia o le pena ma futa mai kula o pena ma futa mai le nei vaenga le aso alauni o pena ma futa mai ai no ia lo fatu mo o so tau pepe ngā ta foi lea Amy Roberts, olo penona mafuta mai Jennifer, Chi, olo si olo po si po Chi olo penona mafuta mai family atu pe ale mau atu le tau pepe ia mai la tau Amelia Mikaele olo penona mafuta mai vale le mati ia mai to hotel olo tatu tuno le penona mafuta mai nei vai ngole aso malo nga loe ia malo ono sa ia te o tau ia ina nga maurunga olo solo nga le lenga luenga fa tino ile nei vai ngole aso ia a ofenga e o tau fa mai aina ia ngā luenga le nei taimi ia o vai taimi fa pene ia e tataua o na matua e fua le wasa fa roile le nei a so fa roile le nei ia e tatau ona ai po le altu langa ngā se sengo le afiafi ia wa tai au le stornai a so sa ia le so sa ia e matua i tele altu langa le tamafa ia ai o le ua so faroile le nei ia o le vai at 42 langa le tau ma na ile tau ia matou nei Wellington ni mo la tau lo o fa ngota ia lima suma tasi man Kevin nei luma i ia pe atele le ia ona e afe mai le ia a le isa ia a woni e afe mai ia a lo fatu ma mo tau ia ma il tu langa le saunga le mu ia inga luenga ma fai vo lo tau fenga i nei taimi a o le ina tau o lo fai ngā ruenga ia ma lolo no sai o mano ngā ruenga malanga mai le fale o lo fa tali atu tinale a inga a wale ngā se senga ia o le nei vaenga le fiafi ia a wau nisi a inga
e ti ngā walewa na tauna whaile mea ai. Ai whaatalitali a se i tātou Sāmoa leo langa sao tātou wala mai Sāmoa, te loanga nā tau sila fia. Ti ngā walewa na vela mea ai alato ina malero matua o tamaiti au matua i fia. Ai a tamaiti ai, mami, la hantai me whaile mea ai, mami, la hantai me whaile mea ai. Ai whaano, whai mele tala lo matua ma le tinale a inga ma to ina male lo matua. Ia, whaatali se i mahanawa mele tamale a inga. Ia, whaatali se i mahanawa mele to ina. Whaatali se i mahanawa mele au whainga ruenga. Ia, tātou ai whaatasi lea. Ia, ese fo ili tāu o le nā whainga. E tau mai ai i o loo matua i awele wha mua mua. Ia, ila hatu o loo tapua i o tau whaiwai au whainga ruenga. Ia, fua i le ha fo. Se i whaatali tali mai ia. Ia, a e alu atu ala o e nofo i lau telefoni. Ia, e alu wifo. Ia, tua e wha maru. Ia, pe te wha maru le fia i tu la. Ia, e sau, e sui watu whafonga mai e le atunu. Whai lau telefoni. O lai whaatali mai ale mea ai ate oe. Ai, o le wahaenga i whai on tātou wa ai anga i ai. Ia o le whaatalia mai o lau sunga le te anga i ngā ruenga. Rono winga, ia a o fo le teimi e te anga i atu le whale. Ia eilo, ia o lo o whaafetai e le a inga. Ia lau ngā ruenga ma lo sao lo whai e le aso. Ia ma o lo wha mua foi o le a inga i mea umalawa e taun whai. Ia e mai se lau to i ngā me whaapea. Lana hao lo i teimi o tau mawhtanga. Ia e whaatali mai ale toi ina male lo matua po le ale teimi te mana watu wai. Ia ona fai whaatasi lo tau mea. Ia tu a ai foi ma tau sami whaatasi. Tau te maua fia. Ia matala noa fo ima. Ia ma e whaasoa fo ia te wa aila o tau ana nei le ngā ruenga. Ia e a mena ngā ruenga. Se whaatoi teiti fo ia a le lava fo ilo ona sa i le sia li ile na. Ai se a. Ia le tala le tina le ainga. Ai se a ani. Sole. Ia o lau te whaapea uia ua umau na whai mai ala ta mai le si tu o le watu fo le o ngā peipa watu fo ia le whafonga mai le tunu. So le watu, so le ua umana e li le si tu o toi watu toi tinga ala e sa whai le lei ama whai le Facebook. Ia ua laki ala o le tutu mai le pule whai mai le pule e te a sai. A le mea ia, so le ua matua i le ia o le tua, ia tua lalo atu lo maltina le ainga. Se ue te le e alu watu e vai ni mea whapena. Na e alu watu, ia e te whainga aluenga. Ia wafo ni mea tutupu, ia tala noe le pole. Ia vai le mana ia le tua lalo. Le ia le o se tengianga. Ia le tua lalo tina. Ia malo ia te oninga lue. Ia vai lo uma, ia le ase mea o tupu. Ia na e te maua ia le fia. Ia maa le te saufu, ia na te sau loto. Ia aua ne ia i fuose taimi o lo langa e te alu e te whainga ruenga. Ia e te itai fuolisi a tangata. Ia e le isa mea ngai mawai. Alu e whainga ruenga. Sau le whale le whaatali atu mātou mutamaiti. Ia vai lo whale tātou mea. Ia whairo le lotu. Ia rana o mana whaire lotu. Ia ai tālo mare pese ai whairo mare mea ai. Ia Mau tō tasi, mau nei whawhiwhianga mō tōne nei vanga le via fisau ia o asia penina, kawaina le rubber band o le pesele nei a le puni alava. Toi usuina ma whawhawina le uso ia, mau tō tasi a sua o le nei vanga o le aviavi. Ina ua tō e vanu nei minute o na tāna le tula e tolu. So e suma le 5 minute le tula e wha, tu ina atua tātou talafau, i le whapoponga muli muli le vaenga o le aso. Malo ngā nului! Bye.
whanua Taunua I na iau momonga Tau malea I nei lo ulu Laele o masi o ua tunu Ramona o polonga I le whainga chache leo le alofa Le mafutanga Ia soe lua e soe vala vala Ai ui ina chama I le vasa Ai peiloa I pea I chalo sanga Ramona Cha chalo pea I le atua I so semea Ua peo I ngā mua mua Wa peo e O se te inele ai ni matua Ma le atu le na alo ua atu E tau I tangata tonga mababau Ramona O ele pele Ele papea Wa usola e se Sanga e chela sa oia I New Zealani Taurasi cheche weli choli maukilani Ai pechai I lechu maura ura choi se chasi Ole ne chai mi au chichai uchi no achu Tana oe le chai leo lo fachu Ramona Fa'amaoni Olo alofa se yo o ileo chi Ramona Fa'amaoni Olo alofa se yo o ileo chi Se me alelei I le ola nei Nau I whai masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le lua I na oe Tau talama Aia Na o so ua lofa Ave e se ai nei tinga A o
se ai mafatia na olo utama mea o ilunga na te sila fia tau talama aya longolo fa ile masaliva ia e mautinoa ua le lua ina oe tau talama aia na o songa lofa ave ese ai o utinga a o mautinoa ua e nusuia na ngana ma aia pai malu i loto ave ese ai o utinga ma o ulo i mata ma o ulo i mata ma o ulo i mata Tangi ume o mai ai tina ni le ana silio na fainita tele mafayo na tite e na ono i mata o te fasili fo ya te apu o fellow photo mulo umalosi o te e atua i matangi mafa so o se mea e te le mafai lo le mauto no sa le vai vai amo e popole na yo vetelai o tu uma e tinga ina umai o a e malolo ai le ali ki lo umatai sili solo itanata o fea e a uso teri mamma aure au una lea tu olo te walana oi le tu ai po o e i tamai o o a u elefa a pomai ua sili leoti e matuai o ai se tali mai so o se mea e te le mawhai lo le mauto no sa le vai vai amo e popole na yo vetelai o tu uma e tinga ina umai o a u e malolo ai le ali i lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mauto no sa le vai vai amo e popole na yo vetelai o tu uma e tinga ina umai o a u e malolo ai le ali i lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mauto no sa le vai vai amo e popole na yo vetelai o tu uma e tinga ina umai o a u e malolo ai le ali i lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mauto no sa le vai vai amo e popole Manolo sai Manolo ngan lu to fai Manolo filima le nei vai ngole aso in u sobre tasi nei minuto te le tu le tolu
Whaatalo whaatu le fionga wha mausili si anawa si anawa pera mafuta mai le nei vahenga le aso mahalole ngā rua ia teo tausina leo vale le mati mane mamalu fo i o le tātou au whafonga uso fo i a Eddie Rope ko le pena mafuta mai ngā ruenga nei taimi mahalole ono sa ia te o tau ia whapewa e malanga mai fo i le whale ia ele i vela le kuka le tina ia e te tau fo i ona maua sina vanoa ia e te fisosoani i le tina ia i le whaingo le kuka, ia ma e fisosoani ai ia po le ase mea ai e fisosoani po le ase ngā se whi au e whai ia e fisosoani ai fo i le au kuka ma le au no whale ia i e sau fo i e le fia so na tahato fua si puni ia so na tahato fua ia tamaiti so na whai e fua so na whai e fua nai tamaiti ia ai le lo tamaiti mafua anga ia e si la fia foi ia o tinga ina foi nei tato le au kuka ma le au no fale ia i au nga nei aso ia mai sela to inga tau fa pene ia wa tele me o le tongo le tanga me fafo fai le tanga mea ave fa mano ia o mea pena le fale ia o mea o mai to tono le fale ia va ngana fe au nga en nafa ia mai la tolo no fale ia no winga e o mai fo taimi ele tai na uma fe au ia ia saulo ala ma o e sau te mana ai va vevela le kuka le taimi na ia ele hai e tau ona to tu na ile to fa mar fa tanga no e na e ai tu ia malia ia ono lo mafai na e so soani ia malia ia ile taimi ia e te sawa yo lo mana mi e malia sia se lo mana mi e malia so soani no winga sa lo mana mi le tūlanga o le whaingo le mea ai le afiafi ia tau ana e so soani ia i la tau ia awaringa se sengo le kuka le ma e vave ai foi ia ona wha mai al na tūlanga malono sa ia te au tau ngā te foi le ia to telo le tātou au whangolo mafuta me le nei taimi lungo le tātou frequency le tasi ono tesima le tasi whamo malolo ono sa ia te au tau whaatalo whatu tātou proklame ia te au tau le nei taimi malolo ono sa ia te au tau. Welcome to the Gracious Party. Introducing Living Love Band live from the Bangladesh Sāmoa, all the way from the big island of Hawaii. Hey. Nei lunga wha malastino. E mai lunga wha malastino. Lunga, lano, lunga, lano, lunga, lano, lunga, lano. Atau falima, lunga, lano, lunga, lano.
Mana me tonu. Fafo. Tonu. Fafo. Lunga lima. Tunalo. You shoot me down in flames, you put me down low. But I'm giving you my heart, can't take it. Oh, please be grateful, not to break it. Just remember Pangayoy chau au. Naya. Pangayoy yay pea. Naya. Awal ang mata. Ai tele ia tau fain fa ngayon chino. Ia aloi ha pena. Papera lo tau a. Lunga lima. Aia, halo. Di situ. Aia. Di situ. Aia, manos. Lima, lunga. Halo. Dua cakap. Iya. Dua tambal. Itu. Di situ. 55 nih. Iya. Awal cowe fai changa ne. Yo, awal cowe. Ole ya lutu pere, tongele. Vengo chakutanga. Iya, situ. Au kuka. Iya. Iya. Slow di menano. Bisa. Ini anak mau pesek. Mana ia sole. Ia masih pati. Mana ia celel vaengal na sole. Mana ia sole la wa ia tu ia te o to sole. To ia fia ilo wa ia tu sole. Le ai masih so tato no fai exercise io. Mana lo sa ia te o to nei vaengal aso. Ia nei vaengal na. Mana va tu tonu. Fafo. Tonu. Fafo, no winga a e alungatu, i o le na ua pisintina le a inga. O le si mahenga nei te mau memu a inga fia. O le kuka o le tina a e siva i au tafa. A e toi fa si vala le toi le tina le a inga. O la fai lana kuka le taimini. Te va a e ita. Mantua la le na maa sa lua lau fai ana la le tai au lo waruma ave le kada e le a vertu pe Sāmoa. E te whaasiva, e te siva, va e tu ale lo matina le a inga ia, o le te siva, e te ia le ata, e malo. Sui le silima.
Aia. Desi tu. Lima ilalo. Ia ua sela le tama for exercise ia. Mahalo sai. Nai va vi fianga le vanga le via fina o tole mane minuto na afole le tula tolu fa lima e pe to zuma le 5 minuto le tula fa e ona tu ina tu foi le o tato tala fo moli le nei aso ya wa fa fonga me la to no lo va pena foi on fa fonga mai la to mana o la to tuli ya pu mai tato tala fo e lo na fa poponga moli e uma lo tu ina to tato tala fo ia on ma fa tasi foi le maluse a tasi tu to va ia il tatu ape foi fa tindi le yaso ia nai fa manatu masani ia o le ma na ia le fiafi mo ila to lo fa ia la to nga luenga masani fafo ia o mo nga vau e pe on yai ia o le fiafi foi ia o ila to sa vali lungo le awala ia o ila to foi o lo fa ia la to foi ia tau maftanga i fafo ia mesela foi o papa kiu matulanga mfa pena nesi foi olo nga ia tulungo na matafanga de nei taimi ma lo le ono sa ia te autou ia vai le tulanga sa nga le mu ina ia mfai pe ona manu puipuia ia ile amatanga foi o le tatou fai nga malanga de nei masina ma le nei tausanga alo fatu mo autou nai va vivianga le vanga le so le fa ne nefu me uma mai a small man ia ma le Pacific Love Band le vanga o le o alo fatu mo le tatou o ngā lue Ellen Solomon alo pena mafuta mai le nei aso alo fatu mo oto
Ata vai lo so ia fish le penon ma futa mai nei vai ngale aso masi fanga Josefa Eric ma o Erika ma o alo fatu mo o to i nei vai ngale aso.
Malolo ngā lulu malolo nsa ili malau tele o te tātou tuno o whengai foi o tongo tau whaiwano whilima mga luenga tau whamai ai ali nei taimi mo ilantou umala wala malanga mai lungo le tātou au wana tele vamve po lungo le tātou moto ways le nei vaenga le aso malolo uno sa ia te o tau pe te anga ia na i o i lower heart pe te anga i mai nei porroa ia wa aile tūlanga le saunga le multemi nei ia o no teilo ia o lea foi ua poloka o lea foi ua matana poloka ma ua pisi la wana le taimi nei ia le tualalo lava ia le tātou ala leo le tūlanga le saunga le mu ia ina ia mwhai ona maru pui a whiangai fo le tātou tono ia ma ngā ruenga tau whamai al nei taimi ngā ta fo lea ia o ila tau fo ia o le asaoni mo le lātou sifi la fia nā nei ia malolo ngā rue malolo no sa ia te au tau ngā ta fo lea o ila tau umala fo lo whafonga mai nei vaenga le aso lo whiangai ila tau mo la tau whaiwano whilima ngā ta fo lea o ta whaonga pe o nei ai malolo no sa ia te au tau malolo fo le tau wata ia te au tau e ile nganga maulunga ia o lo solonga le lei ia ta lenga fo fanga le nei aso ia o lo whenga ia fo le tātou watu no malolo no sa i malolo tau wata ia te au tau ia tuinatu pēne ia tātou whawhiwhianga pe toe suma le 5 minuti le itula e wha ia ona tuinatu leo tātou telefou ia ona mātolo atu fo ile mo leo so ia tasi tūtole waa ia au ale tātou api foi whaatine pe ona iaile nei vahenga le aso le asfaraile malolo no sa ia te auto nai pese nofo file mo nei taimi ia mai a peti ki nofo male polonga le pese le mai ala pati le lu ala pati le dua sale ala pati mamalia le ala pati le dua malolo no sa ia te auto
sa Tina sale tui manua Malia tonaia au maia Me avalea i Sāmoa Me avalena o le a o whamatala Usi mai loa la ia le whaafofonga Ua amatane le ngalue Whailoa o ni pu e pala pala Toto o ni atapule o e ilema Whaitalia o e peta i pia Mana tua na o ni mai whaauma E sa o mai le i le ola Le apale na o lo ua ola I le umi e tolu tausanga O ulo to e ua fia fia Le apa ua ola ola manaia O le pesili I le ingoa po se la au e po se avalena Le avalena ua matua Le au manga pai le ngaluenga Pa aini tuma se ia whaamama Ia le fo I o na mango wala Le mauta ua malotia Le ali itae au o tala ia Le tulafa le ua petalai Se au manga e se itula I mai Tosole falafa ata amiro Moli moli ama I malo Le tulafa le se e lunga Amataloa le ngaluenga Alfua, lava papai. Ahora fue lo ya y lo bola para pasar. Aquí al paso le apago ahí lo que está ya. Inati oletano alena Ola atasi pape alupesina O abao ipuia puipuia ilau petalaina O abao totoe o abaia e vanoa Le tausana sauni le ama Le tano le na waio luma To e se au mama ni taulima Le tau talinga e sauna Sauni loa O le apalu o le ama Le fue ia amia loa Fatito o le vai I le tanoa O le maluena e whaingata Ia lai o I umanai o lima Ia sa o lau nopo E sa po I le vai solo Tataula ia Luluina ia Solo au nutu o le tanoa Le whau ia tongi I tua Le au mangae Whailoa le ngaluenga Taloa lau fau Taloa lau fau Taloa lau fau Taloa lau fau Maulua loa tongi matau Le tau salai po le whau Sauni loa O le awhai o le solo Programa que sua avó pula na caia por tua avó falando com a mão na caia por aí ele não parou na avó que fuma uma hora para você ahora como que não na avó que sua vai bater e mas vai ele é por aí agora agora faz só vamos tirar uma foto só lá e sai só tirar na nossa cavalinha por aí Então telena oaiga Talitua lima le whailaua Le avalena Le amatonu a Sāmoa Le tau telena oaiga Talitua lima le whailaua Le avalena Le amatonu a Sāmoa
Toe whaatalo whaatol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mō le nei aso. E o atu le tolu a whetangata na le Salato Suavai Henderson Valley, Glen Eden, Oratia, Curryland, o McLaren Baki au Kilani. Ona o se paipa na pai le asa tofi e to saio se whaamatalanga le water care. Na whaalia le whaululunga le water care, sa solonga le lenga alwenga le toi whaalele o le whaale tonu. Mai taane le afo le tasi le waweao, ua mai ona welo paipa ia na pāpā. O le afo le ono le tai ona le la, na toi amata sapalaya toi le Suavai, i vaenga Sāmoa tusi ai. Ua whaatonuina le Tenancy Tribunal se tangata nofo maututongi na ia whaatangaina le no nofo maututongi ai o isi tangata i totolo i tutono le fale ina ia tutongi le awhetala i lana landlord po o le tangata i ona le fale. Na nofo maututongi John Sungi tai le fale o Thomas Morton i Key Street i Aukilani mai ia au kusolu a whelua lua e tasi le potu moe ma le vaenga pito ilunga e te waini mea le whaonga ina. Ma o le malienga o lona nofo maututongi ai e na o le o tasi le tangata e nofo ai peitai e mawhai ona whaisana talo sanga tustusia e whaapopo i nisi tangata e no nofo ai. Mai ai le ai a tatawa le landlord e le whaatanga ina ai. Ina uasia Morton le whale ia perila lua whelua wha na mawaisi tangata e tolu no nofo ai ma o la latou tala e whaapea latou te no nofo whaatasi umai lava ma latou tutongina le tupe i asu ngita. Ua whailoi se so enga fōle o atu le tausanga lua awhi wha wa silia ma le lima se lau awhi lau whainga o tangata e maua le maisuka. I totono New Zealand, sa whaonga aina wha maunga mai le lua awhi ma le ono, anga i atu i le lua awhi sifuluiva, e wha atu langa il whainumera e ono o iai tangata maisuka. I le numanai, na maawele au su Emma University o Tāko ma Waikato, o le awhi anga i New Zealand ma si tanga maawalunga o whainumera o tangata, e a awhi le maisuka. Ma atu ufaatasi le suka i tu ainga mua ma le i tu ainga lua o le ala tai le iwa se fulu pasene e si iti ai le isi lua se fulu tausanga o lumanai o la whainga o tangata maori e maua le suka o la si iti ama le fas fulu lua afe iwa se lau tolu se fulu. I le iwa se fulu walu afe se lau whaono e se lau lua se fulu iwa pasene o le asi iti ai o Pasifika o le asi iti ama le tolu walu afe lua se lau se fulu lima i le toa se lau ma le ono afe fa se lau walu se fulu lima mai se lau fitu lima pasene o le asi ia ilunga asi ama le fa se fulu lua afe iwa se lau tolu i le se lau tolu ono afe ma le walu se fulu fa po le lua se lau se fulu walu pasene le asi iti ai o tangata papalangi mai le se lau lima se fulu tolu afe ma le se fulu ono i le lua se lau tolu sulfa fe fit se lau sulfitu mai lima sultolu pasene o la fa au popoina i le fuaino mera. O inivesia tunu o i fafo o tamaitia o ngā mai fafo fa apea matangata tafa fao o vaenga i e tolu o fa vave o na ave i eile fa amomua al palimia. Christopher Luxon e toi fa atao lau laile tamau ainga o New Zealand e lona whaile ave isi o tapulaa i le numero kone seti e whaatanga i le malai o le Eden Park i Aukilani. Ina ia awane i toi malanga mamao tangata New Zealand i au setalia e mata i whaafiafianga wha aile fiafia iai. O ana na filea na whaile saunoanga o le State of the Nation speech o le palimia. Maola na saunoanga mōmole nei tausanga sa whaailo i whaamoimoenga le whainga malo i le whaatao lau langa le tamao ainga o le atunuu. O fina ngalo le malo e amata sila la faweta o le Invest New Zealand. Ele o manino au ili ilinga pe fiona whaatou sina mai ei inivesi ile lumanai. E faulinga whaingo fiona mau whaamanianga. Maita maitia o ngā whaavā malo matangata tāwha whao mai whafo peitai e ao ona whaatino ngā luenga titele e peo au wala ina ia mawhai ona ngā whatia le lolofi mai o tangata tāwha whao peo na whaalia. Na whaalia o se fina ngā lolpulenu o Queenstown i vaenga ile o ato atoa ilea fuafuanga. Peita ena saunoa Luxon ile leite o New Zealand o le tausanga talwaile na whaasisila i se fuafuanga. Mō awala titele Queenstown mamalilianga maisi tu malo e mawhai e pule ngā nuu o na ngā lulu e whaatasi e whisosani a vave na whaataola o lalala tautu malo. O le tele o taimilu saunoa ngā lepale mia sa ia talanoa i le tūlanga mo umia mō le to tele i New Zealand ina ia whaamasani i le ioe ai whaalangolango i le aoa o maini me sise na whaia i le taimi ua tuanai ai le o le toi foi i ai.
O le atu whaatasia whaala putupatonga I tolu mo suenga whaasaya nisi ale malo I le Public Research Organisations ai o le ai e masaisi whaala putupatonga suesue o le a whaavai na mo te konolosi fau o whaia e suenga ina ua mai ai se lolonga tele wa lewa na whaatalitali I ai maleli poti mo mua Sir Peter Clarkman na sauno le minista mata upu whaasaya nisi whaafotunga o ne mea faumale te konolosi Judith Collins o ia suinga o le hawhailonga I nai le whaatulanga ngā tele o polkalami whaasaya nisi a New Zealand talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai o le sole ua whaawia tuwaile tofinga minista o ia mata upu ia Dr. Shane Retty e leo tutu safina ngalo tangata I lea suinga na whaalia le isi presidente o le Associate Scientist New Zealand e la ititi lava se tali e maua mua tungalunga le usu e masaya ni tisi I ia fesuia inga ua whaia. Na o se foi numero pitusilo na mawalunga le tausanga talwai, leo wha ingo tangata ua tu ua New Zealand ai au mau ia tunu oi fafo. O wha maumaunga le Stats New Zealand, po le ofiso foi numero wha maumawina a New Zealand. E tu samale se lau lua sfulfitu afe valu se lau tangata na malanga e se ato, pe lua se fulu valu pasene ua CTI, I te tono le tausanga atoa, e o mai le masino no ve malu afe lua faa. Ma o se foi numero pitusilo na mawalunga, e tu saima wha maumaunga wha ale sanga e fito se folulua feiva se lau tangata citizen New Zealand na tu ua le tunu umau I fafo I le apiliota e au fiele 5 pasene na malanga I au se talia o le lava piliota e tasi na whaamawina I le pauli se lau 5 afe wha se lau tangata na malanga mai I tutono New Zealand pe tolulua pasene na pauai pe a whaatusa I le piliota lava le tasi I le luafe loa tolu e pita to a tele tangatanu initia na taunu I New Zealand le tausanga e o mai le whai ungo nove maluafe lua wha I se whai numera luas fulvaluafe 5 se lau. Pito I ai tangata citizen I New Zealand o e ua toe fo I mai e to o luas fulu 5 afe, Saina e to o sfulu ono afe, Filipainas fulu 5 afe valu se lau, Sri Lanka I 5 afe 5 se lau, ma Fiji whaapea ma Peritania e ta I 5 afe 5 se lau, ai to o wha afe fit se lau tangata au se talia. E se lia malilima masina, e le ima walava whalau whaasaina o le methia na fifi, e pei oni lole, mo whaamani e leo leo whaititia la lātou suenga, e luas fulfitu lole le ima wa mai leo whainga e onus fultasi. Na tufatu whainei a lole au nua malelo I tutono ni pusa o tau mafa, mai le Auckland City Mission, masafa ame alo whaatu e se tangata ia au kusolua filua wha. Na whaalia Glenn Baldwin mai le ai o kilani le asoana nafi, o whaititia leo leo lātou suenga, mai le ia lava se tasi ua mōlia I lea mata upu. Na ta oe Baldwin, a fuai whaamatalanga ua maua, e ele tali tonu o leo leo, o ia lole o iei vaila au le methamphetamine. Na au mai I se uta I se vaa, na whaamoe moe mo se whale New Zealand, peita e na sise o na piki, ma whaame alo whaatu le Auckland City Mission, e se tangata o le atunu u ele o masalomia I lea mata upu. Ua whaalauiloa le UNWTO po le whaalapatupatonga malo o whaatasi mō tangata tā whao mai whafo I le lalolangi a lātou whaamomonga I whaamaoni ai ua toi fo I lava I le tūlanga ai le itupu le COVID-19 I le to tele leo tangata whemalanga ai. E tu samale tasi te sima le whaapiliona leo whainga o tangata na whemalanga I le vao malo I le tausanga talwai. Pe tu samale iwa pasene o le whainumera le ana whewa I a lātou malanga le tausanga I lua awhisfuluiva au le ia afia le lalangi le COVID-19. E tu samale tasi te simale iwa turiliona tala Amerika le whaaluina I pisinisi o tangata ta whao. O Europa le kontinenta na pitusili o na totele tangata e asiasi iai e fitu se lau wha se fulfitu miliona turisi I le luafe lua wha. O falani le atunu una pitusili o na totele e asiasi iai I le luafe lua wha le e tu samale to o se lau miliona turisi po o tangata ta whao. Se pania iwa se fuluvalu miliona turisi na asia le atunu e tolu se lau se fuluono miliona tangata. E tolu se lau se fuluono miliona tangata na malanga I Asia ma le Pasifika I le luafe lua wha. Lua se lau se fulutolu miliona sa malanga I le atu Amerika. Iwa se fululima miliona turisi na malanga I sasa e tututonu. Ma le fitu se fulufa miliona tangata na malanga I Afrika.
Na whaasalaina le tina ia mei ken aid ken inga luef sosoani manofo vaaya ona olo na whaioni ngā yoinga na whaamalu ali ai se isi tangata e alaini ana tusinga i lungo fiso o ta inga whaate konolosi na se ia fo ilo na laisene avita avale mo maasina yono ma whaasala ile avita avale sawa whaatasi ai malona whaao o lima i se leo e ono sfluiva ni tusinga i lungo telefoni na ia whaamata ui na i se fo ma i o le mafau ina ua te ena ina le fo ma ila na tala e na te mawai whaamanianga i le ACC po le ofisa o tau i mo whaalawelave whaafo sei. Ia tunu oi whafo, ua whatonu ina i Presidente Donald Trump o le United States le tatala atu ma whaalau i loa le whaitau wafe o ni whaamaumaunga whaalilo le malo i whaatatau i le tangata waleina o Presidente John F. Kennedy le ua whaitau fia se fuluto sanga o au fia i mani talutonunga o iai se whaalapo tuputonga o lo whaalilo o na lafi mai ai tua o le sole o saini ai le apolo inga Trump mo ua whaatanga ina i o na tatala whaamaumaunga o tutoi i whaatatau le tangata waleina o Senator Robert F. Kennedy ma Reverend Martin Luther King Jr. o se tasi leo ngā yoinga mua Presidente Trump talo na tula i mai i le nei baia inga. I taalonga o le taamilusanga la kapia Europa le Six Nations la whaangaina i pepa whaasala lanu muamuta i luas minute. Mo le taimi mua ina ua mai ai lea whaata ita ingo le suingo le tula fono i taalonga whaavau malo ia Novema o le a amata whaonga i le taalonga amata o le taamilusanga i le vau whalani mawelese sa whaonga lava le suingo le taamilusanga le hemisfia i saute talo mai le lua whelua jasi i lalo le suinga o nisi o sala i whaonga i le pepa mumu o le atu lea i tua se tangata taalo mo le lua se minute e mawhaiona to iso i atu i aise isi tangata taalo lo o wha leo pe a mai ale whaasalanga. E mawhai lava i lau whalio na whaasala tangata taalo i pepa mumu po whaasalanga i tuli e i tua ma le taalonga atoa ini ngā yoinga po se taalonga o ngā mamata utia. E ono a whai na ise isi tangata taalo. O ki topal tau sanga taluaina whaiti o inai. E whaululungo le lakapia whalani le whautuanga e whaata ita i le sala luas minute. Ona e whaapea e mawhaiona atili whaau sofia i tangata lakapia taalo leanga. Malamati a isi tangata lakapia. Talafobia mali si ufonga le lau mua mo le ne yaso. Toi whaatalo whātu telefoi leisi o na whao poponga le nei i le whaai unga le nei fo i yaso o se mai le whaafonga. O se wala au whanatinati mai le whionga le minista o tupe, lau te mui a fōwa le se wa ai e wheilua i atu lau tu stela, mo le whafonga i na o le whapasene tu lui wha mea lofa, a le whanapo pitonga whaputa ngā tupe mo le lumana i manui o tangata Sāmoa, wa tāle whionga le lei ma le tādi tādi e leo whaisa o whanga, i teimi whapene o le tausanga, e whesoa soani ai le tāpina ino whanau, i le toi fo i atua i amatino o onga. Whai loe le whionga lau timu ia o le a whapasene, o se vai ngā tupe o le atu i nā tu a toi leo whaisa o whanga, e iei una tu unga, e pei o nisi e na o le 5 lai le whapasene o le a mauila na sa o whanga, e le mawhai una tala i tua, ai ole atu ina te tonu o lana whaapotu ngā tupe. O le waweao o le aso sa a malama le aso ngafua, o le a whaamatu ina tu ilo i lunga au wala wha teknolosi, le whaapasene le mo le au whaisa o whanga uma, e anga wa ai e tala i tua i le aso o ngafua o le vai aso fau. Sau no le whionga le minista e silia ma le whaasa ma le 12 miliona tā la, o le whaapotu ngā tupe o whaamnianga le nupi wha, o le a whaatino a toa i le a whaapasene. O le tausanga ua mawae, e na o le lua tesi ma le whaapasene sa mawhai o na whaamatu i tua, e le teimi whaapene o le tausanga. Ai wasilia tua i le tausanga le nei, o na e fua lava i lunga le tūlanga le nei, o se leni e mō mai i le whaafeinga ruin no tupe a le au whaisa o whanga, e le nupi wha. O lapta ia e le ofiso o le pule whaatonu le telo pisi nisi mai la tau tonu le atano o loo o la tau whaatau i nā atu masini wha teknolosi e au fiai wā lesi o telefoni whea aveai o laptop o wā lele poe ata maisi
E te tau o na iai se pepa whātanga mai le ofiso le pule whātonu, e pei o na ia I lalo le tula fono lua afe sifun malewalu, ma le lua afe ma le 5, e whātanga I o na whāta watu I tūlanga whāpisi nese. Whailoa le ofisa sili o le ofiso le pule whātonu, le awhionga le matua ngisa fuatai, o masini wha teknolosi e pei o na tā ua, e te tau o na whaailoa I le ofisa, mo le whetuna inga o malusi anga, e whātanga I nei tutonu le atunu, e leina tutusa o mai manisio I lātou na tu ina atua lātou masini tutonu sa ngā lulua I eile au whainga wenga. Na ia whaailoa foi o le leu sta ia pe utangia o lea whaasila silanga, e eile malusi anga I le ofisa le pule whaatonu, e tau fia eile whaolu fale meo masini a sea tangata, tā punia le pisinisi, ma tu ina atu iei se sala tupe. Wa a matalafon tanga a sui o Maloma le Pasifika, mai whala pauputonga lau whai whātu anga o lo whaafai lele ina le iniseti o le pi, lea o lo maua mai se tasi o tau mafo le hane. O se urua I fono lea ia whala pauputonga, wa whaia mai se atu nu o le Pasifika lea ua tari malo ai Sāmoa, e whaasoa ma whetuwha na I eito mai mahanga waa, e whaalau tele nai pe whaatupula ia e le fausia o lea foi ati na e mo o mia ia tunu, ma le leilo na sele ni moa mai ai. Na whae loe le whionga le minista o whaatu angam whainga whaiwailana launga, o le tausanga lua awhi lua sifur malitasi na wha mawinai, le au sia lau whai whaatu anga pi le tunu, le lua se lau sifur malihiva, o le awa le whailoa inga na whaatu tei e le matanga ruengo whaatu angam whainga whaiva, na wha whailoa ia I foi, ma le ulua I launga ale lato minista fau, le whionga niuawa e ti malolo. O se li pāngata e swafa I a lauititi tua 5, mai a whio ango sa te puala molua tua nuu, wa te talo ai le matanga ruengo leo I le atunu, e na ia wha ilo vavea ne se ofiso leo e la tātu, pe awa ai e so se vaengo le atunu, mai ei foilo na wha I te tenga, ona o se li pāngata e masanyo na ia tau ulimaina ni au penga matautia. O lauititi wa sila fia umaile atunu o tele o teimi e sola ese mai ei mai le fale pui pui tā whaingata ma o whape nā fo le fale pui pui fau I tan malala. O lauititi o lo whafale pui pui I mōrianga o le telepe fale, o le ngaoi, whao o manua, whaatasiai ma le whaamalosi o ni tamai tai, pe o le sila fia sa laumunu I foi I le a fianga o tangata turisi tā whao mai I le atunu, e na ua iau sa whaia se tasi o ngā li turisi sa isai le tamā, ai whaatino winga māta ngai lona to'olua I luma lava o le atamā. Whai lol whaase silanga malo le malo, o le a fiafio le aso lulu, e le July 5 na sola e se mai ai le a li I mai le fale pui pui. Mai o se soli tula fono, le tau mawhai o se tasi e whaalafi ina lea pāngota, mai ei foi mamoria ngai whaasanga ia I lato e whaatino ina lea ngai o inga. O tala fawia mai le whai unga neiva yaso, ma via tele o tātua tunu whasoi foia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Ia no va fonga mata to tunu nei vai ngale woni no vanu nei vai ngale fiafi no vanu ni minu te o te ai le tu le fa ile tau tonu nanga tato wana le tasi ono tesi mata tasi fa mo le nei vai ngale aso ma lo sa ma lo la fo tau ata I fo fonga fa mai ai o nei taimi nga ta fo ile la tau fo ma na nga wengo nei aso ma lo sa ma lo tau ata ia tau ia ai le tato ap fo fa atini nei vai ngale fiafi ia le o mat va tolu mo so ia tasi tu le va ia wal tatu ap foi fatino nei vanga le fiafi malo sai fo manuia malo sai tasi nei vanga le fiafi ia te fatalo fatu tatu tunu Terry nei taimi ia sa le ia tatu kola muli le foi fatini ia talo fo lima mai ala tatu tu le yaso ia malo fo fa malo si ia il tatu fa nga luenga le yaso ia mai la valta ona le la ia le wa fa mai fo ile le tu la muli ia o le tatu tu ile ngato le nei va yaso ia mai se fo io le va yaso a to le nei las freile Yo, ja. Of ja jos freile. Ja. Ja, of maar natuurlijk wel ja, wale anga je tato het. Ja, maar dat sa. Ja, le fa ingol va yaso. Ja, mai se fo ja wale aso fo le va fo. Ja, le aso malo lo tato le o kilani. Tonu o kilani la to so malo lo. Ja, of maar natuurlijk wel ja, le fa ona tua. Ja, wai tato te anga solo lo ma fa wa le fa ingol va yaso. Ama tata ja. Mai se lava nunga e wala. Ia. Mai se foi ta faunga a inga o pe fa wa pe ni taimi o le nei vai aso muni o tuanga al fanau. Ia. Ia ai le tu tali fo ili ma sina fo. Ia la to a on. Ia no winga o le tele fo yo ma tu Jerry. E ma na valonga luenga ia fa penei. Ave o malo fa nau ma inga e fa nga ile fiafi wale o mi le fiafi. Ile fiafi. Ia fa manatu lava ia la ele fai ona tua na ona fa manatu per saunga le mo lunga o wala ia me se foi ta elenga le sami ma vai ia mana ia tele vaanga le pe ona e sau no foi le wala ta mai foi ia le tu langa le tu o ia o le la amatalia ia o ngar fa na ia al tu ala fa ir fa na ia fa pe e sina va no em fai ona so so nei foi nei ma tu fa ngofi au ma tu langa fa pena ia wa to amatalo foi ia tu langa o ngaluenga ia o lona winga ia o isi matu o la fo ua fa vanga la tu taimi ma ua fa ia la tu livi taimi le nei ia se ilonga la vai e ma ia la tu fa na ula iti o onga ia ma tu langa fo ile se ilonga fa alongo ma ia ua fo ile ua ilo ua staple fa na ila to wa onga ia fa to ilo fo ua ma wala va no ia nga ia ilo fo ia to ia nga inga wenga ia ole mana ia vanga le ia mo ila to fo ia la tele la to livi ia ale ni livi ia se la fa le pe le ni livi a ul fo sia le me ul fo sia le maso a wale ni livi ia to anga fenga wenga ia le na ia wa pe tu langa na ia e te taula ona ia mo la to le ole ala ia la to fa na ia ole ia la to wa onga ia fa tai fo nei matua ia mo le va iona ai fo ia onga la a matal te mi nei ola nei ta to wa onga nei fa na ula it ia tamana le ta u ta to wa onga university ia wa tamana le malolo ia ole ala fa wa pe ala to ia fa tai fo nei fa ia onga ile fa ava no ino fe o la to taimi e to e nei ta to fa na ula it ia mo la to matu e fa ngaruenga na to no ia sa le ia ole afia la vai ole Australia ia e tawa ona tato fia ia ala mena fa no au ole si fa no o tangata fa no ia so fa pene ia me si Australia o mai anga luenga tangata na le fa ia sana lotu na le la le fa ngaluenga ia wa an fa pene fa sa lotu e le fa ngaluenga ia le si me la fa no ai ia wa i tangata foi le ole se va nga la tupu mai ole fa ngaluenga ia na amai ala ia mai ol falfainga luenga amai I le fale nei le fiafi ia ona me vese fuala ia le ainga le lo le me ona tupu mai ol falfainga luenga ia ia na ona fa amana tu pea o ava nga na tupu falfainga luenga ia tu oi ol falfainga luenga tu yo se e to usa tu la so fua to e fai ia to e fai ai sau fie lo ainga ia mafuta ma si to lua ma si au fa nau ia po na yo ma tu foi ia ma lo le ia fa ingol vai aso ia wo ai o sau o le te fa ali mai o ile to supervisor ia ai sau so na fai foto mai ia so na fai foto to lua ai te lo foi so na fai mal ta vale so na fai foto mal ta vale to kiki to mal mo va la ta te fa foi le sa le mo va
Ya, mele na fa mana tu pe ala tu tupu me fa pe tupu. Mele tupu me fa fenga ala afia ole fale. Ina tu le tawe misa aso so ane. Wa te tele le misa wa le lo fi ia next door va. Fi next door va. Aso so ane le mafu anga. Ina wo to so longa le le. E mafu mai fa fenga do. E mafu mai le watu e piki mai lana lancho sfurua. Ia, o tātou Sāmoa, ia to inga ula fo le ula vale fo ia. Latua. Ai mo mea, ai pisai. Ia. Level tona le to e fai na me lo fa. Io me na. Se latua ai la uso a fai ngalunga me ai. Ia, on sai. Io. La mala son fua. Io. Ai so an foi. Ole lile. Ia. Ti a kono le kalesi. O ia foi. O le sauni la unga le o tofe o la unga le sa. O le esele mele. Ale sa fa ali o mai oranga lunga. Sa wa mai il fale. Ya fia to i fo le martina mar fa na. Sorry. Tu le anga tele le me na tu. Ya na. Ya. O le foi fa manatu teri. Ia. Ta to ia no fale. Ia. Ia i lo le ta to ia fa fe lo ai au fa nga lunga. Na to isa fa nga lunga mai ana le la. Ma le leo so ato. Ma le leo, o le leo ale meta wali tasi ha. O le leo ma fo linga fia. Ma fo linga ma na ia. Ma fo le ma ia selu le ulu. Le winga la talanga o mana. Se al watu tama. Ma fo me pepa. E lo el tina wa watu tama ia. Se alwe fo le fa malu ma teu le pasi na. Ia watu tama la e filongia ma no le me ai ma. Male le midnight la ngol fang fo le midnight. Midnight forever. Ai. Ya, tato fo tama fa pe tato tama o le no fale. Ala e o tina fenga lunga. Se te lolo te mi mana ma to tina se taele. Ale taele shampoo le ale la ngo i fangu taele. Conditioner ma meo. O le hepo la ya. Hepo life ya. Ah so le hepo life o se fa manongi. Te vai e watu tangata le vai tu nga luenga. Sorry. E fai la se tala me fai to o le manongi me le se me ai. E fe lesi mai. Tangata le no fale. Ya e fa longo tu foi tu le mbuka. Allah. Ya mai la tasi na vai nga e fa Sofia ai le fia tangata le. Wa poi tangata i ta tu fa fenga luenga. E watu lo la fa fe lo i me fa pena. Ya. O ula li tas ta ilo ala sis a ula. O watu la mo e maltina a inga la fa toa man fa malu la manongi ai se me ai fushi a tele te pole ti nga lo fi ai la so atoa a o ai atu la te mo e maltina a inga la a felesi mai ai mo ma ona ai ya Mano, ia malanga e tau o tele vai ngala na. Tau tele vai ngala, lo teu le lei. Teu le lei, oe pea teimi uma. E so se teimi a tau na teu. A mi se teimi o le te alu po ani po le lotu. Me le lotu. Me uma le pea tele fo shopping center. Ia fa manongi ma teu le pinko. Fa le pinko. Selu le lei le ulu ma. Ma teu fa le lei ma. Ya tu inga me voi le ole ia sulu I fale tu me na mo tu fina na me ya na Mano Jerry o te me ya la tasta tu pese vai foi ya na fa yang le vai na inisio ma futa ma tatu tunute ya to tele la va nga lo ma futa Erika ma oe tau pepe tambala na ile te fata mala ile kuka Erika ma oe ya o tau pepe ya tau ya o langa e vai nga te bo ai tau pepere la vana sa me tau me ai dio o tama ia e sau lo e le vela le me ai so na fai volta vale fai ta vale vai io al meno te le fi ai e tau na tal no sa altina le vana e sa fai ia pe fa pe fai e se tina la inga e tina ele mana tal no ya malo le ma tato no ta pra mo le fa tini tato fai be fia tato tal no fia ya mai ai foi tato tu le tu lai ma le finite lo fo ya la le ala fa le tonu mai le nei va ngala fia wala tu le fai le kuka watu po pena ne fa tu le na ve silta e autina a inga mal tamale alwe foi la ia fa isa sa we lo fa la ia na sa le la kir pesele
ai si vai male to ina male lo matua ma tina lainga se e fai ale me ai ke ia le ko to ata ia wa ata to ata ilau fa si vale se fa wosi fa longo me to pese ngale wosi ile o ia pa pole pe ia mai foi o ia pole mai ia kasi na me fie le uno fale olha wosi ata le vatura taro le pese ai so mai wosi fa wosi mana le na ta pese le mana ia Talo flabam. Ora asa sui le pizzo ka ko pese wosi. La ulima la manga sawia. Daleo tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole pese e mamoli ai lo fa anga. Si siva ai malau ba anga. E mila mali le foloa. Le siva mai Europa. Ba alele ai o mafutanga waleva ona vala Kita leo tele mai le piano wa uma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai alo fa anga si siva ai malau ba anga e milo mali le fuloa le siva mai Europa ba alele ai o mafutanga Waleva ona bala Wosi Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina iai foi Wosi Ifa anoile lei ai awale fosi Amai lau kenge so wosi Ile au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba fetai maloi mata ba afo lai seno le alofa lima ile pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina ile au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba afetai maloi mata ba afo lai seno le alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava Wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina iai foi Wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga Wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina iai foi Wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoile lei ai awale fosi
Ang mai lau si pea so uosi Ifa ang oi lelei ai aua le fosi Ang mai le fotokopi so uosi Ifa ang oi lelei ai aua le fosi Ang mai le poki sa so uosi Malo waftai, ya mana foi upor pese, ya wai ya foi eliminatu. Ya foi fa fianga fa ungol va yaso, ole anga foi yeta to tinu. Ya foi sina malo longa ma fa te ai foi nga luenga sa fianga ya va yaso. Ya e nai fa fianga ole anga ya. Ya ta wo upor pese. Ya fa anoi le lei. Ya i la wo ya mai fa anoi le lei ya. Ya mai la wo so was. Ai wo fa ya me ta to le watu o fulele o mogolo numero fosilo le maso le o le toe wala mena le toe watauna nga iluma tatou pe au fa fianga ai halua oi ma avela upanga te ro wosi au te adu fu te fa mo te su wosi o le mena fa yeli fa fianga langa e vai nga tupu e vai nga tu nga ya fa pe te le la wa mio mapu le la wa mio mo fa fianga ya o tulanga na yai ai halua oi ma upanga ya ai anu foi ai leisa upanga se la ia power fale te wosi ya power fale vai vele to ina foi le tama da mata ia si vai ta mo va ver pitol pese ia na vai non mala ia e o mala le si va pe a ia intanga te fa pena ia e leise vevesi ai alu lo fa mo fa mai e fa ali lau isumu le ta ru tau au fa pe te leu tau au leise se la ve lo lima o fa fia le la wa awala saru yala se mea fa mai te peato awala te pa u me lunga e pa u ya ai o tu langa na yai fa fianga fa ngon verso ya au yai lai fa fianga o le aso ta ya o le fa yeli tau sala ale auso fe alfani le kalesia me to tisi Sāmoa ya taitai e amata la le tau sala ile afres fulma le lua ile ulita yao ia ole a family ina lau sa ile fa ili ia ole a fa fia I tau sala le a uso fe alfani ia e mau fo tau mafa paleni ia e o lo lu fo I lata ya no inga ye ni vai fo le nisi family anga ia mau ai ta ya o vai nga le po ani vai ngole a wa ta pena ia ile a uso fe alfani lata tau sala ta ya ia e fa la lea ile lua se fulma le lua wa Itoa Road ia tai ya o le tuatusi na lua se fulma le lua wa Itoa Road ia tai lono winga o a fa pete lata ni ai ya le ise me le o ia tai o mana foi na sia I ta fa waima la fo isa se le ni so ni foi ia tau sala le au so fel fani e kalesia me to tisi Sāmoa ia tai ia e fia wosi foi e mo ai foi da wosi ba wale wosi fuli ia wa il taimi o tau sala foi o tatu masani e alu lo tau sala fa mailo mal MC ia ole ava vai foi stato peso mal faili ia e su sa upanga ia ole a falta to was ia na was ia oi ai a fa pera le te alu multina ainga te was tau lana was mo multina ainga was ia multina ainga le fi se mela la tule sa upanga alu su was so yo ia wa tena tanga te foi le masa sa yo Esa usolo muli fa fale pe la tuele se panga. Ya tato fasi silang mo na te. Ia, o le tato fasi silang lona lua o le PIPC por rua pek sale and full store fundraiser ile aso atayao ia au mai la wa o le a la to kukaina ia mo me foi o keke me fa pena masi ia mai la tayao o le a fa tau no wina vaenga le aso atayao ia ile a mata mai le afo le fitu le aso atayao ia e mana o mia foi sa so soan so support le me sa lango le vaenga le sa nga seleni le asia tato a PIPC por rua ia o le ala va foi le vaenga la e tau a wina ia o le atalia malanga ngor fa tai ia onisi o vaenga en foi no so soan e foi mo le atinga inga foi o
o le vahenga fo ile le tu le tato nga wenga ia so mai tai au mai lau shopping bag lo no winga mai lau ato fo le talu e fa tau al pick and save me fa pena ia mai lo no winga le a tele na ia ku ia vahenga yo kuki o keke o tulanga fa pena na ia tato ia ole am fa yo fa tau wina ale vahenga tau wala le te va tu i fa mai bring your big smile lo no winga ya e sound male ata le aso ata ya o se tu le lango va ai jo inga fa ata le ata to na la fa ata na la fa ata ele se me mau i se lo to inga me na lo mo o le temini ma na sai fu o la fa ata ya o le mau le me na i o to inga ai kia o to inga stay na we ta to temini ai lo watu so ai fu na ta ya e te lo watu fa la va nga ya le a taria me o ta ya na vai ma lo sai fu e te o tama o mai oi te ma lo matua ya le na mai ma lo matua va tu cookie ya le ye cookie e li matala ele fa per fa tu li matala ai vai mai e fa mo em fa te io o tu vai a sole le pe il to in le vole to wala menna le to ye tamana le o telefo ya na masa sai fo ya mana ya ala i fa mo na le kalisia i porirua ya na welo mai ta tau no fanga le PIPC porirua ya o lo fa sanga i male pamule i keno script na ya ala i tai au amata la ile afar fitu tai au ya na uma tu au i uma tu fa tau i soswani fo ile fa mo le kalisia PIPC ya tu ti e tai o le hola i o le atai la uso fa fani ya sisiva ina winga ponga mafa ina pe uma sisiva ina ya fa solo tu lo i tain meta fanga de sami fata ele tamai o umana le vai la mana ya o umana ke sta ya na o nei fa sisilanga na nei aso ya la to no ya tato lango i nei vaenga taua ni tato kalesia ya wala fo ia vaenga lo mana o mier sosoan ya ila so ata ya te lo ni vaenga na taua ya ole tato o fafonga ya ole asa honi matai au ya ese fo ya le apatuna le maua i kekele io i keke ya la fa tautai au e te lo ape ya i tai au ese fo ya le taste o tamale io ya mana ya nga ya wa fa mo no kalesia na tu isa so swani na ya tawati na ina fo kalesia ya ai o le fiafi ya va tu tau e mo ele o pisi tele la wala ya le mana ya o ka se mana ya le tau le nei va yaso salo tangata fo i sa fia la fia na mia lava se taimi langi le lei ia e fai ai ni tongala au e o ta for fale ia wani fo ia matua mai ali le pia fa pia sa mata mai la bale so fua tau mai le nei yaso ma na yo tau ia ai o kuka le fiafi le ar kuka na la fa le fiafi lo afa fa ta tau ia no fale o le se kuka ma le fiafi te lui pe o le ma na o le ma fana mo le tau o le ale kuka tau fa ma esa wisi tama mama ai ave tonu na ia fo ia letters ma na ia no o ia ta ilo ia langol nei vai aso ia tele fo ile mea ai mamafa o no le tu langol ve vela le tau ia o le sinamea ia a kuka nei fo ile tele mea ai a le artu ai le fa o nga ia wa va ve na mafu ma le le na tonu ana ia ala wala kuka ia o te lua tu loa ia umo meo suppons no uma wa pala ile pala tele pia fa tongi lo ia ile wala o termina lo wa mix ma le fiu o manongi fo le fiu la kuka na tera tu nei fai ia tongi lo ia marka pisi vai lo man fa o mana tau ia umalola ia o le piti ma ka o fainga luenga ia o vili ma le e tela tu fu o ma te me vera jupo tele mana o le te watu e fa jali o te mana e lo supo o te mana ona uma na tau nu atua ai su folo ma supo no laula ia e ai lo fale ia ti na ma fa na u fale ya mai pole ase kuka le fiafi nei matu tausi ya fesilia yai pole ale tau maftanga i fia tau samila o le fiafi wa nei tatu matu ole o toina na telefo ia tele tau mafa ia no swinga la fo yo so fuanga o matu
Ia ole matua tangata ia ole titi foi na lan tau mafa. Ia. Ole si va ngale wa mana o tata wa istanga matua ritas. Mamana na o tau sami ole sami le mele ole tau sami taimi fa pene fiafi. Sa fa o matau sami le me ole pa ua male maso. Male me ole tui. So le fai to le mongo le tui le mele wa yeso le. Aluna mame ano fo i le watu mai i matua i mana i al manongi telesan. Na, lalton. Tate mana valo tau. Ia si aki pe po okay po ispensinho va. Ia Terry. Tapena mai sta pe ser famnianga waso i fua o fai poiponga. Ia mo ila tau le wa mana fo ia ave le taimi ia famnianga o fai poiponga fai ngol vai aso. Ia awa fo ila tau le atu fa tasia ma fa pa ina. El sakala meta pa ia o le fai poiponga i le fai ngol leva yaso nei ta ia mala sa o ai lava le fai poipo tato o mai moa le mafuta mai Harry Spay antele aliva o ai lava o tau le fai poipo fa alua fa tolu sunga keleni tanga wa tanu keleni ia o tau pepe ia tau e to fai poipo ia mole ato lo fa ngol tato programe ia le sunga Martini fa le fatu a fai poipo foi Martini fai ngol yaso wa to tele la tau ia le fai tamana uta fata i mo poiponga ia le fai poipo tamaya ele fai tai to lua ia o Martin fa le fatu ia le fai poipo ia manuel fai poipo le fai ngol vai aso Erika mo le o malanga fai poipo Erika mo ia fai le kuka fatalia ia le toina ia Harry Spay ia manuel ia to was fai poipo to a Sofia Fiela so ataiao ia mai la to le fatu a fai poipo taiao ai fa nau o le atu fa tasia le sakala meta pa ia le fai poiponga fa mani atu po kalame o le foi fa tina le sifonga la mua mari tatu tautua yo to aso fia ia mawe o to le fia ia male oli ia wale amataina ia o le foi la sanga fo le soifuanga o le faio ala faio ainga faio ainga o taito olua ia ona amatai foi le ona o ile olanga fai ainga ma le tausinga ainga wa pe le sila sanga le mo nei fa na fo ia o fai poipo mo mua ia ona fai lo le ola tu ainga ma nga i fo ye fai ola tu por lu mana i ola nga ia mana tua ia fa mo le tu ainga o malava ma ia lo lofa ia ainga ia fa tu mau le lofa i matua tu mau le lofa ia male tatou fa manatu muli mo ila tau ele vala aulia ni fai poiponga ele ya vatua ni tusi vala aulia au atu teo pe ale ni tusi vala aulia ole tu por mele aritas oka e tupu tole e vala aulia mai no to lua le ainga ai o to valu tole o ai el tama martina malfana ma anko ma anti ia na watu lo le o ia no foi no fo le vala aulia ai watu le vala aulia tama tei no vala aulia fai ponga tu foi lele ya nan tu fa manatu tu pe ole ele fai ponga le telu taio o te watu lo a tu puse me fa pe ole te fai to le te tu fai to o le la fai le so no tamo le la tu to o le so taio okay marunia na mista tu pe taio ya o te no na me te le au na ta tu fa ele au na ta tu fa mo o le la tu to o le so ya la wingo la fai le so yo ale wingo la so no anga mo na to wi tu taio ele o te va ai mai lo taio ele wa le se me le la vai le la vai po i va la ulia o ile va la ulia de te ya o le ia o te va ai mai loa le vala uria o e lo atu fai peponga te vala au mai ia fa malu atu ia la sunga Terry ia talu ai no le te va atu le so ngoi le atu vala uria ia pe fa fa no an fo na mo le vala uria fa mo le ia o te le so na nga ia le fa ngol le so ata ia le la u tau fa ia le fa ia fa to file mu fa nga solo le fa mo ia no vala o te fole ta ia mo le sunga le toina ia wa ule sa we sui mai lo anko le ongal tusi ya no fai rola ya fa pe ro anko le a te wo vai atu tua o te vala mai o vai atu tua le tu mai tu ro anko o fa ro Terry a le anko ila le tu mai tu o o anko lo to lua ya le na tatu watunu dai no tatu tali ya langa tawa ona me fa sa ya o vai ia vai nga tupu mai pe mai alan fai ponga
na watu lola ia wale lava ia me tau mafa ia o lola i wata ape watu lo fai lo o kapaka watu lo o fai o kapaka si ainga le on fa moi moi ia tal wai le vala uli ala watu o vai lunga le vala uli ala sa fika le ainga a tol se lau ia fu le foi tau maftanga o ia se o se sa o le leia i tas o le leia la wali ia Wellington va ai fai pe ponga ta o io Alan Solomon la wali io te lo le leia ma tini fa te vala au le leia mai vai ele fai keni ele fai kengi ta tu ta fa mo au to mai to te ai fe to tu si vala uli ya mena le la anga ia le la tamata ya ele fai se masan ya na wa sa un sta pese te lo sa un pese ia na o le fa ulunga o fa ponga le ta ya ia tu mau le alofa ia mama le alofa tu mau le alofa ma alofa ya inga ma alofa tama le aingo tene alofa tene le aingo tama ia alofa fol tene le angol tama ia ia ma alofa fol tene tama le MC ta ya la mela alofa fol MC la mela away
pesa le nei vaenga o le afi vai mai po o le a ni whainga tā ma ni lo wā e tū mau pēa ne alofa. Mana ia le foi le aulo moli mel pese Jerry ia family ai foi ia so fia i la tau ia o le fai poi potai ao ia pe ona il vaenga le o tusa ia le foi fai poi potai ao tusa ia Erika Maoe ia mafo Eri ia o le wali ia e foi le na tasi ia fai poi ponga wa fine ia o le wali ia Harry Spade tas te rongo fia tata fine Harry Spade o Martini Farefatu tas le tangata fine ia o ele silea ia o Savali Tavui tas le tangata fefe tamaloa ia o Alan Solomon tas le tangata o matua fefe ia ele sta fefe fa matua fefe mele ta o fefe o mele ta o fefe times 2 ia o va lofi tele yu peli ta vili ia tasi tangata sia fefe ia Savali Tavui o Savali Tavui la mo tenga o tenga o foi le free XL o le fefe free XL Meleta o le fefe free XL ia le wori ia ma le tama tai ia malo ia o tama so vad ia ele tangata foi le fefe ai sea e loto tele ai vai mai pe vai dul fine ia ai foi lele ai te parova per fine ia ata o malo me ta o fefe le malo fia ia ai malo lava le mafta mai tatu no ia ele o tele foi statu taimi o le mana io ne fia ia o lena si va tu teri alena o lena o la tu elini mai ma koko o le ma te tau tu atu mai fa nga inu tu ma koko Sāmoa ma nei o le fia ia le lau te o mai ia le si va tu ala tamale lena inu fa la ia ai o fa mana tu la me o si va dan ia for fa poi ponga le telu tai no o le fa poi ponga fo ila le telu tai ia bala uria bala o le ila tu fo le o te MC tu via ia mana ia o afia ia o te mi fa i tatu tu le foi fatini ia fa manatu masani lava mo tatu o tunu langa e tali tonu mai Jerry e o atu nei fo ile fa ile amatanga le vaso le songa fua ia ua sau fo i news ia po lunga fo ala televisi ma office fa sala lau pe fia fo ini la tau mai mau so i fo i lunga la wala mana ia ona o fa avla tu pu fa ngol vaso ia Sāmoa ile fa yon tu ul tatu tau longo lunga lava ia le wala le pisi ia le wala ia fa ngol vaso tau tu na nai fa na fo ia ai ia o fa na fo i talavo se wa ese fo avia ta mai te mini nei so ia tu na fa tu nei fa na te mi le afio ia ma fa mana tu pe ia aua le tau sisi o le tatu sao ai tau sisi ma fa mo le tatu sao ngale mo la wala wa le sisi te ua ma vo so i fu se alo po se tama fa na ia o le o tapena ia nei fa nei matua e fa e fo i mo le tau sanga nei a fa le o te lo le o te le tatu tala no i va nga i pe o tu langa i la va nga i la o ta vale ia ai te lo le si o va nga i te le tu pe fa la ve no o wana litas tamma i fe o pasika ma tamma i fe o wila ia sa ai o wana tamma na fe o pasika pe fa va mai lo na tu tolu o nga tu tonu e te le ilo ia tele vo ila fa na la ve tamana te lo la Jerry ia tasi ala fa fenga o si tu pulanga na le fa e la tu wa speaker vo i lo o ile lu mo la to wila ia o tammi fo le fale le o te ia nei o ile sipito nu le fai mas ai wati ngata dinga o le street le ia i fai ngata pulanga le a mai tamai wila a ka le pa o speaker Jerry sorry e o te fa longo atu se pese la ta ia ma son te nei te pasi ane ta ia pas ia wila la wori a de la iti la wori e ta mo le pesa mo vo le o le avo o le la vo le pese vo le a telefone to fanga me o le a foi ia tavangari te fa le ta mo le speaker le seri ia
toi fo I mai lo tama Sāmoa shopping center. Toi fo I mai lo tama. O te I ale wali I tatala lo whamana. O le te mua le ai o le te mua le ua ai ai o whaalongo le wali o ta office tangata lato. I o le area le te. Tale! Te roti ngā mataringa. Te roti ngā mataringa. Au wa ia tui I fo ilele I au next door. Fa iau tilo mai whapea. Ia, ai au wala te mina. Au whapea. O longa winga. Ava ai la, o mai le taimi nei. O mai lo ia wila le wali ilu maro whale. Ia ta pēlo, ia lato speaker. Fato ato e ki, ia pe a te ara I titi atu fo ilele. Whapea vai. Ale, ave ia ile sona le wali ia. E fai ia whapea. Wa fia la next door, lo whapea next door sole. O le tangata, lo po, o mawhau vere po whatalatala noa next door whapea. Lo po putala noa le si next door whapea. Sole. O le tatu next door le ele ta alo isis. Whapea. O le tangata le ele tangata. Ai te ronga lana me maari, lo e taunu e saunu le vaenga le. Wa lewa ana ta tauna fo, ia whawhitau, ia le whataltasi elwatu. Ioi. Ia ona nei tangata fo ia la e tu ai la lo to faitari o tamuiti. Ai leilo. Ia ona e tinga taringa o isi tangata ma. O ma nei mise nei matu whapea. Unde te ua upure nu usiaso. Ai lango uma le street lea. Pea tatu e lango tama lea o lea na te fo. Ia whawhitau le street. E ministau leo. Sori ia lea soa ministau leo. Ia, malo, nau nei whamanatu le fiafi. Ia ua fo I le anga ia le tatu atinu. Ia I le wha ungol neva yaso. Ia, nei ia. Ia, kuka le fiafi. Ioi. Po le al kuka le fiafi. Ia, malo ia I la tole au kuka. Ia, mana ia tatu tamam tina matu o lo tau siel nei taimi. Ia, ai kuka le toi ina ma le vale mea ia le toi ina ma le lo matua. Ia, wau tele ni tau sami ia le toi ina ma le lo matua po se meo le lima nei le fiafi po le ono. Ia, ona malo lo e fu le fiafi ana. Nei, malo le au kuka. Ioi, malo fu ia te una sa nafa manai matua tausi. Wai li fai ngofia ngā luenga se mai. Ia. Mo le whamalo le tatu pukalame ma le tautua. Ia, mai se fo ia ainga. Ia o wena ngā lurue le lewa yaso. Malo le whamalo si ngā luenga. O nei atu nuu. Ia. E usua I ngā luenga. Tā lo le fitu pa o. Ioi. Ia Sāmoa mele le Sāmoa. Ia. Ta vale tu lo waringa ngana. Ta vale a o ia le so ato I lo fale le hasisi. E wala o te fua ia oe. Mana sa o le leia. Ioi. Ia, ona. Ia, ia, whatalo whatu ia, toina, ia misilifi. Misilifi whai mahalo penana mafuta mai. Ia, lo whatu whai mo oe, manumia lau la haunga la sa. Ai koe leo mawhiti mata awha penana mafuta mai, whai mai mawhiti. Wala na whewhewhe tamiti. Ono lo tino. Tino kuriata. Ta pepe ia harbe I ma lato au vaenga lea na lato au eva ia mai lato o malavo lato kukal nei vanga yafi ta ni pese mo tau alo fato I mo tau ia Alang ko kala pai Se falai fi e ai ele ko tenga I mo falai fi ang mangon lang falai pes pipi ay makaloki kamako o lang yan sanga ya ada yan manondole so sisi ya kaya ko lang
Fetu ne minute ona tala le tula lima ia ua le hai fo statu taimi o toil nei taimi ia ua uma fo statu taimi ia malolo sai le statu tunu le nei vaang le aso ia das ia o te lo mai al ta taimi nei taimi ia la tu na tu faise ta tala le fai nei vaang le fiafil statu tunu ia le ale apto fai so ta pese moli ia fa mai el ta por kala mele foi fa tini le aso malolo sai le statu tunu ia malo Jerry faftai fo ia te le so mol tatu tau tua foi fa upia le aso e misel nei foi taimi ole tatu poklame ia misel foi fa tini foi le sunga ia tu fu sa tatu ngani lue ia mana tu va fine sa vin Casiano ia ngoni pule ia mo tatu fa ngalu nga sa ngalu le aso ia Sāmoa mai ale tatu tau tua ole nei va aso ma nei aso ole si fonga la mo Wellington tasi ono tesi ma tasi fa mo la ole tio fa longo mis fo ilungo tatu penga tfa ilangi tatu tu le Facebook mo tatu YouTube le yaso ma tu mo le atu nga fa aftai tele fa aftai mo tar sanga mo lia ya mesi o le tadia pe le nei tu i tono to ma hota ma to lawa nga luenga tono lau ta vale ma lungo tatu penga tfa ilangi fa aftai tele la le tatu tino ya ma tu te fa ma lulu tu wa sala fo isa ma tu ngana ya hala le tau ina lo to pa ia mo lo to malu malu ave fali fil ngalo se upo le tau tamali la fa fonganga ai manuia la vale anga ia tu fa ingol va ya sol ta tu tinu ta tu e felo e fu la so fu va ya fo manuia fo ia sa pat pa le li ia ile sa lo mana nei ta tu felo e ile la so fu pe a pule lo fa le tu te ya tu so fu ma so ma tu wola ona ta tu e ma futa ile le tau tu le si fonga la mua ai mai le fionga le pule ma la fa ngaluenga ale si fonga la mua Wellington tatou fisa au tu i porirua nei lima sifuna tasi manikaveni i porirua ma tau te whātou whawha so i fuare mamaru tātou atinu ma ia whaamanuia tele lava le atua wha soifua ia.
Weta Lava Watasi Jula Ilelagi Tama Fauga O Iale Pule Faswa O Mea Uma Yamalutia Elona La ta ta tonga